Siang hilai ngameka ngapa kin punyit kita umu kyung ha Sejam kin punyit Cuntong ai sit ka jam setengah son ai jam bener. Lia ba mangga son mangga bài hai trùng này bụng bài hai vậy
เรียกตาสินต่อแล้วซ่อนก็พอได้ใจใหม่ไม่เพี้ยนนี้nó lên sân nhà hạt tả bởi xếp đầu xe siêu à
Bầu ăn Hải Phùng ơi, nó muốn phải xanh ó chiêu về mèo và phun khẩu đâu. Mày thải phun nè, thải phun thải suy à.
bởi hỏi sẽ thành tiêu thằng nào bởi hỏi xí la 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 la. Sông to bông bay ngàn xe cây anh xin khu ngày chiều thân to nhìn ca chết ca buồn nhìn ca loi phạc xa mà nhìn chết ca buồn nhìn ta Nhít kín punyit aduh sông to bông bay ngày hắn cho xe cái hang chết ca chiếu treo chút thì thân nhìn ca mùi nhít chết ca buồn nhìn ca phạ xa sang hạ chiếu oi buồn nhìn ta kín bú nhít ngày sông to Ali em lọ suy cái nhiệt mua nhiệt em lọ suy à sao bôi nhiệt như tao sao chứ còn ngay bagikan messenger ya cok juga cak panglima pajaji cái con JC menghapuskan dia kayak perjanjian Kayau ya ngồi thông như này à xong lẽ phò đồ hôm nay chủ lý các bạn mua hanya cầm đó đấy cầm đó tùy đã hạt ăn nhìn đó
Dia follow do honai chuli nyin ali dit ba ngai kon da wa mo yu nyin kam ki chuli tui bahkan cầm còn ngồi cái miệng ạ với cái chuyện còn sẵn kiểu dòng hả vì si này kỳ sáng si kỳ tụi nó thòng nhìn còn hả thòng nhìn này tôi chỉ nã cái chuyện sẽ chỉ nã đâu hả cái chỉ nã bùa là ổn sẵn kiểu dòng đi trắng cầm cho đấy tùy liệu vô cũng bây giờ ăn tết chuyện nhìn kia ăn memprovokasi cái tao nhìn là đâu provokasi cái tao fun nhìn cái câu chuyện nhìn này khâu thì cái là hak ăn nhìn là đâu seharusnya dia avoid naik soal dia avoid naik soal cái còn cái kalau hay còn ai bình rõ đó ai bình rõ cái bổn sĩ trước đây cái perjanjian trên khung nhân trên ship nhân perjanjian kaya cái bổn sĩ này dihapuskan sedangkan cái perjanjian untuk Megito cái perjanjian dari Suharto Siuso ya Suharto Siuso cái kampung nhân kepala adat coy dah cái masyarakat coy dah cái toko-tokoแล้วphố chỉ còn phải ăn mì hiểm nhìn nè cái còn cái miền thìn đã nào còn cái miền này các phố sedangkan các phố pun nhìn tả sĩ nhìn còn cái kiểu đào thon này nè còn các cái chín thịt seharusnya apa như itu ya hay buat phố tanya chín gì đó jadi ini menghokong semua orang Cina đó rồi jadi cái kejadian kayak itu sejauh Fanin juga ya Fanin juga ya Yu Thong nhìn cái mungkin cái kon tapi cái sebagian oknum awica oknum dah tasi gini nah dia udah lahir galuh nah jika mấy còn kia lahir lah jika mấy còn lahir tapi kita mau cak kapasitas untuk lay jisi kong menghapus dia kayak perjanjian kan dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang ada. Dia biu mehat nah. Jadi cái boy ada kalau si an provokasi semua orang Cina deh wah. Jadi usah semua orang Cina nyitang bahwa menerima hijim gitu wah. Silakan deh wah. Tetapi jika membahas saya masalah lihat fokus theo sawit cái bài nông như chả khung kiểu theo nào bảo một chút bảo kiểu thon này đó. Jadi elit itu bah jika oi memperjelaskan sangat bah sesungguhnya bah kita hôm nay saya tersangka puncak ke korban aja kan. Kita tagi nhìn bah nyimok semua orang Cina. Akhirnya dia membenturkan dia kayak masalah dia memprovokator kayak panjin ada. Kayak memprovokasi dia tahu nyina. Jadi kok jika lihat tong yang pendatang orang asing orang Cina, sedangkan orang Cina apa undit kan negara undit kan Cina kan negara. Kalau kok jika orang asing ngai sebut Bongpai memang orang asing karena belum diakui dari pemerintah, tapi lihat kita dilahirkan ada dari di Indonesia. Kalau dia untuk jadi kemerdekaan ada jika lihat Thong Nhin Han itu tidak penjajah yang dia jika ada lihat Indonesia dideklarasikan ada Heo merdeka jika lihat Thong Nhin Han itu tidak penjajah jika ada haknya lihat folnya kisi season kong bay wa lihat folnya season kong bay wa kinti jadi Phan Nhin pun nhìn tả sĩ Yu Thong Nhin tả sĩ cái câu chuyện nhìn pun nhìn tả sĩ Yu Thong Nhin tả sĩ Thong Nhin bị ăn cặp tá câu chuyện nhìn tả sĩ yang như yang mua yang jadi lihat folnya lihat folnya vì Yu còn đòi Yu lấy còn là bởi còn Yu lấy còn là tapi ini sebut cái sebagian oknum yang on main jadi sehingga
Sehingga ahli itu kan lijak negara kan negara hukum. Kalau kita sih kita sata sih, berarti ini kan diserahkan pada kayak yang berwajib ya. Kalau kok nggak masa sih, dia. Jadi kan masa kau kong masa tak sih sih, kayak punya kan juga mau pilih lo aja post shot lain, kasih match yang tongin kayak tahu. Jadi kayak penghakiman kan sih mungkin sih udah sering terjadi ya, sehingga kan jengkel aja mana. Cái juga khi trước đây juga hình như phân nhìn juga như thong nhìn đâu juga ikon đâu mungkin nah tidak mungkin ke thong nhìn tanpa saya tak sih nah yang ini ha ini siang kita logika tuh tetapi kita benturkan lên những masalah dah kita benturkan lên những masalah untuk cái đâu benturkan deh cố chủ nhìn cả phân nhìn dah liau deh thong nhìn nah yang ini jadi semua Cina seharusnya kita mau yang ngomong lihat cái bối xì an mới hiểm bởi hồi xì bốn hạ như này padahal cái pelaku bởi còn đó cái pelaku dịch xa lấy còn ha biên chiến phù trong ini ngay này bagi cái video yang cái lot lembaga Dewan Adat deh ya ngay fan bagi lo hi untuk pun versa kon jadi ngay pun kita sahih tanggapi kon kayak kata-kata lepas ini sawit dan kepergok sesamanya sendiri dibacok dan dibunuh. Makanya lia cái dịch vụ này chỗ chết đây như này đó. Jadi you tahu kiểu này tỏ hả? Tetapi còn di tempat-tempat abai-abai atau tempat ya. Kita hổ một cái dia chỉ cái hak aja nana pun kita ai lại nay di kambing hitam karena yang ini nay lại ya dia fosi seharusnya dia coba kayak video ya supaya lihat kayak video kayak clip ada mbak berkepanjangan mbak juga kayak benturan tui ji lihat kayak sebagian jika hak aja nanti mai dong si nhìn tong ini an mới hiểm dia fokus ya Jadi si hỏi si nhìn đẹp phổ jadi semua cái nhìn đi ra đó hanya kon cái video cái sini tuh hakan nhìn jadi lihat hakan nhìn mah kita tuh hakan nhìn ấy coba mau yang ini cái còn chút cái vậy đó một bản tin itu đó hay các đi theo đi mới sao pun cái hỏi xiết một cậu hay các đi theo đi mới ra đó pun lihat Pak Jaji hỏi xiết một cậu makanya jika ai pun sangtip keterangan kalau jika ai này lihat bahwa ai này saya chụp lại đâu sehingga lihat kayak kejadian kayak dasar ai ti đâu dia pohon kan kamu nyintasi kasih masa dah jadi mau hanya kondo thong ini kalaupun kita theo cái thong ini đúng sih atau theo masa đúng sih jadi kita pun masa tasi những cho tất cả semua orang Cina orang Singkawang hanya si an muhim di silau kong seolah-olah kan orang Cina Singkawang cobong siu jadi cái tiếp ba cái jika kalian nhìn mà pasar cái nhìn yang ini cho ngày mà kurang ngay ngông ngoài sông xin đâu theo thông như này cây yếu tả siết theo sao biết yếu tả siết thông nhân tả siết cũng thông nhân tả siết jadi cái kon ra ngay kon cái komentar đó ngay kon cái komentar đó cái gì sebarkan lên dùng như này sang xe đó sebarkan lên dùng sang xe đó kia mình lên nhìn cái bentrok mình lên nhìn mình bentrok antara fan nhìn cô chủ nhìn liau sih kali hak nhìn aja an mới hiểm dia fokus baik hỏi si nhìn lagi ngayu naik piang kai hi siang lu ngayu piang kai hi
cái Dewan Adat itu ngai banyak orang curi sawit PT kepergok digebukin habis, nyawa melayang di tempat sesamanya, orang sendiri pun digebukin hewan. Các bạn pun nyintas dia nan kayu juga ya. Jin vì đó itu kita udah jengkel lah. Munyi cocet munyi tahu di nggak dongsi yang kita. Tetapi kita udah dongsi tasir juga ando. Memang ando. Dia udah yang for shower lah. Kiểu này tỏ ada, siêu này tỏ ada. Jadi ini kok sebagai oknum ada mau orang Cina yang kita. Kisi seolah-olah kita nggak sampai jauh kota toleransi depan. Jadi kan toleransi mau ciu gitu. Jadi kalau hekok itu yang hentai jakai membunuh yang hentai, kita juga hiểu tak chụp lấy cái gì si cột lo, ya cái senjata đâu đó, cái sat kisi cái memprovokasi ni lah. Jadi cái itu dịch vụ đến cái bisa atau liệu chịu đó, cái chiếu cầm hi lọn thong như này, cái cầm hi lọn thong cái này cầm nó này đó, có liệu cái memprovokasi dia cái piang này đó, cái hào suất dia tu cái piang này, cái mặt khai gerakan đó, cái mặt khai gerakan lấy leo lấy thong như này. Soalnya kalau lihat Hongin macam pun pendatang. Lihat Hongin apa ilai, bang lihat Hongin memang belum diakui.ถ้า Hongin memang pendatang, belum diakui. Kihan WNA kan. Tapi lihat Hongin dah, Hongin han WNA kayak ada. Lihat ke Indonesia dah dideklarasikan jadi merdeka kayak Cisio dan Hongin dah hantu le penjajah. Itu dia membantu memerdekakan dia ke Indonesia dan Hongin Hanju membantu untuk dia kayak kisin hilai hamut Hongin dia kita sama naik piong lo catatan sejarah ini. Saya jauh atau unsa dia Hongin dia tùy kayak Belanda bang bay dah makdo siat makdo untuk padahal gitu Mekongdo udah diakui bagi Han WNA mong bay tùy ke Holland. Nah nggak Hongin mong bay sit makdo untuk bantu ke Indonesia merdeka dah. Khi còn chỉ các pendatang itu, kalau sekali pendatang, ngai mereka di baju komen. Saya adalah orang Indonesia ngai kok. Saya dilahirkan di Indonesia. Saya bukan pendatang. Terkecuali ngai kucing unloi ngai itu pendatang yang ada. Terkecuali ngai Singapura unloi ngai itu pendatang. Kecuali ngai unsa Hong Kong Jepun unloi. Nah dari negara Cina sana ngai itu pendatang. Kan ngai dilahirkan di Indonesia. Ngai asli orang Indonesia ngai kok. Cái còn mấy mau pandit itu dia dah. Lihat yang ini panggil mabang yang naik hargai. Me pun jadi kedaulatan ada. Me kong untuk bantu menjaga kijulah kayak kijicak yang kayak ormas sono mai. Sono kijujak yang kayak organisasinya nah. Itu me sambil membantu dia kayak nyin dah. Tapi itu membentrokkan le nyin yang hina. Lihat foan mo yang bagi ngai yang dah ngai khot ki kong boy dah. Dia ki hỏi siapa tu nyin dia. Kalau kita dari video kita usah mengantisipasi. Kita usah tahu sih. Kita sih kam balas dendam liau ke thong ni yang hina dah. Kayak boy fa dah. Jadi kita nyin mah orang-orang yang tidak paham dah, orang-orang yang belum mengerti yang dah, kita theo chồng đi đâu, không nhìn đâu, jadi karena dari kia kayak pengaruh yang ini. Harusnya li Jafo dah, cái này saya hiểu dah, jadi ngay bài clip dah, sehingga li tahu nhìn dah, hiểu khơi sáng còn hả chị. Thuốc có yếu suy như này, dia sẽ membahayakan ini.
Jadi mau hanya yang FBK hiểu khiết đổi nhìn, tetapi likai masalah bermo nhìn cầm khi chút thì cộng yang ini. Ini cuma karena kita kan menyangkut to lesip menyangkut to ras dan suku, kisi kong sih kira hakanya. Nah lokasinya lung, di Sân Kiểu Dòng ini. Cái Sân Kiểu Dòng ti buổi sáng trong bagian bốc ảnh ở thằng lẹo phố gì chỉ như câu độ Sân Kiểu Dòng ti buổi sáng ba jintan atau poteng con saya phân phó cái pokoknya cái bagian dia sama lantan ya he poteng desainnya nanti nggak ada pulang nggak takut lewat sana nghe thằng cái cổng bay ăn cái ram cái con đó cái nhìn cái ram chín cái ram cái thằng cái cổng bay đâu cái tiếng cái con đó cái gì này komentar xin to đấy xin to nhìn còn bàn tay aja gitu còn đó một chân dia kayak gisi còn đó gisi còn cái giả gitu sao leo đi hảo chỉ cái thông như là biết hiểu giả như này nhìn chỉ giúp những cái giả vậy chọn cái hạt cỏ ha cái thông như này chỉ có hạt cái nhìn này biết hiểu giả nhìn chỉ giúp những cái giả lấy tu son đồ chỉ có lâu đi cầm bình hitam kan yang ini lấy son đồ chỉ có lâu chỉ có tu lâu đi fitnah yang ini lâu đi tuduh yang ini sementara Abu Jat thông ini saksi cái cố trụ như này yang ini cái cố trụ như Abu Jat thông ini saksi seharusnya jika ekor kemiangan main một sebuah orang Cina kia cái khéo hiển tôi sẽ nhìn lại người ta bên bà tạ bù kisah người ta hay mày piang chuối jadi seolah-olah jika lewat yang pan loy nhìn yang ini yang pan loy sapu nhìn yang loy nhìn yang ini dah kia giring như kayak opini dah kia hấp là cái cái hầm li đâu gì xí còn đâu còn đó phải phát cụ lăng như chồng 47 lưu ship lăng nhà này xí chiến đâu chồng 47 lưu ship lăng nhà xí chiến đâu cái bản đầu kỳ quá mày sao đó lẽ phô chiến đông cao ngay không đi cổng bay ngay con cái cổng bay đó chiến nung cao in nung cao quá cái đốt phải phá chỉ cái lên nhìn cái phải phá đó cái makan dah cái cổng chút cái bay vào cổng chút cái bay itu giữ chặt trong cái mày không giữ chặt đỉnh đậm nữa còn nếu giữ chặt một tiếp ở đó giữ chặt một tiếp phá xí đó giữ chặt một tiếp trong cái nâu rồi chỉ cái lẽ nhìn makan cái sủng phổ cái tư nhìn trong cái này seharusnya trong dia kayak itu cuman orang biasa ngaku Bang Lima. Seharusnya dia aparat juga bertindak deh wah. Karena cái cổng chút cái bay wah. Cái cổng chút cái bay menyangkut to anto dia kayak Sân Kiểu Dòng nhìn pokoknya Cian Habon Hatong nhìn ada. Jadi dia membenturkan menghapus dia kayak kayau dah, menghapuskan dia kayak kayau jadi bapak song tong yang Malaysia. Kalau saya mau bisa saja chipnya naik perjanjian. Kalau chipnya naik perjanjian yang ini dah, chipnya enggak chipnya naik perjanjian kayau bang pai song tong này dah. Jadi cái hiểu này hapuskan aja, jadi hiểu này ulang kembali lihat yang sanksi ya, isi perang yang ini. Trong cái động đi sang chiến thuật một susah dah. Oknum sengaja bayar dia apa nasin. Justru saya jongin pak, dia còn quá những một còn chiến phủ, Sân Kiểu Dòng hak aja yang ini ada. Kalau ni còn chiến phủ Sân Kiểu Dòng hak aja. Cái đâu nhìn kan enti mai sang se nhìn
Jadi cái dịch vụ phun hak kau nhìn mah. Baru suasana kita negara hukum. Mẹ còn cái jika ahli ditelipkan di si kongcok lah ya supaya kita sampai mengerti dah. Itu lung kok salah banget. Iya, cái video kan chiêu kawan. Tetapi ngeliat Fongai kan kongto. Dia Fongai ongki provokasi itu termasuk provokasi dan juga provokator kayak tahu nyin ha. Jadi lihat boy pak. Sebenarnya pak, ini untuk tadi kongto bonha orang-orang Cina yang dah, orang-orang Singkawang dah lượng ban các bang untuk tadi yang kong. Ini kong cái ốp núm máy satu hộp, bây giờ thong yang tas cái lên nhìn này trong thế nào. Jadi saya lihat itu. Jadi jika saya lihat itu, yang benar kita katakan benar, kalau yang salah kita katakan salah. Coba mau kiang mai sih, dia mai kiang aja nggak. Seharusnya lihat ke ini diluruskan. Jika mereka memperkeruh jika suasana, lihat dia sampai dah ini diluruskan. Kalau kayak penyampaian tuh udah salah lewat jangan. Kayak penyampaiannya udah salah lewat. Như chị hỏi con hả? Lấy gì mấy cá họ mà chút ấy sự chín và chỉ có nhìn tim mày nhìn mà cái tao bảo của chơi cổ vậy. Các bisa saja kita jadi terpengaruh toh. Terpengaruh toh ini. Jadi sekalian nhìn ngay kan curiga cuma. Bisa saja kan sekalian nhìn cacat đây dilenyapkan ding dia. Karena saya dari cái bối phá loại yang ini. Ini cerita heboh kawan. Aku ngay kan curiga yang ini. Jadi jika kan juga mengantisipasi juga. Jika kan mengantisipasi karena kayak boleh bahkan bentuk je kayak lau jengka ancaman yang ini. Cái provokator kayak pan nhìn ma yang. Jadi kayak di komentar bang. Orang luar yang nambahkan komentar sepertinya yang kan momen rusuh di pemerintah pada kan kritik. Hãy bạn lihat Foba an nguy hiểm rồi. Chắc rằng ngay dưới này bagikan cái video lộ lên cái benua itu Dewan Adat dah. Cái kepala benua dah. Yang này bagikan pun gihir tanggap vision. Lihat bahwa memang harus nak Delhi bahwasanya dia konflik kayak bayi ini cabut hết. Mau cabut hết. Jadi cái video bang. Cái video juga Anto yang naik bagikan ada. Ngay juga bagikan juga, tapi ngay bagikan lewat messenger pun kita saya tanggapi ya trong ini. Jadi lihat phôi với còn đó về chồng rồi. Nếu như một nút đó jadi kayak masalah sepele. Jadi dari cái clip ada, pun kayak tahu nhìn con đó đó. Như tahu nhìn cái sensi như ada. Atau shit liều chiều atau kakak lihat các thông tin dịch vụ đấy bởi vì ta xịt mấy cầm hết gara-gara cái boy vậy. Jadi ngay jika contoh itu nhìn juga sangat biar yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, jadi sasaran korban amukan orang yang hina. Jadi dia apa? Dia cek aja lihat itu. Kalau kantor dewannya di Singkawang ada kalung jauh. Jadi kan lihat sih kan dampak bahaya sih antai kawan.
ngay chắc là ngay thằng cái kẻ lên cái lip cái punya lip ngay thằng kẻ lên ở đó ngay thằng kẻ lên mấy thằng dịch lên mà ngay thằng kẻ xếp lên chọn jadi gitu dia foto gitu met khai si chen yang ini met khai si chen lagi met dia thong yin yang ini padahal cái korban belum tentu thong yin aja trong sebagian dari cái theo sawit đây như này pun cái nhìn asli cái như này các kiểu này to hay tụi bằng to à đi chiều hay có hả cái chính bởi những cái dạng kẹt liệu những cái dạng kẹt thật phun ạt của thầy à ngay chung ngày đông xí ba pun gì đâu sao mẹ được siêu à để pun cái nhìn sạch cái như này đó hẳn bằng to à nhưng mà cái sạch ắt chết à các chết cái thầy săn tuổi thì là các cảnh sát mau bẩn xí chú liêu à như mà sao hi chim mà sao hi chọ để đi ấy mày đó khi đó sao pun kia khai bẩn giờ ra hẳn rồi đó jadi cái kiểu này to rồi này sạch này tao mày mắng nhiêu cái mau bẩn xí à chỉ lấy cái parit gajah kia nó koi kiam hay koi theo jadi cái jengkel to đó tapi pun những cái sạch hay cái sih belum tentu hay sekali hak nyin yang ini ada jadi ki kong cái cincin ada kong cái cincin pun le hak nyin sạch ada bây giờ hak nyin yang nhưng mà còn vẫn hảo săn theo dòng nhìn mà nhưng mà còn orang-orang Cina yang itu ada sebetulnya ki kong orang Cina juga salah juga nhưng mà saya kan orang Cina itu kan nama negaranya Pak. Cina itu nama negara, jika kan sebagai warga Tionghoa. Tionghoa kan pendatang đâu. Ngay cũng kita nggak, ngay itu pendatang. Saya dilahirkan di Indonesia sini ya. Saya dilahirkan di Indonesia sini, saya dibesarkan di Indonesia sini ya. Ngay kan dia komen gitu. Bu apapun jadi pelaku nggak boleh dibawa ke suku, itu bukan pelaku perorangan, murni kriminal. Saya lihat cái bahas cái lihat. Kalaupun di sebagian oknum baju yang sangat thongin bagi cái tagi yang ini ada, tetapi cái yang menghakimi cái itu kan mejisanya yang mejisanya jadi mau seret dia kayak masalah untuk berhak thongin yang. Jadi cái bon hạt thong như nó có nhiều hoài xiết các tí mà sang xe thong như nào đó jadi cái bởi tàn nam à cái bởi hi thọ hi cả những các quậy lạ trùng tròi như là những tí mà pun nhớ sao hoài xiết à pun cái bởi phá hoài xiết à bukan pendatang tapi kalau betul dia saya pak makanya cái kongsi kalian pendatang ke orang-orang Cina itu gimana chỉ bằng được ti vậy mà kỹ thuật ti mày đồng si sang kỹ thuật ti mày đồng si cái chậu còn cái bản đồ cái xin thì gì chặt bằng lima nhìn cả vậy chuyện trong này cái đồ một nhìn tuân thủ người như nào cả cái trong khi này bằng lima chỉ tức ngày một tuân thủ kìa cái đồ sao lào siêu ở chẳng phô phải nhìn phô phải nhìn cái mấy hàng nhá phô rồi chạy như là bốn hạ thông nhìn chén phu thông như nào chén phu thông như nào đó cái này itu provokasi kita nhìn phải lấy sắt lép bốn hạ thông như nàoนี่คนแบบเดี๋ยวเน่าไกลๆฝีเดียวนี่คนเราก็ยงไอ้ยินขอยินในชูรี่โมยนี่ยงไอ้ยินอะไรแล้วchỉ cách mấy chú lý ở mày chỉ cách để đi lý cái còn ngày bơi ba còn đó cái còn chút cái bơi jadi sebagian awam menyin an mudah terhasut menyin an mudah terprovokasi nhìn đó jadi bị mẹ chút sáng sẻ trong này nguy hiểm à an nguy hiểm đấy nhìn đó
Jika kalian nhìn sih lo lihat sih lagi metode yang ngasih chin mungkin ke depannya dah. Chúng lihat for kiến thức đó cái công thức ở trong thế này với hãy lihat for môn nát lấy gì xí còn đó tiêu hủy gì xí còn cái penyampaian di kai publik litit sehingga kikong salah apa itu kagak lihat ada. Jadi berarti dalam arti ada kita jinba membiarkan dia yang kena. Otak nggak berakal, nggak berbudaya, nggak beradab. Jadi kita juga klarifikasi ya tentang dia kayak video yang kena. Sito dia mới timbul jadi kayak ricu sang se yang kena. Lui cho dianggap ormas kurang didukung kata berbahasa tak pantas dianggap bukan berbijaksana dan sebagai panutan. Makanya tôi mày kiến punya ngay vậy ấy còn lên những ngày sáng sớm tôi mày ngay vậy ấy ở này còn lên những ngày sáng sớm karena ngay ci toki kong cut kayak boy ba sangat merasakan membahayakan to jika lihat hakannya na yang kita ngay mấy còn untuk lima gì sih còn ngay mấy còn cuma kepentingan alitit. Tetapi si kalian nhìn ba lesi menyangkut liteu hakan nhìn này miệng đâu ba ngay còn sebagian hay còn cái itu nhìn inti sa cái awam nhìn cái ambil je kayak tindakan aja segerombolan atau sekelompok atau sebagian oknum yang ada cái kalau juga ada thong ini cái chào tả đấy yang ada. Jadi dari kia kayak video lo ya yang ini. Jadi seolah-olah jika tuh dikambing hitamkan ini yang ini. Pun ki provokasi to ya. Jadi jika cái litit tahu, jika ba cái litit. Ngay setuju kalau ki kong ngay setuju kalau ki kong hay kong let thong yin với oknum mà yang ada thong yin betasi kan yin này alitit le negara kan juga negara hukum. Jadi sehingga hay kong lihat fokus tindakan như cô bị cảnh sát cái bài tả sĩ ra lên nhìn ha với như một con vốn hào đằng chỉ nào à tetapi cái waktu cái kejadian sih kasih masalah me orang Cina kawan yaitu kasih masa yang bertindak jadi kemarin nhìn juga itu mungkin bahkan cái nhìn juga ya yang ini kan juga mau video lo ya các kiểu ấn tả thon này chả cái bây giờ cái video kan jadi cái khi tôi quá cái khi tôi ba anh tôi nhìn này các bạn mê chẳng thong nhìn kalau pun cái thong nhìn bao nhiêu còn cái miệng này xa nhưng mà còn semua nhau một orang Cina jadi còn chín chủ lời à mới hỏi đồ cái bắt nhìn mà mẹ đẻ sân kiểu dòng như này sakit kiu pandai ngomong juga ya. Nah makanya saya lihat itu ngai menghadapi seliau. Jadi yang benar kita katakan benar. Ngai me hanya untuk pilih dah. Ngai me hanya pilih hanya loi kong do jika dia hak alnya nana. Kalian nhìn salah apa jika tetap angkat bicara kawan. Jangan membiarkan hal itu terjadi ya. Ngay juga ngay muốn kém kẹo ngay muốn kém kẹo kamno hanya kalian nhìn. Tetapi yang salah itu tetap kita akan katakan salah karena mereka itu
kayak tujuan dia tidak baik untuk mengadu domba sesama kayak sesama warga Indonesia yang ini. Itu warga negara Indonesia ngai itu sama warga negara Indonesia yang ini. Baiklah supaya cái đó nhìn hiểu phân miền sang tiệt yang đó. Sito cái đó nhìn ba hiểu đi. Kalau jika ahli tiệt ba, pun nhìn cái nyong met ba. Pun nhìn cái nyong met ba. Jika ba ở khi chưa đi cộng sang kỳ vậy yang. Một con cái gì mày nhìn mày còn cái gì mày còn nốt thì cái bằng gì mà yang na. Menurut ini hebat yang kalau kisah lawa tetap sama. Như mấy cái bơi bạn arrogant này bơi, như mấy cái con chuột cái bơi đó anh arrogant này bơi à. Cái đầm bạc bạn thấy yang ini, cái con chuột này bơi yang ini, tapi cái đầm bạc bạn phải xí cái là hak yang nanto yang ini. Hanya karena cái dịch sản nhìn, chỉ cái là hak yang ti mày đúng xí nhìn đâu đó. Lên bông phải nhìn mungkin terprovokasi tuh, gara-gara lihat yang ini sang saya tahu kemungkinan besar yang dah. Jangan sampai dia kayak hal ini terulang kembali ya yang ini. Jadi kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa yang. Karena yang ini. Kalau misalnya hay còn ngay cái pelaku như loại như tasi ngay aja yang. Di sini một con cái tới buồn hanya yang. Kawan, kalau hay ngay cái pelaku đó như loại tasi ngay yang. Jadi như một con buồn hại thông như đó. Như con buồn hại thông như ba chơi cổ cái tao đó, cái tao vào udah kiau ti mai dong si udah ku cim si deh nyin. Jadi kidu jadi korban deh yang ini. Lihat kan jika kan kilip sudah yang ini jika kan nanti. Jadi sebagian jin thang do yang cái pedalaman jin jika kan nanti ya. Jadi tau jika lihat nyin kosau ke nyin koto deh yang Jadi kisi kam jadi korban mà cái đó nhìn kia cầm bạc gì vậy ha, cầm mệt gì vậy ha. Chắc karena cái ular cái con chuột yang này boy à, như xong cái dampak lihat mà, cái dampak si an thai mà. Coba lo ở trong hiện lo misalkan cái con chuột yang cái boy ngay cái nào lihat tan lihat đó. Cuma lihat nhìn kan tetap sedikit lah. Jika hang cuti ya udah zaman apa na, hang kau kan unsur tifong dah depan hina ya. Mungkin jika si pen cái sasaran empuk lewat. Si suku sebagai bentuk protes keras provokator ini. Nah, saya lihat deh. Jika baik kongcut yang baik sehingga kita sama hiểu mengerti nggak kayak tujuan hemai dong sih ngay tujuan mereka untuk memperkeruh ngay tujuan untuk memperkeruh tetapi bahasanya itu kata-kata yang salah jadi jika kan nyin jika yang membedakan aja, jadi dia kayak unsur hemai dong sih di sini kita harus membenarkan kalau yang salah itu tetap kita katakan salah yang mana. Lama itu adalah provokasi mengikat untuk cái lâu cái chuyện du lịch để nhìn nhận thì còn vậy. Dia bông bay như thầy memang lẽ hầm perjanjian main sih tumpah kayau ya kayak hapus dia kayak perjanjian tumpah kayau ya cái mình nói cái mày sao đó lihat có cái tu hành mang chuột xe các chế ship cái liệu ship nhì nhân liệu ship lăng nhân cho các cái perjanjian liệu ship lăng nhân cái masalah jadi ship nhân cho cái tumpah kayau lihat tuh toko-toko besar jadi lihat cái pemerintah cocok lihat cái perjanjian melalui lihat cái toko-toko besar ya cái bên đó cái bahan này sao đó cái hiệu fungsi menghapuskan kalian yang edungsi ada jadi akai tidak bagi koma kayak cisi ya kita juga hiểu mengangkat disi kong do dia kayak senjata untuk
thong nhìn là giống như nào. Tapi bijak thong nhìn xiên là giống như nào. Bijak thong nhìn xiên. Kalau kayak thong nhìn wajib cok loloi ha. Kau mungkin saat ya giống như. Nhưng mà còn keseluruhan dia di cak Indonesia thong nhìn mà. Nhưng mà còn keseluruhan bon Hasan Kheoyong nhìn mà. Jadi cái dampak wa an thai giống như an chơi cổ rồi cái đâu sao ba ti mày thiên ti mày thì như nào đó. Jadi cái bầy mày chơi nhìn bầy hi zo xe nhìn bầy cho tù căng này nhìn đâu giống như là jadi sing cái chọn giả đâu cái lẽ jadi giúp phu pun phai phai như nào ha. Cái kan terhasut tuh cái kan konsumsi tuh cái boy value terprovokator loh dah. Jadi sehingga jika nhìn babin sasaran aja kan. Tapi bagi cái tao ngành đi bagi cái tao ngành đi ada tapi bagi ngay lihat phokong chút cái bơi an nguy hiểm bagi ngay ada an nguy hiểm lihat phokong bơi. Jadi jika lihat cái nhìn mà jika lihat cái nhìn là li nanti mày đúng si nhìn bahkan juga tahu kayak saya mungkin mau tang lo lihat kayak informasi ya yang ada bahwasanya jika lihat kayak thongin tasi kayak lihat yang ada ki mungkin nanti ya dah. Jadi kan psikologi ya yang ada. Jadi jangan sampai lihat kayak masalah sudah terjadi baru kita angkat bicara yang ada isi ya dah. Jadi jangan sampai masalah ini berlarut-larut sehingga sudah terjadi baru kita angkat bicara. Anyong kan udah terlambat. Karena alidit jika kan juga hak hukum baik juga. Jika alikan juga kian hukum baik. Jika meluruskan segala sesuatu yang tidak benar. Kak ngcoy baik jika kong coloi. Jadi jika mekong yang mainin. Kalau yang benar kita tetap benarkan. Kalau yang salah kita tetap salahkan, hanya ada jangan berpihak pada siapapun. Kalau hai kajak thongin tasiin kan alitin dia negara hukum juga proses hukum kan gitu. Kan juga proses hukum alitin. Hai kajak thongin, ini mau kemudian Hasan Kheoyong nhìn yang ada. Ini còn Hasan Kheoyong nhìn bon Hasan Kheoyong nhìn kan cái tự nhiên ba bảy pun như hồi xưa tuh yang. Mau hanya karena jepsa nyinba semua kata nyinba nanti maidungsi orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak tahu permasalahannya. Jadi orang yang tidak berdosa sehingga menjadi korbannya yang hina. Như chiều hè có ha. Kan si Anto nhìn sing ti mai thiên thị nhìn mà. Karena ngay ali tiba ngay juga henti ya yang hina. Tapi ngay kon cái video yang kong bay dah makanya ngay angkat protes dia yang hina boy ya. Ngay angkat protes dia yang hina boy ya dah. Nhìn biểu chỉ có dari cái sân Kheoyong loi li song la li ngay juga Anto chin. Thấy sân Kheoyong juga yang. Các bọn hạ còn ở bên sân Kheoyong nhìn chỉ các sân Kheoyong nhìn berarti kan chỉ cái li set nhìn yang hina. Lên chỉ có lý giải nhìn ya mẹ son chỉ có nhìn lo cái này giống hết vậy cũng cho tết mengkambing hitam kan ngalipan nhìn là giống này ngalipan nhìn wajib tahu pak nanti mai dong si giống này cái kandungan unsur pak mo lihat dia Pak Jaji kong sudah cái kandungan unsur cái nada bicara wah dari jit ada teu jit pa ada dari out teu jet ada cái kandungan unsur wah mau pandit hỏi chen pu dah negatif ya negatif cái boy ya nggak saya bahas kali ya nggak me kong kaki ai mai si chin tapi kong sudah baik memang an salah yang ini nggak ingin angkat itu yang ini masalah tetapi lihat bahan muhim bagi jika haknya an terancam tau yang nhưng mà nốt cái masalah sepele ya đâu cả cái dịch phu pun dịch ban yang ini ada dịch segelintir orang yang terhasut yang ini ada
method dịch khai sĩ chín. Jadi bagian sudah sanksi yang ini. Seharusnya lihat bahwa Asian naik saya cutai. Saya cutai. Trong lâu cái pu nhịt. Trong cái pu nhịt. Tất cả cái bản liệu này đó. Tất cả cái bản liệu này cái pu nhịt của cái phò cái Ấn Độ mày miang hiểu hả? Api ini dok salah kan. Jadi kita kan dipanggil juga karena kita menggunakan kayak alat ya. Jadi kalau mereka tuh jadi saya yang saya cutai ya bahasanya lihat bahwa kita kong cutai boy. Jadi ini klarifikasi holai sehingga membayu ke depannya terjadi hal-hal yang kecil tuh sehingga menjadi besar yang ini. Dan juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang jika kan mekong masalah ini, tetapi jika ikong cok lain yang masalah yang jika mekong masalah ini, tetapi jika ikong cok lain yang ini masalah yang ini. Đâu có sự chính mật thức như đâu sao yang lời cùng với sự thật mạnh đều có rồi. Như sống hay à? Đó sự chính mật thức lời à? Sebagian ini yang mau ada, sebagian ini ti mai dong si menjadi abdi kayak amukan. Jadi bakal dia cegah saya cegah supaya lihat kan namanya bermedia dong si. Jadi atau nhìn kon ada. Kita saya pikiran gak sih kayak pikiran singgit jong ah. Kita nhìn cái cảm xúc đều pantut juga cái cảm hilon ni dah. Yang kita saya lihat itu karena jika kan ahli sahid ada kau jika tidak yang ada jadi jika do kayak bisa mudah terprovokasi dengan mengkonsumsi kayak kata-kata yang ini dan yang ini ngay chỉ độ bởi juga kita hinggi hệ này xa yang ini ada em baik kong yang ban hinggi hệ này xa tetapi alidit sika juga mekong jin hiung sika me juga mekong do tu cả boy pun nhìn cái dịch khai chỉ si kong do chim mai chỉ si kong do fever yang me tapi ngai ba chỉ tổ lihat ba dịch khai kalau untuk kita sangat di kalau untuk ngai dah lihat ba yang hin ba bị membahayakan lihat sekali hak kanyin yang hin ki kong chodai fa ki jin biểu hay kong ki bị chỉ tổ ngay chỉ tổ bị membahayakan tentunya ba ngai kin pun yang yang lip lay kong chut lay yang ada kawan. Ngay gì đó cả ke depannya Pak wajib kayak cái dampak buruk lah yang ini. Karena nhìn min kan anto saya lihat si Kalimantan itu dah. Jadi mak ingin tujuh yang ini, mak kayak ingin tujuh. Jadi yang paroka hak ke depannya yang ke depannya. Jadi dari lihat video pun kita nhìn con đó lihat thì lihat yang ngày gitu tetap bị siang lihat yang ada jika lihat tujuh jumian dah yang ada pun ki jika lihat tujuh jumian pun ki yang kong bay pun ki yang kong loh ya dah jika lihat si pian mai orang hah yang ada jika lihat nhìn mà pian mai orangนี่เสียงกี่หากันฮะยี่ไงกับขี้ชุดลอยกล่องนะมาซอสเสียไงกับขี้ชุดลอยกล่องว่าไงตุ่มใบกล่องแกงกี่ไงใบกล่องแกงกี่jadi selagi jika litit han yu bay họ còn nữa jadi dia còn lihat kayak bay kan
jika kan dia hal-hal yang ngai itu untuk wajar untuk pun ngai sampaikan dia yang hendak untuk kritisi dia jika mereka ki macam si cinta tapi ngai kritisi dia kayak boy yang hendak kia undit metode si cinta sesungguhnya kon ngai aling mai si tetapi jika kan siang to sebagian saudara kita itu yang ada sebagian saudara kita itu nanti ke depannya yang tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, lalu tinoke imbas ada tinoke kayak imbas hanya karena ki kong boy dong dia sekalian nhìn kan mấy con bon haju nhìn sukat aja nhìn sekalian nhìn ba mấy con bon haju nhìn sukat aja nhìn mấy con mới sạch nhìn hiểu sukat sekalian nhìn aja nggak ada jadi cái đâu nhìn gì sih cộng độ cô ngài nhìn aja nggak ada cái terhasut atau kayak bayi fa sekalian nhìn dia jadi kayak korban aja. Jadi saya angkat bicara untuk kalian kau lihat bahwa hay còn butuh ngay lấy còn cái membangun jadi narasi untuk memprovokasi di tự nhiên liau thông nhiên là yang kena tapi ngay membenarkan jetit yang hendak membenarkan jetit bahwasanya ni cotet kongke sebagian obduk tapi ni cotet tai ke suku yang mana mau cotet tai ke suku mình chỉ chặt thông nhiên mà chủ đề sáng sẽ là lu buat hạ sáng kiểu yang nhiên đi mày đồng xin liền này bị cái chuỗi kan belum tentu juga hetongnya yang pelaku dah cái pelaku belum tentu juga hetongnya yang jadi cái tidak masa sang saya còn cái masa sang saya yang dah le masa sang saya mình buat hạ thông nhiên yang để thông nhiên mới hiểu sạch là nhìn để thông nhiên cái liệu học có các cái về còn xí luôn mấy còn sạch nhá nhìn hả udah ditindak belum ini chiều hả chỉ cái thông nhiên chỉ cái mấy còn thầy khung cái nào cái về sạch cái sạch thì xíu mấy còn sạch lên nhá lên nhìn theo nó tạo bảo một chú tạo bảo đâu kiểu tạo thon nữa bên ông thầy khung nữa như nào các ba cái này còn bây ba anh membahayakan như nào nhìn miệng à cái sáng kiểu giống tôi truy toleransi thì phong cách dùng hạ cách chất đó cái này 병기 dẻo luôn chất đó cái 병기 dẻo mới còn đạt gì cái nhìn hả cái lên như này chiều mốt khổ này nó như theo cái gì tàn đánh sầu đồng tàn đánh sầu mà sao cái đạt gì như vậy cái chiều bị mốt khổ này jadi lihat folder membangun di kayak isu sara. Kalau you lấy còn kalau you lấy còn quá nhây sebut cái oknum nhây sebut cái oknum như một tay cái chân phu bần hạ rất hiểu nhìn ngay mang sẽ thăng dia median cibai kawan justru saya lihat ni engkam angkat bicara berarti konsep ni dah ni tu engkam membenarkan yang benar yang benar lihat median cibai kalau ni kam ada ni mau hanya ali kong ni kicu di kai kong holoi yang benar you see dah melihat median cibai lihat median cibai kong han boy yang ada lihat si merupakan juga pengancaman ni boy an melihat mai boy ni etiwa Ni akhirnya membedakan ya. Jadi nggak juga hak untuk berbicara membenarkan segala sesuatu yang tidak benar ya kawan. Dia si beden cibai dah kawan. Sikapa yukian hokong boy ali tidak. Kalau lihat foba kong salah boy yang nak koji kritik memprotes yang sehingga boy ngai cek
memperluas dia nyongai masalah ngai yang balik cut dari kong yang. Jadi yang sudah salah kenapa kita tinggal diam ya mah? Coba ni tiap-tiap ya mah. Mau hanya kong hiểu tao bully rồi chỉ cái lên nhìn. Lihat ba chọi ba chỉ cái kong họ lại. Ni kong aja ni kan. Justru saya lihat Pak. Li Kong mau Ki kan juga Li Kong boy kawan. Dia di media Li Kong boy jika menyampaikan juga lewat media supaya Li Tao Nhin mengerti ya, yang benar. Dia jika mekong kaki cim masalah lagi untuk menjadikan gerakan. Tetapi jika cim jadikan perdamaian supaya tidak ada cái konsekuensi baju salah to si còn to và dự tao nhìn salah asumsi ở trong này là dia bagi ini kan hal yang sepele. Bagi ini kan hal yang sepele, tapi bagi ngai kan ume ya. Karena ngai kan hal untuk cincin xoay san kiểu dòng. Jadi sikapa mbai alo, jadi sikapa phải hiểu khi cho đi cộng sang kỳ bay. Karena ngai kan ume alo, ngai kan ume ni kung lung ya. Jadi mungkin Nyiba hanya hilkan membiarkan yang untuk apa yang untuk apa kepintaran kamu. Jadi sehingga membiarkan mereka itu tumbang satu persatu yang membiarkan mereka itu dikambing hitamkan yang kalau di itu terjadi toleh bon hanya nutin siwa kawan itu terjadi lewat dia bon hanya nutin siwa lewat karena kia kayak bifah bốn họ như một tiền chiếu đâu hay còn như thế cái siêu đấy chỉ yang akan bicara apa mungkin berteman dia Mas Mobus jalan kalau salah ngomong kau dicari duluan nanti lu tahu seperti kebun kayu kami yang lekon kawan kami yang lekon ada yang lekon yang ini ada jadi teu abihi alun chen yang ada teu abihi ngai yang ini ngai dah jadi nyi dah saling menilai ngai dah nhiều sekali thì lepas sekali nyi lepas lagi bully ngai bang ngai baik kiai tapi nyi kon ngai kamu ngai bang ngai cũng nghĩ thằng ngai bang mình muốn kiếm kẹo nyi dia muốn kiếm kẹo thông nhiên chẳng hiểu pháp xã ở thông nhiên hiểu cụ chỉ ở thông nhiên đó ngày mê cái trung nhiên ngày mê cái trung nhiên itu juga ngai sống sinh an tốt chín nhiên thì phải nhiên thu yêu chui tapi ngai thu mau chui nhiên là ngai juga cảm thu đi cộng bay dia memang salah sok jago dia memang salah sok jago kita ini membicarakan tentang suatu kebenaran. Jadi alitit dia kayak lihat kayak untuk apa dia kayak jiksi kong jikai untuk apa jikai demokrasi didirikan. Untuk apa demokrasi itu didirikan kalau saya tidak berhak untuk berbicara. Yang mana yang benar kita katakan benar, yang mana salah kita katakan salah. Suaranya, hujannya bersih, lincin ya. Masa jika membiarkan aja? Hay ngay ti ranah hukum như này đó. Hay ngay ti cái prosedur ada. Kok ngay tu kok justru ini lihat for đó. Kalau ngay tu jabatan, dia lihat for ngay sekian lah sana.
Ngai sẽ chen lấy chen. Nhớ tujuan, nhớ cái motif hay manusia. Ya yang komboya. Nhưng mà membangun juga narasi supaya manusia adu domba ya manusia. Ngai tu yang mungia. Ngai tu yang mungia kalau hay cũng lấy chim ngai sia. Ngai khỏi đi lip này với nhau sao khỏi nào. Jadi ngai còn nhớ cái bối phản cái dampakkan bahaya untuk budayanya. Muahnya jika muahnya tuh jika lenin jika cầm đầu anh hình gì tetapi jika mereka mainin aja jika mereka mainin yang benar kita katakan benar yang salah kita katakan salah kicur ekong sang kiboy itu tidak jadi masalah lihat litit kan mereka hamdo mencari ribut alitit kan hamdo jika hamto ali kong dah lalu jika kong bersosialisasi ya kita ingin menyampaikan bahwa yang dia katakan saya kurang setuju yang mana mereka ingin cem kawan lihat mereka menjual tentang kejagoan yang pas sebagian oknum itu salah asumsi dengan kata-kata dia jadi kita ini dikambing hitamkan yang mana các mấy còn ghi các phát tặng mấy còn ghi các mình mà nhận quân chỉ cái là hạt cái gì đã đi cái cùng các cái sáng sẻ ya để politik dong sih các mấy còn các masalah politik lo về hậu về lo mungkin kan karena masalah politik sáng sẻ karena lihat sih menyangkut nyingkai miang menyangkut nyawa từ đấy sih mà chuyện với bác chân phù tiền này không jangan pakai bahasa kayak ngai hak aja tentunya ngai kong hak apa itu jadi kita beli ngai yang juga bahasa Indonesia kalau orang yang udah di depan saya kan begitu lihat ngai kayak lip tergantung terserah ngai kong mai boy kemungkinan besar kita kan juga ikuti ngai kita kan hiểu kon ngai kayak lip dari luar kan hiểu kon juga kita ikuti ngai một còn salah kau ngai juga itu penjiu bisa dengar kalau kamu Syongyi Kong Boy Dong biar semua orang bisa dengar kalau kamu jago thật đầu tiên sikap mày cũng jago boy Syongnya nhìn menggiring juga opini ya dah ini menggiring juga opini ya dah saya ngay kan kok membenar saya ini yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Cái điều bắt buộc của người giáo jago sang sen. Chung nhi dia, chung nhi nhìn cùng với đó tu. Như thằng xịt yêu cũng hay di kong mau liam. Tetapi apakah jangan sang sen ini dibiarkan aja? Sampainya ke Hyung Thị chỉ mấy bên thông chiêu yang dibiarkan aja. Misalkan nah biarkan aja mina. Nghèo lo kawan. Nghèo lo di sini alitit bang. Kalau jika salah ya jika salah aja mina. Kalau jika cok kan di situ kan anto hiểu nak lay dibandingkan ya mah. Karena dibandingkan ki kok ngai fa kak ngai kok ngai fa ngat tujuan hai untuk mai dong si kia tujuan hai untuk mai dong si yang mana ni sa to mo jin fu hai mai kalau hai còn dưới chinh phủ si cái này như còn dưới chinh phủ jadi alit hay có mối những kèm tindakan các chính phủ làm bắt hiểu hi say gì này mình là đâu đấy chính phủ ở nhà alit phải thông một phần lo nói cho hay có mối du nhìn nak lay piong publikasi chính phủ juga ngerti ya kawan trong hình
oi tong. Jadi ali tidak ada kalau hai kong ali tidak ada mau kai publikasi yang mina. Jadi Cinfu juga ngerti ya yang mina. Mau hi mengadu Cinfu juga ngerti ya. Jadi kan berdasarkan kayak laporan Cinfu yang Yodi ya. Ini pun laporannya Cinfu yang mana Yodi. Dikira dia masuk bukan. Bahas nanti malam kita makan apa aja belum. Kalau ngai juga kayak udah hukum dia. Makanya ngai kon sesungguhnya ngai menyampaikan dia ngai untuk memperkeruh jekai suasana, tetapi ngai alitit kan kak nyitau hak kan tham khảo tentang jekai pendapat bahwasanya dijak nyin kong kai boy nyitau saya tanggapi lepan hin kalau ngai alitit kong boy berarti ngai tanggapi itu hal-hal yang mengandung hal yang terlalu negatif ya mana ya kawan. Dihapus dulu menurut dia ya lah kamcia lah ya semuanya ya kamcia juga semuanya. Jadi jika tujuan mekong memperkeruh, mekong mencari masalah. Kalaupun ada masalah kita selesaikan masalahnya, selesaikan secara baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, agar mereka sebagian orang-orang yang awam itu tidak terasumsi dengan bahasa yang terlalu provokatif ya. Tujuan saya baik kok, nggak tujuan kan baik kok, karena ngai kan ti juga lah hakanya, karena ngai kam khi di kong leh barisan dia ngai ba peduli sesama hakanya nanya. Walaupun siapapun dia pandang ngai mai dongsi itu terserah dari mereka, tetapi ngah hakanya bang tentunya ngai ba di lingkungan hakanya lingkungan hakanya cutsenyin baik buruknya tentunya jika hakanya nanya. Cek yang ngai kan kong Kira kayak unsur bahasa kan mengandung hal-hal yang provokatif. Jadi sehingga jika juga walaupun gitu nah tentunya jika kan mengantisipasi itu lebih baik daripada jika tuh berdiam diri dan juga tidak membuka satu kata pun, tidak membicarakan apapun dari Ki Kong Phut Kai Fa yang jika koji juga untuk membantah jin bido Ki Kong Ngai Boy ba ngchok jika itu membantah Kong Chok Loi yang ini. Karena kayak unsur kan headphone yang kayak dia bawa to jika dia kayak hakajen semoga aman aja. Alisa ini tidak jika fungsi kaulip kawan. Jika fungsi kaulip kalau dia memang untuk isang saya kalaupun harus jika hadapi jika tetap hadapi supaya ki nyo jika juga yang hiu ka itu penjiu pada akhirnya jika hiu saling memberikan masukan dan nasihat. Ki hiu lấy nhìn ngay bangga kok. Ki hiu lấy nhìn ngay bangga kok baik yang hadapi kia yang ini. Tetapi ngay menyampaikan doa apa yang kamu katakan itu salah yang ini. Ngay cầm nhị kok
Nggak mungkin lagi langsung lai tali langsung dùng lai tao langsung li ngay càng li thon na nggak mungkin lagi lai atau ngali langsung dùng chung tan gì ngay yang hina mau jangan. Jadi ngay kampung Tuligi Boy supaya lihat ke depannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia kita saling menghormati, saling menghargai, jangan dibawa-bawa antara ras dan suku, jangan dibenturkan aja. Dia akan anfai sang saya kawan. Mulai benturkan antara di antara dia kayak urusan pribadi, mulai benturkan kakak suku ya. Jadi jika lihat nhìn soto tu chim sit nhìn kawan, mereka nhìn kan chim sit nhìn. Sekali nhìn ada soji saya ngai kong, kasihan saudara kita yang sudah hidup susah, tidak tahu apa-apa, pada ujungnya akhirnya menjadi korban membabi buta yang hina. Ngai cầm con, cái nhìn cầm lấy chim ngay cầm cái con, ngay mau dẻo. Anh tôi sĩ juga jika sit hadapi yang hina. Jadi lah bagi ngai me kong mai masalah ngai juga me kriminal ini, ngai juga me sosial ini. Tetapi alitit ngai kan membicarakan hal yang baik, menyampaikan dengan tujuan etikat yang baik, supaya nanti ke depannya tidak berulang hal seperti ini. Sebagian mereka ini takutnya mereka ini terasumsi dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan yang hina. Đến nhìn cái tôi dòng nhìn các bạn, dưới tới nhìn xích điều chịu gì cảm thông nhìn mà, dưới tới nhìn xích điều chịu gì cảm tạ nhìn mà, hanya cái kondo, hanya karena cái boy fa dòng ini. Jadi jika kan cegah gelitit supaya masalah ini tidak berlarut-larut, supaya kita katakan yang sesungguhnya yang ini. Katakan yang sesungguhnya bahwasanya ki kong chulai bay salah liao yang. Ngay cái xưởng cái dampak, ngay cái mấy xưởng cái mày, ngay cái xưởng cái dampak này được. Cái dampak 71 cái dampak adalah sudah 71 tindo ngay tapi tindo kita usah. Jadi jika cito ada rasa kemanusiaan di tidak ada nganyin adanya rasa kemanusiaan dan juga ngay san kiểu dong juga cincin cicit ke kalian lihat penjuka juga anto di sinilah jika tuh juga kewenangan juga hak untuk bersuara di sini ya yang mana. Các ổn định kêu sao bởi bên nhân thông xiết bởi bên nhân cắt lá xiết con ngay mày sih heboh. Karena ngai angkat bicara karena ngai saya ngai juga rasa kemanusiaan ini nak kawan. Cok mana? Ini cok tu mana kawan? Kalau Udin misalnya baik pun masa-masa tak hanya karena dia kayak bayi yang ini. Kan udah minta dong ngai juga. Tetapi karena ngai siang ngai juga atau juga saya mesos di ngai juga cincin saya mesos di sehingga jika yuk kicut lagi kongsang kiboy yang ada. Jadi jika kayak tujuan yang umpamakan trong lihat kan ngai kak kongboy. Jadi chú kicut kan dijak kongboy baเป็นเหลี่ยมจ่าอยู่กับจากขี้ชุดของใบว่าเป็นซ้ำจ่าก็ใครหยิบกี้อาจจะญี่ปุ่นเสียเอาอีกท่อนtapi cácใครเกี่ยวป่านี่ก็ไอ้เอาอยู่อย่างนี้นั่นยิ่งเสียละก็ใครเกี่ยวป่างั้นนับเป็นยังไงก็ไอ้เอาอีกท่อนหน่อยjadi ingat tujuan dah ngai me kong hamnya itu sabela ngai tetapi jika yang benar kita katakan benar yang salah kita katakanlah salah ini boleh saya kayak juga prosedur yang hendak mai dong sih juga prosedur Ali đi jika cầm cọng chuột nhau ngày bay, jika cầm cọng chuột nhau ngày bay, jika mấy cọng ở sọp nhà gỗ, ở jika nhân chim xịt chín mẹ, jika mấy cả nhân chim xịt chín, Ali đi nhân biasa juga kita juga cọng bay kok, Ali đi juga mau pandang, Ali ngay Ali thì phong juga mau pandang thong nhân kok, saya ngay cắt thong nhân aja, ngay biasa juga kita usah
membicarakan tentang ya di mana benar dan salahnya. Jadi di situ tempat kita ada tempat untuk kita bersosialisasi ya. Jadi kita lôi đâu kali ada. Kita lôi ngali juga ju yang kayak ju kepala adat, ju RT, ju RW, ju kepala desa yang ini. Jika tentunya jika menghadapi mereka, jika menghadapi kita saya juga tidak perlu harus gentar, juga tidak perlu harus lari ya yang ini. Ya coba main kawan. Tetapi kan karena dia kayak pengaruh tuh ngay yang pengaruh tuh hakanya, pengaruh tuh dia kayak suku yang ini ada. Nah, sehingga ngay mau còn kia salah chiều, ngay mau còn kia salah chiều. Ya, saya hanya còn kia kayak bahasa litit salah bah chỉ cái phần còn chọn lại yang Ngai sarankan ke Presiden untuk menjadi Panglung sebagai Menteri Komnas HAM. Mau hanya ceng bully nyin kawan. Mau hanya gong ceng bully nyin nah. Kalau dia salah, jika mau pandang kimai bulu yang apalagi dia kayak terseret loh. Jika dia berhak-haknya nih kan. Jika mau hanya theo kiang loh, theo muốn kiam kayak yang dah. Bully đồ chứ cái nhìn khen đồ bully đồ yang hendak ai cầm cứ đi còn sáng kỳ boy ai cầm menghadapi le kenyataan contoh chứ cái hak aja baju còn sáng kỳ salah apa ya pun dia hak aja bully dia mau dùng siêu tapi lihat trong hệ sự kiện kita sangat khi đi còn kada mai cho nên sẽ cầm đồ cả thông nhiên mà cầm một cặp thông nhiên anh chỉ có ai còn chút ngay còn quá đâu sân khều dùng như nào đó cái du con chỉ cái lip tình tuổi nhé du nhìn cả cái chỗ pen dữ đấy à apalagi kiểu ikuti ngay lip trên cho cái du ở con mà sao còn nhỉ tình tuổi nhé cái vậy này phiền hay ngay video cái bên nào vẫn cái con tình tuổi nhé cái vậy lấy chim ngay nhếp ngay chim cái ngay một con nên cái mà ngay做sẽ tapi lihat di kayak masalah. Lihat sebetulnya kembalikan lagi ke kayak toko-toko yang ini ada toko-toko lau chong jika còn lihat kayak jika lihat kayak hakanin gikan juga apa ya juga kayak thamto ya hakanin này kayak mèo lihat hakanin juga mày hầm mèo untuk lihat kayak ngang kita kayak parlemen kong. Jika kembalikan lagi pada kita sayang lebih berenang, ya. Kita sayang mempunyai kewenangan culi lian yang sangse, tetapi ngai kan mengangkat bicara bahwasanya lihat po di kong sudah banyak yang hentui. Ngai juga mau kong pagi itu sen lagi nanya. Ngai mau kong pagi tentunya ada ngai kong ti kong sudah banyak membenturkan antara ras suku yang ini. Hanya kan siang boy. Karena jika kan elit itu kan menjaga jika kedaulatan, jika menjaga jika perdamaian. Karena jika elit itu bang, anto jika kayak penjiu, anto jika kayak cincin, dan juga lagian ngai san mới lihat ada. Pada cái dasar bang ngai juga hesan theo dòng như này. Pada cái dasar ada ngai juga hesan theo dòng như này. Nhưng vì đó ngay gan sân kiểu dòng chút xế nhìn ngay sân kiểu dòng phải nhìn tăng trong cái hình cái cách bị tôi chặn đeo phố còn bay như nào đó kemungkinan bang phải cái xe ngay bị xịt kia nhìn hay kalau cái poteng thủ xuôi như nào đó kemungkinan besar ngay Tuhan bị xịt kia nhìn lại kan saya saat hai leo juga nanti cái này sa leo cái chin miang on mai miang ngay juga nanti kan kalau cái dia for cái seisi kan kurang lebih kan saya angkatan
Mungkin ngabu abi mungkin kan berarti ya. Kalau hay còn hủy chiên ở đâu chắc bỏ tay thủy phong qua tự nhiên cái thụ xuôi nhìn vào như cái thụ xuôi nhìn vào bởi kỳ tôi chả này các ngà bùa đó với bạn ngay chỉ cái hết juga hết ăn kiểu đâu các bạn nhìn đan uốn sậy nhìn vào số tôi thì các tu họ còn thì các xe cả lên nhìn ngay xe ngay tu cả lên nhìn cả lên nhìn liệu jadi dari cái Pak Jintan tới Thái Nam tới Samarantan đó cái tấp thị phong ba ngày hàng chiều rồi là có ở phiên patat nhì liều luôn để chơi lâu cái bún nhật yang chung lạc cô yang còn bay đó còn cái còn papai kan let's say trong hình cái kejadian di sini jika apa kong lihat for jadi menyampaikanlah kata-kata hal yang baik kalau kong salah boy yang ada jika tujuan kan alitit menjual di kayak kejagoan kawan jika kayak tujuan jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik jangan dipanas-panasi, jangan diperkeruh, jangan bawa dia kayak jika dia hak anjing cenpu pun hak yang. Jadi kita cakap kalau ciong jika dia ini dah sangat enti sejarah ini. Ini dah sangat enti sejarah ini ada. Jadi nyiba hiểu dong kita saya langkah lah menancai boyong dah. Kalau ngai kan dia sifat jiwa kemanusiaan ini dah. Ngai kayak kemanusiaan ini dia ngai juga lihat sejarah ali ngai juga langsung jejak mun ada. Ngai langsung di yang panhin ada. Dia kejadian jadi sikapa mencegah hal-hal yang berbaur negatif aja jika cegati jadi sehingga dia pun masih tetap kawan kita tetap berkawan dengan mereka jadi mau sampai jika lihat thongin jadi kayak gitu jenis korban yang tidak mengerti apa-apa yang tidak tahu apa-apa ngai memang waras ingin kok makanya ngai tầm hadapi ngai saya waras pak từ ngai waras ngai là mình hiểu lý lịch phải nơi con kawan ini si publikasi dah. Kita saat menilai jika sok jago, ngai me jago kawan. Ngai me jago. Tetapi ngai kam khí chút lây từ jikai kebenaran aja nggak. Ngai kam khí chút lây ngai từ jikai kebenaran bahwasanya bukan jago. Bahwasanya itu kata-kata kamu sangat menusuk ya seolah-olah kita ini orang-orang yang kamu pikir begitu buruknya di pikiran anda nih. Padahal kan jika dia ingin juga anto hoai jadi juga cái phải nhưng mà mua hanya dicak phải baca bunyi kong cái phải chiu nhưng mà kita ingin kau nhìn juga ju hoai kita kau nhìn juga ju phải nhưng mà mua hanya karena dicak kau nhìn phải như kong cái phải chiu jadi jika saya kong cái litit dia kawan ngay kong cái litit kita chặt hay mò luôn hay là các bạn mẹ ngay còn cái phạt ba sáng sàng như thế này cái đó có chút nhân mà juga mấy phải cái có chút nhân juga anh tôi juga hỏi saya thông nhân juga mấy juga phải saya thông nhân juga anh tôi cái hỏi mau hanya karena jejak phải lalu còn chút cái keseluruhan cenpu itu phải như này mau tay cái suku chiu ở trong này ngay saya suka to dia kayak video dah saya dùng video cái video ngay suka to dah saya dùng video ngay cầm ngay mấy công phiền nhi ngay cầm tôi ký cầm lấy tôi ngắt đi thì tôi ngay cầm các cái bersosialisasi ngay mấy công masalah jika anh jago tapi abi cho ba ngày còn cho lại ngay còn cho lại bahkan nggak lihat juga you nggak lihat juga you RT you RW you kepala desa you
như kepala adat deh yang bakso ya. Cái bài lây linh á tuy nhiên juga sinto ngay juga selesai gitu ya. Ngay thằng ai ham gitu sa nilai thằng cái video à. Ngay ham cái RT loy RW loy ya. Ngay ham cái kepala desa loy ya. Bahkan cái kepala adat bahkan saya loy ya. Jadi ngay membenarkan jedit ngay kong. Ngay membenarkan jedit tentang ki kong cut kai boy ya. Jadi nhớ sao thì thằng Malaysia dia mengandung kayak unsur yang tidak kurang baik kan. Hello như mình đó ngay chưa langsung phải chéo hết luôn kawan. Ngay li hết bên đi ship nhân trong ngay langsung trong chéo hết trong ngay. Cái gì phải sống thật to. Các bạn như sống thật to đều. Langsung trong chéo hết trong hin moli hết trong hin. Cái gì sống thật to luôn. Ngay thì jid kalaupun jika sia dah dia menghadapi jid kayak jika cowok sang saya kalaupun jika sia han dengan rasa bangga yang mana dengan rasa bangga jid biểu ngay bui ngay juga ngay demi juga bui ngahak aja nih yang ngay juga rasa jadi kayak kemanusiaan sujan mau nhìn ngay bui tetapi ngay ba cũng cho lấy supaya mbay libat to anto hakanya yang nyeti ba kawan padahal ngay ba lihat do ba ngay chỉ tan sa thong ali juga ngay juga mochin ali ngay lihat do dah ngay mochin ali lihat chắc ngày các con xả lời đều liền để biết được kiến vui những ngày cầm cổng chuột trong ngày quay rồi đó jadi chỉ các cổng chuột đây với vợ du chặt chọn ly ở chọn ly du chặt chọn ly ở du cái phật tà cho ngày của ngày với cái phật tà dân biểu ngày du cái video ngày du cái video Chứ video ngay nak pun kalau kan nhìn saya dulu kongging tu ya yang kong bayar. Apalagi ngay kan nhìn juga. Ngay kan nhìn juga. Jadi di sinilah jika tu mereka untuk lagi memfonis tidak nhìn oleh cim tidak kebenaran, tetapi yang salah itu sebagaimana kita ini koreksi dan juga dijadikan di pelajaran. Cái cặp lấy chim ngay xuống với cái biển ngập hèn nhiều như trong xiên hóa cái cặp lấy chim ngay xuống với cái biển ngập hèn nhiều cái bầy thuốc củ lẽ thuốc giặt giả na như nó xíu mấy ba cái mấy còn ngã chiêu ra hả karena ngay mau pendidikan ini nak ngay pun sistem dia kayak cok gak salah dah minimnya pendidikan saya tetapi ngay yang membedakan mana yang benar mana yang salah kan như thuần có su yang season còn bao nhiêu dụng như thuần có su yang season còn bao nhiêu là phải season nhìn yang dụng mungkin ngay kau bagi ya bọn có ngay kau bagi ya nhớ được đầu cái lấy chim ngay bể chèo à mắng còn con các bạn mắng còn con ngay bể molly hết đó cái lấy chim ngay đó mắng còn con ngay bể molly hết à ngay bể chèo lú đâu vậy này mắng còn con ngay bể ngay chỉ đồ ăn kiêng bể phải đá xịt đâu vậy này ngay li hết ở bên nhị ship nhanh đây à ngay ship mấy hả nhá chèo bù ly đồ tập bà lão rồi ngay
ไม่เชียงบุรีatau Tampala yang ada. Tapi Tampala kan jugaไม่บุรี. Tampala kan jugaไม่บุรีyang ada. Sebenarnya kayak punya Tampala kong ai juga an salah. Tampala kong ai dah juga an salah. Nhìn vì đó ghi clip bị hại đó, chỉ các vẫn không chuẩn Tampala đó. Ya, chỉ các mấy kong cái mai lại lihat kalau jika meluruskan di Keujung dah. Jadi pada awalnya kong ngay kan jijan itu, ngay jijan itu kan không boleh ngay ya. Jadi kong ngay caca fire untuk cimlui galang dana, itu kanไม่ช่วยgila ho. Ya kan, masalah bagi ngay itu kan bukanlah hal yang tidak bisa saya terima, bukan juga hal-hal yang terlalu menyakitkan yang ada. Jadi kayak poin yang kedua itu deh. Cái còn léo khai phá gì chơi lù bạn này thì tổ bộ sau các cái phi cũng như này lui bắt bạn lăng theo rồi. Jadi alit tidak bahasa ngay đó, ngay mình hiểu cerna những cái bahasa. Ngay đó, ngay cuman mới thật pun tahu kritik nhìn nhá. Alit tidak, lepas gì bởi hi theo cái lu bạn này thì tôi dịch chân bộ bắt bà lăng theo sebenarnya kita mai bu ya. Dịch chân rủ cô bu á, si bắt bà lăng theo itu. Apalagi kalau tentang renovasi ya jangan. Kemungkinan besar cái chú theo dùng kim hi lime yang nggak dung deh. Jadi hong yitken ruko bu ba si sampai teu dia kan kong yitken ruko bu. Hong yitken ruko bu kan. Bắt bạc lăng theo. Cái như này cung chen là biểu bắt bạc lăng theo. Sau cái cung chen lui cái gì còn cung chen lui. Hay kemungkinan besarnya kong ki dữ liệu này liệu cái material cả như này cũng chen bắt bạn theo đủ vậy dữ chẳng cái gì còn sáu những cái cũng chen tetapi phải gì kan một cái thịt mai này một cái thịt mai bụi yang ada một cái thịt ba renovasi bụi yang apa ngay kan ngay cerna cái bahasa yang ada karena ngay itu Nhi còn chơi với ngay singkat ngay jahat tangkap ngay tia. Kalau lagi còn kan mengenai tentang bapak pun ka Faji pun ka bapak lui kan. Jadi lihat全部rekayasa đều siêu vậy. Jadi cái những rekayasa dịch khai với cái juga dampak. Cái dampak sẽ akhirnya sẽ lewat. Cái cùng với mau dịch kebenaran boy yang ini. Jadi sehingga kan nhìn kan nhìn chim nyi. Ndak phi này sa nyi sẽ chụp đôi ya. Lihat saya am tu rekayasa, tetapi ki kong sudah bawa kongsa mau jiwa thangsa nyip nyi, saya lau chung nyoi kejadian yang ni kongsa kan mau ji yang, ngai thangsa lihat kan baju kai dampak membahayakan jika lihat nyi, dia saya chung lau kai punya dampak lain banyak. Chung lihat cái kandungan sih hanya tino jit sa nyi no, chung lihat phôi với si kong lombon hak nyi mà, chung ini. Jadi Ali ditwa ngai ci dong ngai ba baik yang untuk lain menghadapi le nyongai sangse. Jadi jika tu memang harus diharuskan menghadapi masalah dan juga musibah yang agar kelak kita ini harus bisa lebih berhati-hati yang dalam jika tu bersosial media yang jika menghadapi dia sangse, di situ kita akan mendapatkan sebuah pengalaman. Soji kalau untuk kong nyi
Cấp panglima aja cinlay nga bukhali ngay may kung taikung ngay. Ngay may kung taikung ngay dah. Panglima aja cinlay nga bukhali ya. Tapi ngay ngsin ay video kan. Ngay ngsin ay lip media li, tapi ngay biasa juga higabuk juga. Ngay biasa juga higabuk juga. Kan tahu Cika menghadapi gini ada menghadapi lihat fogi baloi Cika li. Cika juga hiểu khẩu thiện pun Cika kayak kawan rồi yang. Jadi ngay ba betul ngay letak kong phải nhẹ yang. Ngay letak ngay kong phải nhẹ cho ở betul. Tetapi ngay alitit membahas tentang nya kayak boy fawai bermaksud kayak unsur konflik edungsi ya yang ini. Dia apa negatif boy yang ini. Apalagi nyitai lido ras suku yang ini. Jadi mau yang ini. Alitit mau nhìn hiểu con cái boy ya. Kawan dong ngay kam mengangkat lia kayak masalah dah ngay juga persiapan ya. Ngay juga jawaban maupun nia. Nyisi kita nyisi cak toko nyen. Ni cak toko nyen. Ni tu apalagi nyisi ni cak panglima ini hosisan yang kongbai maksudnya tak tahu kawan. Apalagi membenturkan di kayak masalah yang ini. Kong hạ nhìn yang ini kan kong tu tak lo. Jadi saya lihat ya kalau cek kong. Yang benar kita katakan benar, kalau yang salah kita katakan salah. Jika mekong lihat mekong masalah menindas ataupun ditindas yang ada. Jika menceritakan tentang kebenaran yang ngay bóng phải ngay ăn nung cao li lip li. Tetapi untuk kita punya bang ngày 10 nyong hin nung kau dah. Mungkin hay còn untuk main ngay juga dah. Kalau hàng ngay cito, ngay chiều ngay salah đó ngay hari awal chok rồi. Kalau bóng phải dah. Apalagi posisi chok ngay hiểu cái gì. Tôi ngáp posisi chok ngay đúng hiểu chịu như nào. Áo xí ngay đúng hiểu chịu như nào. Ngay đủ cầm hi mun ngay cái nhìn lại ngay chỗ chết đó chẳng ngay Tuhan cầm hi hadapi kia. Nhằm mô còn mày nhìn không phải như vậy xin thảm sĩ như vậy xin thảm sĩ một bản tiết eti tốt ấy như nào còn với sĩ sản lại fitnah những cái kali yang itu kan hadapi kia hay cái đó sao như chỉ động về sao là đó ngay vậy trả lùng trên tán giao thông những kia đó lại chìm ngay luôn cái đó lại chìm ngay luôn ngay bởi các nhi dùng chung bị ngay bởi các nhi dùng chung bị ngay bởi các nhi dùng mạnh đâu khe chút lấy càng ác kẽm. Cái như vậy sạch gì ngay bao nhiêu con ngã trúng như kiểu thiểu rồi ngã trúng rồi ngã cái trúng rồi như vậy sạch gì ngay vậy tả đồ ngay đó nhưng đi ngay trúng ấy như kiểu chen thiểu cả hả nhưng một nốt ngày lì tì như thế này đi chả hạ nhiên đi chả phong nhiên này như cái ngay mấy ngày xa lạ lì hay ngay xa lạ ngay salah đó các xe phô chỉ jangan tụng cầm tùy kia xe phô chỉ jangan cầm tùy kia ngay về salah ba ngay giúp chặt chọn đi ba mà sáng đôi dùng tùy ngay tôi nó phổ cha dùng cái này ngay nó phổ cha dùng ngay mấy tí kia thế mà sao hà lăng đồng ngã lù ngay chọn đó ngay tập tu cháu chọn à cháu chọn ngay à cháu terobos à nhân các phổ cha đầu kia hàng hẹn ở bên kia bên tí như mày sao chỉ bác hàng cái lũ gitu chọ jadi kiju kayak rambu kiju kayak pagar cái pagar như sao terobos berarti ini kayak cimsi yang ini nah begitulah nggak nyinda saya cuma phổ cha yang nggak nyinda nggak hadapi elite sanksi juga yang lihat mấy còn lihat hanya di sini còn hanya salah kata nggak hadapi yang ini ada
Kita salah kata kan jika kan khỏi cho này phân cộng họ lại karena cái nhận chính hệ bài đồng sĩ tao mày bởi dư nhìn kỹ tị nhi lùng trên kỹ tị nhi karena nhi ngay chế chịu nhi salah yang kỹ tị ngay juga mereka mempergunakan nya cái kesalahan ngay lời jatuhkan nyi tetapi jika hiểu cho này cộng họ lại Ni kan gila chim emangnya ngali tit mo nyin me jong na. Ni kan gila chim emangnya ngali tit mo nyin me. Ngali kampung mo pan sa nyin hat jong na. Ngali tit mo RT me. Ngali tit mo RW me. Ngali tit mo kades me. Ngali tit mo kepala adat me. Ni kam lai sisan lai chim mai tangai ya. Giúp polisi sih salah ni chim mai tangai. Ni chim mai tangai ni ko thai salah do. Như chim ngay lấy tải không này đó như chú cô thầy sao là như lấy những cái kampung đi lọn à padahal ngay kan tahunya kayak video kong bahwasanya nya kayak unsur nih kong cut kayak boy ada tu melukai do melibatkan to lidaunya melukai do lidaunya nih simpan aja salah satunya ngay juga ngay tinya kayak bahasa baju kayak dampak makanya ngay yang mengangkat topik ini yang kayak angkatnya kayak topik ada karena ngay tiga kayak dampaknya ngay tiga dampaknya kayak unsur provokatif aja gitu. Jadi ngay mulai sampai si kalian itu dijadikan sebagai kambing hitam aja gitu. Như còn cái ốp nôm hay này xa như là như còn thọ lại nhưng cho tết hanya karena sayin mencuri sijin như còn buat Hasan Kheo Yong như là nhung masa lalu anh nhung còn đó kawan masa lalu jejak San Kheo Yong Yin Pian Chat lalu Chen Fu San Kheo Yong Yin Pian Chat bisa. Oh, dah hancur ya. Ya. Sore bisa ambil. Ambil ya. Ya. Nyenak tangki lah. Jadi sekali coba lipat kan, jika kong apa yuk berkah juga, memo berkah. Jadi li cho halip ha yang ada juga hanyu nhìn sung chặt tengki loi berarti jika jo rezeki jo mai sang pau jan jika nhìn hiểu tôi terbaik ada jika nhìn macamnya terbaik kawan Cekap macam ke terbaik ada hal itu dah. Tetapi sebagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Hal itu bah, mau Hongkong masa itu terbaik kayak. Tetapi sebagaimana nyiwa jika lihat ya jika tu contoh jika tetapi mau berlebihan tuy nhiên là jika mau berlebihan tuy nhiên yang cấp mau chọn ly jika còn chọn lại di situlah yang perlu lihat hamdo bermedia dah. Jadi ngay pelajari sekalian một cái nhìn lihat sekali một cái nhìn kalau selagi jika cho lihat sekali một cái nhìn mau còn cái mày nhìn mau còn cái mày nhìn kalau hay còn jika juga cho li dùng tuổi hay còn jika salah tu mungkin jika salah
jika boncen mau pandit choli yang jika salah ceo yang terkadang nggak ingin. Kalau jika berdiri di atas kebenaran, siapapun yang menghadang tentunya kita lawan mereka semua. Jika menjago kawan, jika menjago, jadi jika lawan dengan kata-katanya. Me lawan adu jotos. Cho cái bữa nhảy cái nhân lại ngay chỗ chất cái dùng chúng lại cho đây bị ngay siêu ghi ngà ngay siêu ghi ngà chung 병 hết dùng to ngay giúp cá siêu ghi ngà ngay giúp cá siêu ghi ngà cái đồ mua bán điện bột rồi đưa ra như này các cũng mấy mua trâu mua dịch chặt trong cái mèo mua dasar ini enggak các cũng mấy mua bán tiền dasar cái lusian hang do mau coba prosedur cewek nhìn kan itu dasar ini mau dasar cũng mấy season lại như con ngay bị hiểu học yang như hadapi untuk lên yang sang saya mau ngay jadi ngay tu mau piang suy ngay sesungguhnya ngay tu chim sít này như này jangan ada ngay mereka nhìn ka chim sang saya nhìn jika kayak hidup itu udah banyak masalah jadi jangan cari masalah dengan orang tapi kan jika mencari masalah dengan kita tentunya kita hadapi menghadapi nyin mekong nya cái theo aku như kita tayo ya menghadapi nyin dengan ke prosedur kalau jika kita salah ya ngay kan trong cái prosedur saya ngay chỉ cho ngay chim ini ya dengan niat etikat yang baik kita membenarkan segala sesuatu dengan kebenaran aja membenarkan sesuatu dengan kebenaran. Dia si mebong pai kawan, mebong pai tenaku kungfu. Dia segala sesuatu dia, ni chok gak salah dia. Juga cái dasar, juga kayak bukti, sehingga jika chẳng hiểu cùng bay bạn, mau như mau dasar mau bukti như cùng bay. Jika juga mau seenaknya punya katio. Jika juga mau seenaknya dia punya talo dalam arti talo sekalian nhìn ada sekalian nhìn mah cotet punya juga nyongin dio rewansia dia may bong pai đó dia sekai ba may Suharto siyo dia sekai đó may bong pai Suharto siyo may bong pai Soekarno siyo yang itu jadi dia dirikan jadi kayak orde baru ada dia dirikan jadi kayak orde baru sehingga jika kalian nhìn juga hak untuk menyampaikan jadi kayak aspirasi ya. Dia lihat intinya jika mereka phải nhìn jika mereka phải nhìn jika mempermalukan nhìn tetapi jika menceritakan tentang kayak fakta yang saya soalnya ngay baik kong yang benar kita katakan benar yang salah kita katakan salah mungkin kita satu toh masalah isim ngay baik yang kami ci loi set na yang baik sim terkecuali ada ngabu kali piang henjit kelo narkoba ada kelo ekstasi atau caption lihat ekstasi đó udah các cảnh sát langsung lôi chọn ngay tu để tập trung một cái biển như một các ngày xa lạ lihat menghadapi jejak ini kayak apa yang nyikiang gitu
Tetapi jejak ini kayak Fanny yang ngay khó dữ liệu này cái argumen à. Nhìn sehat đây nhìn kimo langsung nanya nhìn rồi. Sehat đây nhìn ada. Hiểu berargumen đây nhìn ada. Kimo langsung khơi sự tanya nhìn. Các sehat đây nhìn đó kimo kiểm chung lại bị nhẹ. Các sehat đây nhìn ada. Jadi ngay về sau cái đó nhìn ada. Ngay về sau cái đó nhìn ada. Udah kisah lah, kian dùng chung bị juga. Udah kisah lah ada. Udah salah hanoi ketoเลยancam juga. Ngay còn các đã sehat aja ngay sel nggak lucu kamu ini lucu. Saya kesini untuk bersosialisasi bagaimana kamu itu kemarin menuduh saya, menuding saya, memfitnah saya sebagai pencuri ya. Kiat chung sudah. Ngay còn lại sehat aja kita langsung phải sử dụng tanya. Sehat aja tapi yang sehat aja dia berargumentasi ya. Hiểu cả như sosialisasi ya. Kalau sehat aja dia hiểu menyadari kia kayak kesalahan. Cái còn các sehat aja. Contoh nyentuh Yushu. Juga tahu contoh nyentuh Yushu dah kita menggunakan. Tapi kita mau menggunakan kesu ngai mau tuh ini. Su ngai mau tuh ini. Ngai mau tuh ini ngai membela tentang ngakai harga diri, ngai membela tentang ngakai nama baik. Tetapi kita tuh ini na, kayak chung, kayak to. Dia jangan nhìn qua ngai kai còn vậy. Ini kan man siang gini dia. Kang singai memperjelaskan kan penyin bernilai ya. Nếu ngay cầm angkat lihat voi với phá đó, ngay tu udah siap lewat. Ngay mình ngay tu nhìn đó. Kalau cầm doa, kasih kalian nhìn ra còn muốn kém kẹo đó. Saya jangan nó muốn kém kẹo đó. Tetapi dia mengancam si kai nhìn đó, chân phụ ngầm khi chuột lại đó. Ngay cầm nói chim ngay cầm hadapi kia. Periksa itu. Cari konsep yang ngaku bela-bela itu lungko cici. Yang enggak sehat itu perlu ke RS. Periksa itu yang kemarin cari konten ngaku-ngaku bela-bela provokasi itu lungko. Saya gak foa. Jadi guys saya nggak provokasinya. Jadi saya lihat lewat ngay kong sore pala. Soalnya ngay cầm mengangkat lihat yang ini sanksi dah. Bahasanya alidit ada. Ngay kau lihat FB ba ngay mau kong ki mai set mai mo hanya to alidit kan juga antocinin jika khi dari kong sangki boy supaya licungin juga mau sampai headphone kebiasaan dan juga ada masjid kayak dampak buruk sehingga meluas karena nyi itu alidit ba lipto jejak provokator sehingga kayak nyinda orang yang tidak tahu apa-apa dan juga mereka orang hewan mentang-mentang orang bobo Bombay ban maang dia kira dia paling kita usah còn các cái livestream ngay như một con này ngay bên nhiều ship nhanh đi hết rồi mà sáng anh cảm hadapi ngay hanya còn mungkin di media li ngay tùy su nhìn lah. Tetapi kan jin kam loi dong buka ada ngay juga ngsit kong keng gì karena media li media li tidak ada dikarenakan jika ngti kan jin aboy ke bu aboy kita jin ki kong boy kan seenaknya tapi ngay kam kong li boy bang ngay mấy keng kita salah ship này lagian kan live stream ngay jin đó juga mejit sa thế ngay cầm còn khứt cây boy kita usah
lay GC lay protes ngay juga alasan họ untuk lay menjawab dia. Karena ngay kan Hoji nak lay GC còn nak lay bandingkan dan juga tingkat banding yang ada. Belum tahu siapa pelaku, walaupun sudah tahu pelakunya, itu pun cuman oknum-oknum tertentu. Jangan sangkut paut dengan rasanya, otaknya perlu kasih obat gila. Sehelau. Padahal itu kan masa dah. Sebagian oknum, sebagian masa yang mana kasih cái kỹ thuật kasih mày chẳng thông nhìn mà. Lagian cái video ngay khỏi này dah. Cái kiểu thon hạt này lo lagian kayak lo nhìn vào ngay kon đó juga mungkin pun cái nhìn piang ngay juga jauh sekali nhìn juga jauh kayak sebagai penonton atau maidongsi tapi jikalau dijadikan di kayak sasaran empuk. Kalau helai kong sekali nhìn kong siapa orangnya, siapa yang tersangka menjadi tersangka utama, dan juga siapa pelakunya dan korbannya itu siapa yang mana. Jadi mau komponen hakannya nah. Jadi kayak penyampaian dia mau pandit attitude aja nah. Kayak penyampaian dia mau pandit attitude aja sehingga dah. Kalau kayak kong salah wah tetap jaga kong salah. Salah tau kan karena kong kini trong kong jejak thongin yang dah. Jadi thongin jadi dia thongin juga bersalah karena dia menghabisi nyawa seseorang karena walaupun kita alidit negara kan negara hukum ini harus kembalikan kepada hukum yang ada. Jadi kalau hegi thongin berarti cok lihat thongin đó. Tapi nhiệm vụของbón hạ chiến phu săn kiểu dòng thongin là Mong Cina pendatang ke kalian. Ngai kong kita ngai langsung kong kita. Saya ini sebagai warga negara Indonesia, saya dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia. Bahkan nenek kakek saya dikubur di Indonesia. Ngai kong kita ngat chỉ cũng theo đuổi hắn di Indonesia limai doa. Lihat thongin si dia thongin memang hebong pai ke chỉ cũng theo pendatang. Tetapi thongin lihat saya kayak deklarasi ada. Lihat Indonesia merdeka. Itu thongin hanju membantu sini lihat kilo ya. Jika hak anjing dah, cuman hama kayak si heo dah thongin mau naik lok sejarah dihapus. Thongin si ju tut cantik dah Holland untuk memerdekakan, untuk deklarasikan dia ke Indonesia dah memerdekakan sini fon ki fung pai dah. Thongin tu hanju tut cantik, mong pai. Kia beti. Ki hanya hiểu ti tu tumpah kayau dah. Hiểu hapus các cái perjanjian kan dari lido toko-toko besar. Dari lido pemerintahan ah. Ki hiểu diri kan dia kayak isi kongo. Dia kayak perdamaian kedaulatan yang ada. Tuh lihat kayak jika ada haknya. Lihat tuh dari bangpai Soeharto siu kan lido toko-toko dah. Toko-toko masyarakat. Hiểu cho lẽ yang như này là cái tumpah kaya wesi ya, chip dịch nhân cái, chip khung nhân này đó. Cái cho chuyện là gì? Như là vẫn hiểu hapus như bật không. Như bật lì không đây mà các bạn. Cái bọn ai cok can chiêu cok can ngay kan jipun yin lapor ni lang am kan đuổi của cái còn li tin cái effect nổi đó, cái effect nổi sẽ có lẽ gì này sẽ ăn thải jadi ki juga Hanoi apa itu longkok hewa. Kacai kayak ba, tumpah kaya we ba, cái gì sih untuk lihat kayak kampung Fa, lihat saya lalu jika pernyataan yang ini, pernyataan ada, sumpah janji pernyataan ada, anyong ini. Jadi kalian kan còn có cái những cái gì si
Jadi bahasa kampung Bung Panjin kan mang juga pernyataan sih yang ada pernyataan, janji dan sikap yang kena. Jadi hal ini tidak akan terulang lagi yang kena di sini ada. Karena dia kan Bung Pai pedalaman yin kok ngai boy yang ada. Jadi disebutlah kayak si tumpah anoy yang ada di sini. Kayak pernyataan dia orang kayak kampungnya gimana kayak pernyataan bawahnya dia kayak lusip nya si Chen tidak akan pernah lagi terulang kembali ya gimana. Dia sih libatkan anto tokoh-tokoh si Mechang dia menghadiri dia ada soalnya kayak perjanjian si Medari Sitkawa Cika juga hadir, Fan Yin juga hadir, Le Kocu Yin juga hadir, bahkan Chin Fu juga hadir untuk lihat perjanjian. Bang dia kayak tragedi si Ankai tragedi. Jadi kita hapuskan beliau perlikong lagi. Ngomong sudah dis. Kalau engkau yang ngomong kalau engkau yang ngomong di sidang adat lihat dikai perjanjian untuk pun cika kayak di sini ada. Cek phân terulang lihat yang ini boy jadi li dịch phu phụ này oknum ada li dịch phu phụ này oknum gitu menggiring jadi kayak opini ada bahkan memprovokator lihat kayak sanksi karena kechat lah kechat penyingkat tas ya sesungguhnya dia chat ada penyintas makna kalau culi ya cuman kita enggak naik culi ya các buồn cái nhìn cái những cái kiểu này to hơn nhiều kiểu to hết tas hết kêu chạy nhìn này eo xong ngày thì sáu vị trai dùng cái sáu vị thì buông đâu như này đó nó sáu vị thì tẹp đều tốt hơn nhiều tapi jika trong cái còn ngày bấy sọ là jika Messi cái nhìn này jika lên nhìn kỳ tố cảm gì vậy cái gì cái lấy nhìn bao cái liệu hà bị thông xí mày còn thông nhìn như chiều tôi các bạn chỉ cái lấy nhìn mày còn thông nhìn cái liệu hà thông cái bị thông xí jadi mau seolah-olah thông nhìn ăn hổ này fitnah đó nếu còn thông nhìn để nếu còn thông nhìn này bahkan jika kon cái video aja juga kami thông nhìn ngày itu cái dạng này cái itu kan juga dạng kayak itu nhìn đâu jadi agak tidak ke masa masa kalau bayu thongin bah sebagian dari oknum yang bijak thongin cái miang mai miang yang cái korban mah hemai sa yang mana cái masalah hemai dungsi bây foto sigi ambil cái video mo yang các yang fitnah chưa bao hiểu cái bài panglima itu mau fan gitu cái gì giống cái sống ảo kawan cái đồ còn bây đồ mau bán tiền thì tôi đây như nào cái như lấy liên cái dùng cái gì ảo còn lấy chim ngay không như đó như còn ngay bị chịu một cái chút dùng video này ngay gì giống dọn rồi đó gì giống dọn xe rồi lặn xuống cả cái ảo như lấy đâu ngay liên ngay một xe ngay như nào ngay liên em bằng nhá một cái dòng này nhìn ngay juga dia bukan yang ngay nhìn mà ngay tapi ngay memperkeruh di kayak suasana tetapi ngay kontrol ya. Ini benar ngali mau kepala adat meh, ngali mau RT meh, mau RW meh, ngali mau kepala desa ada meh, ngai mau cincin meh yang ini. Tapi ngai kan còn cái masalah limited, cái masalah limited, cái masalah limited, cái memprovokator di đâu nhìn, memprovokator di đâu nhìn bawa sang kiểu dòng nhìn, bukan Hasan kiểu dòng nhìn. Di situ ngai cerita katu an mau pandit chokli yang seolah-olah sih kan nhìn ba
yang satu bersalah, kalaupun baik kongko kasih mang kongko sih belum tentu sih kalian nhìn tả sĩ cái nhìn là nên là đâu si kongko chỉ có thông sĩ cái nhìn là tả sĩ cái nhìn là theo na bảo hết một chút bảo hết theo na juga thiện hiệp hiệp bảo hết theo na juga thiện hiệp hiệp bảo hết kiểu tạo thôi nè các kiểu tạo thân chín vừa đồ cái đến nhìn gram là đến tới sai đó các thầy thì phong này biang phổi sao à jadi kita kongko cincin doang maksudnya membiarkannya cincin cocok kalau hekanya cincin temannya baik membiarkannya cincin cocok aja ini harusnya nyebut kayak pandangan yang baik loh, arahan yang baik loh kan yang ini kan tôi jejak shinhi giúp miang này nhìn yang ini có vậy như vậy một bệnh sinh didik như chỗ hay mana kau ada kan nhìn nyonya cincin harusnya jika ada didik gitu nyebut kayak arahan loh sebelum terjadi dia nyongai sangse berarti kita kan lalai kongdo lalai dah tidak mampu maupun sia lalu terjadi hal seperti ini pada akhirnya ji Komban Hasan kiểu dòng nhìn salah cewek bahkan dia ngti mai dungsi jin ba dia ngti mai dungsi jin na jo libat do cái ras cái suku ở đây đó cerita masa lalu memang masa lalu sih memang masa lalu barusan chẳng punya ya ngay makeup kawan ngay itu makeup tetapi ngay menceritakan tentang kebenaran bahwasanya kalau jika yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jangan sampai satu yang berbuat onar, satu yang bersalah lalu dibawa semua nama-nama orang Cina. Jangan dibawa semua ras dan suku, jangan semua yang kamu sebut di kota Singkawang. Karena kita kasihan. Kita merasa kasihan saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa nanti pada akhirnya menjadi korban selanjutnya. Mereka kan tidak mengerti apa-apa tentang yang kalian lakukan, apa yang terjadi mereka juga belum tahu. Kita usah juga mangti mai dong sisi ya. Ini contoh ya kawan. Nah di sinilah yang perlu kita kaji. Yang perlu kita kaji memberikan sebuah pemahaman bagi mereka yang kurang paham. Jadi kita ini bersosial media, tetapi jangan membenturkan antara ras dan suku. Jangan hanya karena satu yang salah lalu kita libatkan semua itu adalah orang jelek, adalah orang-orang yang jahat itu. Yang kita mau pastikan siapa oknumnya kan, yang kita pastikan di situ bisa kita ditelusuri di sini negara hukum. Kita bisa panggil orang-orang itu. Yang bersangkutan itu yang bertanggung jawab, bukan semuanya yang bertanggung jawab, bukan semuanya yang jadi korban. Jangan semua juga kamu jadikan tersangka. Masa lihat oknum taksi jejak nyin lalu censan kiểu yang nyin pen tersangka kan enggak loh. Cerita yang lain memang patut untuk diceritakan. Như chiều hè bọn bạn đi như tao sao cắn kiang như sao cắn kiang đỏ như kiang quá như từ mổ yung kayak bang từ như kiang ya như tiap aja tự nhiên angkat bicara le jangan masalah sikap mekong masalah manusia sikap membenarkan yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Mau hanya sok theo muốn kém kẹo kawan. Ngay mê hem nhìn ada mau hanya kam doang. Itu jika hak anjen, tetapi jika kam kicut lah untuk menghadapi jika kebenaran. Kalaupun memang harus bersiap ada ngay cido ngay dah berdiri di atas kemanusiaan,
berdiri di atas kemanusiaan dan juga masih banyak saudara-saudara saya di Singkawang, kawan-kawan saya, sahabat saya, kerabat saya. Jadi kiến muốn những ngày khi trước đấy còn ngồi quay ra, còn chút yang boy, ngay saya juga rasa kemanusiaan ini. Lihat ngay tôi si telepon cái nhân ký tôi juga ngay tôi penjiu ini nak. Tuh, alitit kan yang hin. Jadi cái công chút cái boy hay chơi public đi mọi, chơi public đi. Jadi alitit jika tanggapi cái hay chơi public mau siapa yang mana. Jika kan mau menjelekkannya, jika mau không phải như tetapi kita membenarkan kalau bahasa yang salah yang mana. Như một thật phân kiang gì mà như một thật phân kiang này jika mau kita nanti kayak suhu penilum kasih Kiai kasus kali kasus kan beda dong, beda loh yang ini. Kalaupun harus kita hadapi ya hadapi, jika hadapi aja. Jika alitit kan menghadapi mereka bukan menggunakan seberapa kuat otot kita, seberapa panjang taring kita, seberapa besar genggaman kamu, tapi jika alitit diberikan waktu untuk bertemu dan juga bermediasi dan juga bersosialisasi. Mekong untuk chim. Kalau cái hiểu chim ngay bangga kok. Mungkinkah hari itu kak ngay đó bên ngap hàng nhiều bên này đó. Ngay kan mekong yusi ngay mekong pendidikan an thai nyen an koi nyen. Tetapi kita chim ngay merasa bangga. Alitit ba ngay cido ngay tuh yang menyampaikan kalau kata-kata kamu itu salah, ya. Jadi ngay ba mình muốn khem kẹo liền, kawan. Mua hanya nhiều sao hiểu con đó ba chặt tiêm chẳng đi, bảo sao jadi nhiều sao mình cũng thu mua suối, nhiều sao juga mình ngàn như này. Khi chuột lòi vẫn đi như sungai như sungai bahasanya dah lihat sih kong dalam satu kata dah gengsi tu kong gengsi yo dalam satu kata dah gengsi tu kong gengsi tapi lihat kan fungsi jauh untuk naik kiang tengok kawan ya. Dia còn đôi cái bài lấy ngắm buka kali ngay juga banyak nggak baca. Tapi na, kan nggak lihat benishipnya nawa. Nggak mungkin dia langsung tay kêu con như này langsung chén phu kêu tôi không thép những chung đều không đá. Lấy bằng hadapi trả luôn trên trong cái na. Karena kita nanti cái nhận diện đâu tụi mày ngay banyak còn bay. Ngay trong còn bay juga ngay juga nhận diện ở trong này. Ngay mua cái nhận diện ngay là mất hiểu trong còn bay kawan. Kaya Cito sebagian dari ini membenturkan le yang hina sangse sebagian orang tuh merasa dirugikan dalam arti itu dari kayak bahasa jika kan kayak dampak efeknya kepada orang-orang yang awam yang tidak mengerti apa-apa lalu dia mengambil sebuah sikap bahwasanya dia kayak thongin kita thongin kalau kan thongin kaki cai chơi punya ngata gì nè kalau thongin hi chậm atap tuh yang ini lian atap jap tuh chậm atap jap punya ngata tuh sih nè jadi dia kan an memprovokasiin kayak boy sit bảo rồi nè Supan emang salah ngomong tapi ini beda dong bukannya beda biasa lip jadi bolo-bolo
Lung phone situ di na. Ni đâu sao sit ni đâu sai phone aja. Ni sitnya iPhone aja. Jadi ngay ở lý lịch cùng đều vẫn còn là con. Dari saya dokin kan, ngay lý lịch ngay juga handphone dia komentar kan. Bah lý lịch bah kiang nhìn cổ to, kiang nhìn cổ to đấy. Padahal jika bah nggak salah, jika nggak salah lalu pun nhìn ka trong hình mèo gì xí, cảm khí trước đây cũng vậy à. Thật ra là cái ngày liều cái đang ngày con đấy komentar đấy, cái kiang nhìn cổ to, bà Linh hiểu đồ đấy. Hiểu đồ bully đồ sesama haka nhìn nội dung nào. Chứ lý tiết chỉ có ai con cái nhìn trên trong hệ cái nhà lý cái đó thầy nhưng đó cảm mỏi mà khi chưa đi cộng sản kỳ vậy bên chết đồ mò thời gian cái bên chết đồ mò sesama orang kita所以ngay còn như tao sang là kinh cô thông nhân trong đó thông nhân đó họ sai à cái thông nhân phải tạo nó tạo kẹo không còn thông nhân hả tetapi lihat chỉ cái posisi bersalah chỉ cái posisi bersalah pun nhìn ka dùng hình mèo pun nhìn ka lời provokasi lời mình adu domba vậy mau panjat thông nhân khi cho đi cùng bây giờ như kita benar-benar bukan tentang apa salahnya kita sebagai netizen wajar kritik. Lah ngelihat saya kritik. Jika kritik jika mấy cũng phải ghi chẳng hạn. Jika mấy cũng phải ghi. Jadi ghi mình dịch khay isu sara lah. Lau sangat tidak menyenangkan ada di pandangan jika dia kayak sân khấu dòng nhìn seolah-olah jika dia sân khấu dòng nhìn ba an phải nhìn aja an salah kalau dia benturkan ini kayak masalah untuk lau thong đó dia có chủ nhìn cả dia piang liao jika dia thong nhìn aja thong nhìn kalau juga phải ba jiu juga phải cái phải ini terus aja jangan tapi mau semuanya jadi jangan sampai orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak berdosa itu lalu kamu libatkan semuanya bahwa semua orang Cina itu adalah tidak baik. Thông nhân juga phải vậy. Thông nhân juga hỏi. Có chủ nhân juga phải vậy. Có chủ nhân juga hỏi. Phân nhân mình juga phải vậy. Phân nhân mình juga phải vậy. Phân nhân juga mình juga hỏi cái này như thế. Tapi mau naik disemuakan, diseluruhkan, mau naik disemuakan semua, mau kong cái suku, cái ras, cái suku itu semuanya. Lihat foto chat ni cok lagi doh. Misalnya dia thongin cok chat, on do mai miang, còn đó là alung đây còn là, ni cok le alung doh. Ni mau kong chen pusat kau jong ni nanya. Karena yang berbuat itu kan alung. Bukan semuanya yang berbuat aja. Cái phải cái nào luôn, mấy chén phu yang, mấy chén phu bon hasan kêu dong như yang kita perlu kritisi, yang perlu kita bahas memang ininya. Abu yu, cái còn cách theo chặt cái, yu tạ sĩ cái lên nhìn, hay là sao tạ sĩ, yu còn thông nhìn tạ sĩ, bởi yu dạng cái thông nhìn tạ sĩ cái lên nhìn. Chỉ cái lên nhìn này đúng sẽ nhìn theo chỉ cái biasa Tuhan diam-diam aja mah. Yesus còn nói ra. Chỉ cái lên nhìn nó tụt thông cái chẳng Tuhan cả mà mấy còn tạ sĩ nhìn. Thông cái gì chả Tuhan cả mấy còn tạ sĩ nhìn em miệng. Chỉ cái dòng xiong itu ho. Ngay khi chụp lại ngày mẹ tuổi gì đâu xa. Mẹ tuổi gì đâu xa ngày còn chọ lại. Ngày còn chọ lại vào sát nhà. Lihat baik mau nyongkong mới đáp ý cái lâu cái bị lấy được chim ngay còn ngay bangga saya saya bangga mereka bisa mencari saya dalam arti itu cái gì
Jadi jiwa besar yang yang kamlai cipika, jiwa besar. Jadi sehingga atau mai ngay bay tập tổ cái meang ngay lip tổ bay kong loki ya. Dan di situ kita akan mengajak dia untuk cho nai kong, ngay bahkan lip nai kong, ngay bahkan lip nai kong ada, lip nai kong. Jadi si tổ lý tới nhìn chân phu hiểu thẳng, còn nếu liêu warga đâu người sẽ chịu chịu lại, liêu warga lý sai warga ngay thằng cái hì mặc xem, ngay tận cái chân còng atau ngay chân còng, nyi chân còng atau ngay chân còng, còn nếu dia agak jika jangan sama-sama untuk kita menyimak jadi bahasa antara ki kong chút cái khều phá membenturkan, tapi ngay bahasa untuk pungi ngay menyampaikan hal-hal yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi mau hanya karena dicanyin salah semua jadi kayak korban aja. Lihat kita anggap dia kan aneh sanksi, tapi dia juga dampaknya, juga dampak buruk lah kita santi. Seharusnya Alidit kan dia juga MABT dong, kayak MABT sulit, tetapi karena dia kayak hamolip bersifat publikasi, ya tentunya kita ini mengkritisi dan juga saling bertukar pendapat di sini, dan juga ada hal-hal yang salah, yang kurang menyenangkan, ya kita benarkan yang salah itu tetap salah, kita membenarkan bahwasanya itu tidak benar. Kita harus kong holoi dah. Hal-hal yang salah nhưng mà untuk nyong kong ya. Makanya saya tanya dia waktu anak dibunuh di rumah itu orang apa, dan waktu itu di mana, kenapa umpat di hutan enggak keluar suara. Chúng kita sih anggap dia kayak si cincian an biasa an biasa, tetapi lihat nyinda seharusnya pak jika menghukum tahu kayak dalam ranah hukum lah. Kalau di dalam bentuk di kayak ranah hukum juga salah leo sehingga lihat mekong to oknomo dah, dia membenturkan antara ras dan suku dah. Tetapi Alidit jika kong dah untuk lebih bersosialisasi, jadi dia kayak kewawa harifan kong oleh yang tak berbahaya, bukan biasa. Teman tak berbahaya, bukan biasa. Jika cuy jika lihat hakan ini loh, itu sangat mungkin siang doh, lihat engkau itu sama isi ya jangan. Tapi ngay Alidit ngay tan salit hết đó đó, ngay Tuhan hiểu ti ya, ngay Tuhan hiểu ti ya, ngay hiểu membedakan
Ngai Tuhan yang membedakan. Mungkin bagi kita engkon kita sama isi. Tapi sesungguhnya kalau ngai menai tanggapi juga engkon ngai isi. Tetapi ngai kan situ, celitit rasa kemanusiaan, ngai juga thongin. Ngai juga he thongin. Ngai juga he san kheo yang ngai hakalin. Lalu ngai tinggal diam, mau pandit kong chut kai boy yang dah. Ngai juga nghiao yang Ngai juga me kong sok jago oleh tuinya yang dah. Ngai juga me kong nantangnya yang dah. Tetapi jika membenarkan bahwa itu tidak benar yang dah. Jadi disinilah jika fungsinya untuk jika bersosial media. Ngai ngerti kawan, nhưng muốn ngai bersolidaritas saya berfungsi, ngai ngerti, ya intinya ngai tuti, ngai kong cuti, ngai ti dah, karena ngakai, hay kong nyimun ngai dah, ngai hiểu ti, ngai tu kong nyithang ngai ti. Karena alitit ngai juga minimnya pendidikan saya, tetapi ngai yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ngai yang membenarkan ada, ngai yang membedakan, ngai yang membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Hay còn ngai ti đều chiêu ngai hana li kampung tu li hết, mungkin bang ngai chong ti mai thai pengacara lewat. Hay ngai ti ada. Ngay chỗ chú jabatan này như nào ngay tiêu chiêu vậy mà hay ngay tiêu chiêu ngay mau kampung đủ lý hết rồi hay ngay chín là đó ngay ngăn nổ xì xít phun chín cổ theo đó ngay ba mungkin pasang undit khu rồi mungkin ngay chỗ thải theo lũ rồi ngay trống cái mày thải theo lũ rồi kalau ngay thuộc yêu su đó karena ngay kan dùng ngay su mét lấy lấy chim peluang rồi ngai su met si met dari chim peluang ngai sih ngerti ngai hanya ti do bue chok bue salah ngai quay kết họ lại các ông chọi chứ ai cũng chọi lại cái salah chỉ có ôn bui họ lại chỉ có mê cũng ôn tụ lại tất cả để trả nhến những ti do mày bởi hiểu còn ngay mốt còn solidaritas sẽ sáng sẻ được thế này ngay mốt còn nghe bơi ngay lít như khỏi như phân đại tôi rồi này còn nữa hả ngay mốt còn solidaritas sẽ sáng sẻ tetapi ngay còn ngày theo dân nha ngay còn theo dân còn cái này hanya kong lihat voice penyampaian jika benturan ini jika benturan kalau lihat voice tu lâu nhìn cái kong memprovokasi ya jangan lâu ku hỏi lý đâu nhìn là như thế nào ngay mau kong tentang lihat cái solidaritas saya như thế dòng mà như thế các ngày mua còi với bánh nhà hàng ngày chọi ngày ăn nhiều chọi ngay juga nhiều xin nhịn ngay nhiều xin nhịn kalau các ngày mua còi ngày bơi dòng này dah bukan baru deh dari mana di mana lalu langsung. Oh, bersosialisasi. Isi ada hanya kong ini mau kong namanya solidaritas. Bukan solidaritas bersosialisasi. Isi ya jika lihat kong chăm khảo deh kong holoi yang ada. Tham khảo ada sosialisasi di sekemuka di antara kamu, saya, dia dan masa yang ada. Jadi alitit
jika liditnya hamdo lidit lau nyinka kong bertukar pendapat ho dan loi isi kong holoi jadi lau nyinka khoi fui yang dah tetapi membahas tentang sebuah percakapan yang ini ada jadi kan antara ki loi kan ngay cincok ngay kan hab nyin isi hab nyin juga karena jangan mengai karena saya menghadapi ki Pak. Jadi tanpa laku ya cái miếng đó tanpa laku ya jadi cái lấy đầu lý chuyển cho ngay hadapi ki lo yang ini kawan ngay hadapi ki tentunya ngay say nhìn lo ngay say nhìn yang mana say di đâu nhìn juga nhìn tất cả vô thang jadi ngay Pak mereka nhìn si ciri nhìn tetapi malah mungkin Pak kipin ngapain juga kipin ngapain juga kalau ki kang ngay kong bay yang dia pin ngapain juga anh tôi nhìn anh Nhung Hin em bị trong sakai je dah thôi pin ngapain juga tapi ngay yakin ngay kan mereka kicim si ciri ini jadi ki hiểu lấy đi chim ngay đó ki hiểu cả ngay li tít chốt ở đây cũng bay đó chứ mấy cái bên ngã hộp hình juga nếu mày còn lấy nhau ngày mà sao đó li tít vang ki hiểu chim đồ xịt cá đó sở dĩ ngay còn bằng gà chứ mấy ngay cả kia chẳng xỉu tapi ngay hiểu nasihati kia ngay hiểu pun dimasukkan mungkin ngay còn chút cây boy ada ngay kritik ngay còn chút cây boy đó mungkin game mobile ngay các pun lấy chọi lia bây giờ ông ta si đấy nhìn jadi nhìn một còn bốn hạ cái nhìn đó dù chẳng mau ngay còn ngoài quên tapi ngay kan tung chít còn ai ngay menyampaikan apa yang ada menyampaikan kayak kebenaran saya yang ini baik lalaji wala salalaji một cái ăn nhìn kawan menurut ngay chiều một cái ăn nhìn này saya lihat sosmed một cái ăn nhìn này kalau ki siang nalu jadi ki chiều ki baju salah tentunya ki kan ki sini ki kamco pangkalima ini mah tentunya ki sadari kia kayak masalah yang ini memang ngay alitit juga ngay memang ngay masa tapi ngay alitit Pak ngay juga nyuci dah yang nó cuma kiểu trên theo kiểu bẩn theo Pak như dụ ăn đi vậy này như hiểu lấy từ lý bác mong còn ai phải làm sống với như thông này mong còn ai giả chung với như tạ sĩ từ ngay cầm ali thôi đó từ ngay cầm còn lấy nhung như này boy rồi bật đi ngay cái udah siap đấy siap nhìn bữa ngay chỉ đồ ngay nhìn đó ngay lên cái ngay nhìn đó pun nhìn lại nhung hình pun nhìn lại nhung provokasi Pak ngay juga ngehad ngay juga bệnh ngehad kawan nhìn bữa ngay lihat hak aja coy di media li dia juga ngapain juga nggak anggap gitu juga cincin itu ya anggap gitu cincin itu ngay Pak me hanya cầm đồ li media li dia tùy dah hak aja mai nhìn dia ngay cầm tùy ngay mình dalam arti ngay mình còn phải tùy cái sống tạo mới gọi tùy cái sông ảo ngay tùy cái ly ngay tùy cái ly đi ra cái ly diêu cũng cho loại cái ly phả đó tùy cái ly phả ngay mới gọi khe chung khe to khe bù mai những người cầm tùy mai những người cầm tùy
ngay kan tùy kalau ngay tu kita jago aja. Penyi salah wa ngay trong tegur kan ni. Ali ngay song sina li tit an to li hoi ni an to khyang ni. Cháu lý chỉ cái khyang ni chỉ cái khi chụp để còn bay wa. Cái này nhong hen. Chỉ cái chiều chỉ cái li hoi ni mấy còn masalah pandang cái bulu, mấy còn pandang cái warna nhong hen. Kan gitu mày. Ki mày bằng nhá lại tao chụp shit nhân shit đâu. Một khổ này na. Chính cho từ ký giúp vấn đề đi cái này nhé, ký hiểu shit này ký trò mày nhé, ký lại từ cái chính cho giúp trả li chịu cả, cái chính cho giúp sapa xịt cả, dengan tata krama, mày nhân viên như lebih kau ngay mấy con nhỉ, tetapi ngay mengkritisinya. Ngay mengkritisinya bahwasanya cái bahasa cái punya an memprovokasi dia tahu nya. Pintar banyak ya. Các mày còn cái kawan, cái bài sini ghi dịch chạy trong cái panglima lấy không? Các panglima biasa lấy ngali liao à? Panglima biasa tu lấy ngali liao ngay mày còn thấy không này à? Tapi ni sih kon ngai ai nyong lip chudi jang chudi ya, ngai dum mày. Biasa kêu lấy ngali liao cái tu panglima. Jadi jika hidup rukun ini, ngay juga itu nyin, le có chút nhìn đó, ngay juga dosa, le có chút nhìn juga ho, le panglima juga ho. Tapi jangan sampai yang membenturkan di kayak sanksi untuk pun segala haknya ini, seolah-olah segala haknya anfai ini, yang mana jika bang jodoh yang sanksi. Kalau saya kau ini dah, ngay juga kita có panglima ini. Chứ biasa juga julai liao. Ngay juga anh cả liao có chút nhìn. Ngay juga jika kalian mainin jika jadi jongkap. Tetapi mau sampai jika membenturkan jika sesama kalau jika lah haknya đâu đấy. Jadi jika khi chút đấy cũng sang kỳ boy bảo misalnya kayak penyampaian itu an salah gitu. Tuji haknya. Tuji jika dia haknya, jika haknya juga mau hanya diam pun gini ngomongnya. Jika haknya juga mau, iya, mau diam mà yang ngay mấy jago, ngay mấy khang tạo, tapi ngay ba on di holoi cái thok li, jika kayak kong holoi, jadi supaya kedepannya baju gomdong. Lâu jadi kayak isu salah yang bahwasanya segala haknya itu anfainya. Segala haknya karena cái clip chụp lại chỉ cái đâu nhìn si đi bà con. Cái đâu nhìn si đi như tao si thằng nhịn thằng phì đó kawan. Thằng nhịn thằng phì à. Chỉ cái lấy siเป็นkorban nếu vậy. Bahkan lâu nhìn cái còn difitnah yang nếu si mang còn coi gì trả trình min mà hay thông nhìn bà si này. Cái thông trả cái đủ ngay còn cái liều hạt thông gì trả cái aja được mau mày kamu. Mấy còn tạ sĩ nhến kan yang đã còn bốn hào sắm kiểu dòng nhân đâu dòng này. Jadi ngay khi chuột lòi ngay mấy còn ai cả kiểu sản chim sẽ trên, ngay mấy cả kiểu sản chim sáng sẻ, ngay juga mấy còn ăn jago nhìn, ngay juga chim sít nhìn. Tetapi ada tin ngay chiều tôi ngay còn tôi lại ăn tôi nhìn juga cái hầm ngay lip chuột lòi còn lại mà gì yang đó ngay mấy còn mà nhìn. Ký hiểu lấy ngay terima. Ký hiểu lấy đó ngay terima. Ký hiểu lấy đâu ngau bukan li ngay terima gitu. Menyambut kita dengan yang baik. Penuh dengan sopan santun. Anda sopan, saya segan. Ký gặp lấy đâu ngau bukan li ngay nyambut kita dengan kata-kata baik. ngay tí nhìn bị găng nhìn như vậy pun nhìn chăng mò ngô luôn có biasa kiểm lịch 1 năm
cái một năng một cái procedure sử dụng mà một năng đó một cái procedure một dịch chặt ham đó một dịch khai alasan là giống như nào năng đó chỉ có năng đó một cái dasar sử dụng mà kawan chứ ngay cũng với ngay cái này juga dasar ngay yang kam angkat lấy cái topi tapi một cái dasar bang anh kam angkat lấy topi Nhi cũng với còn đồ một cái dasar Nhi angkat đồ cây topi một cái dasar sử dụng mà có một bất lịch Nhi cũng với à từ ngay cầm giống còn với ngay mấy cái nhìn lại chim ngay à ngay juga mẹ cả nhân chim xỉ chiến à ngay juga mẹ cả nhân chim xỉ chiến này như nào udah ăn kiểu mò tạ thông nhé như chỉ tầm guitar nhâm guitar ngay cầm jamin cái làng xuống nó âm cái nào như mình đó tạ nhìn đó li hạt đó như chụp cái nhìn tảng thổ tạ nhìn à li hạt như tạ nhìn đó chỉ chặt hạt thơ nó của đó hay hiểu một process hay nhìn mungkin ba chỉ hạt thơ nó của đó cầm xin theo rồi không hay giúp tay khen process hay nhìn đó chỉ hạt thơ nó của cầm xăm xì chip theo vậy hay hắn nếu cô khen process hay nhìn nào đó phải liệu xăm xì theo đó nhận khu xăm xì nhận nằm kia nào lấy cái hủ của mà đó lấy cái hủ của mà đó cái bố cái dasar jadi abi chắc cái ký hiệu menguasai lấy cái hủ của mình nhìn đó cho ăn cầm bên salah cầm bên cho tapi nyi cho nyi tak nhìn đó tetap dosen salah leo sen tak nhìn ra đây nyi cho wa bên salah leo ya nyi kan cho nyi kan cho nyi sen tak cái hạt thằng của nyi cho wa bên salah leo所以的这个错外边沙拉外边错，把它裂佛跟请沙拉呢，请沙拉，但边你错你去打几分你变沙拉，因为đó đó，因为chính phủ lý công moli ama，但边cái du khách bụi tiệt cái này là cái này phỉ sum cái cầm này tạt chim tàu cùng cái bu làm chen cầm kẻ chặt nhất mô pha gì bà còn cái một chú con đó đấy ạ, cái một chú ba gì đấy kiểu bạc theo ấy phải không? Suy dân cái con đó à, cái dokter periksa, cái một chú normal, tapi cái còn ngay cái ao xì cái còn cái con đó cái một chú à, jadi cái liên lý chặt tao lý chả, jadi lý chặt cái này em hay là cái chặt chong pet đó bảo là cái con đó, jadi cái còn lấy cái dokter này alat canggih dia cái dokter này alat ba mau mày họ, ngay hi ba sáng trà, padahal ngali dia bang tak ada bu chang cima supaya cái hiểu pha hiểu cỏ ngay pasang phân trà đó mungkin juga kendala ngay juga chỉ hanya kendala nggak một chút tuhan thùng cái đó có một chút anh như tả liệu hay còn bất như tả làm hết kan cái bài tròn phung cái bài nhông phung kéo chặt nhông phung hết cái phạt dồn ngay pasang phân trà liệu ngay còn đấy pasang này mungkin cái alat khen ngay phân rujukan minta rujukan hi kucing hi Malaysia kucing hi đâu kucing dia ngay chỉ đó hắn mau mày tuy ngay một chút ngay chiều mungkin ngay hi undi dah hi Thái Ban Hong Kong cha mungkin orang saya alat ko canggih ya ko khen chẳng những hàng này lưới như vậy phải xí ra kawan chẳng lẽ những người lưới ra như vậy phải xí đâu à ngay mang người còn tuần tuần như khuôn cái nó lên như các bạn này tại liệu ngay jadi như ai bertanggung jawab khỏi chứ ngay một việc như làm chứ như khỏi chứ tại liệu ngay đó ngay mấy tuần tuần nhé tapi ngay vậy ngay một chú họ nhưng mà ngay một chú cũng như tại liệu bác đi hả bác chặt thùng ngay khẩn tỏ mày đúng xí à ở như tại ngay Abdul Aziz saya tiết cháu khỏi chứ ngay Abdul Aziz saya cháu ngay còn chỉ đầu hắn thùng mungkin bác Ali alat ko mau mày khéng ở ngay chỉ cái điện phình dần siêu xe
Vincent saya tahu dong ngay chiều giúp một mày khéo. Tapi hantu nggak mau cu kon dong mày dong sih. Padahal kan dokter kok kayaknya mau cu begitu mày. Iya saya tahu. Tetapi saya tidak bisa melihat. Mungkin alat yang ada di sini bukannya saya mau menghina ataupun meremehkan dokter di sini. Mungkin kemungkinan alatnya kurang canggih, kan ada alat yang lebih canggih kan. Kita tetap kok jiu loh. Kalau jiu ngay chi kucing cawa. Ini pun ngay kayak surat rujukan. Ngay kucing cawa. Atau pasang cawa. Pasang cawa tuh mau. Ngay phân thầu rujukan ngay kucing cawa. Kucing cawa mau ngay thời bán hiong cawa. Ini chẳng hàng đấy nhiều lưu nhiều hàng gì đó, quay gì đó. Hello, như mình tao nhìn đã thân aku yang hen. Nhìn đã thân aku yang như chiếu chiều như dạng họ. Sẽ giúp cái procedure của các bạn. Lấy gì mày giảm ăn. Các chú mấy cháu đấy cháu gì đó. Cháu thì automatic như các bệnh khủy ngay à. Hồ leo na nhỉ mà. Hồ leo na mới này lặn dụt gần đều na nhỉ mà. Nhớ đấy cháu thì đó như các khủy ngay à. Ngay mô bùn xíu nhỉ mà. Như ở dùng như các mô bùn xíu à. Như các bằng xịt đùa lên nhỉ người nhìn. Lihat tiên tri lung còn chú đây bơi ở đó. Như bằng xịt đùa lên nhỉ người nhìn xíu. Như mang tua lấy nhau nhìn ở nhau cầu như gì vậy? Điều đó nhìn cái mỏi vậy mà. Cái khiang ấy nhìn bác cái muốn cả như sống ảo, cái muốn cả như sống tả. Cái dùng nó xí tùy nhia. Cái dùng nó xí lấy tùy nhia các bạn. Cái lượng bánh xì còn phải thông xì nhé. Như tả cái thôi nó của chúng phải sẽ. Nhớ tới nhìn còn giả thôi nó của xăm theo. Đường xăm theo. Cầm kẹp bạn theo cầm bên mình liệt như khoe này. Như tiếp tập học wiki ở lý bác sang thì tôi lui một. Như tiếp thỏa cái rùi dụ cắn đâu giống như này. Thì ôn tiếp chào hàng thì tôi lui giống một. Các cái bác sang cái chào lỗ ngay còn ấy thì phải phán rùi dụ cắn này. Thì Malaysia chào như cho passport. Đừng ngay ấy thỏa rùi dụ cắn chứ cho nên thỏa rùi dụ cắn thì cho hiểu lắm. Bahasanya ngay thổi lý khai rồi juga ngay hi của chính châu cách tôi mày cái di dân bệnh hiểu pun tại hiểu gì nè chính châu hiểu lo như chờ hè dan tôi nhắc cái hiểu pun gì khai rồi juga nè cái Malaysia của chính châu cũng mong ngay còn ngay thấy bánh châu luôn không còn châu cả trăm tôi ổn định châu đó ngay còn ngay cầm hiếm mấy cái châu ngay cầm à nhá phân thổi rồi juga nè. Ini cowok normal tapi nggak kondo yang merasakan kan nggak mie alat bah hanya membuktikan bahwasanya normal, bahwasanya tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang merasakan sakit itu kan saya, bukan alat kamu. Dia tuh hamdo menghadapi kayak masalah ada mempersulitnya, dia hanya mempersulitnya kawan. Soalnya ngay pak meo nyin juga pak, ngay juga meo nyin, ngay juga mecin nyin. Tetapi jika mau sampai keterlaluan tui nyin aja. He anyong tu oi. Còn là cô thằng ô luôn ada chậu luôn nguy cái anh dẫn chậu teo gì xí à gì xí cái còn đó lý hàng ấy cái bên nhân tại giả thân aku berarti kan ngay kan khổ gì thì cái di si tại cái bu làm xe ngay tại dịch chạy nhất một file đó để đi cái miền kan bên nhân tại làm hay đó một chú bảy làm hay đó giống đó một chú bảy sang hiện kit đó một chú tuổi kan bảy sang hiện kit cái bèo cái phát dụ này đó
bởi trần phúng nhưng bởi các hiện sống ở đây các hạt mà mar dia kayak memar dah ke pembuluh darah pecah. Jadi ngai ba hi cái gì này để thì cha hi cái cha la gì nó la gì chẳng kiểu mới cho mày tapi ngai ba chỉ đồ hắn thủ ngan kon đó jadi ngai chata em ngai một chút ngai chong áp đấy ngai chong áp ngai chong áp ấy jadi ngai hang lu ba kon đó ngai kon đó cái dokter kan hiểu càng hiểu cái dokter kan hiểu càng hiểu cái alat juga hiểu càng hiểu yang merasakan sakit itu kan saya bukan alat kamu yang tidak bisa melihat kan bukan kamu tetapi saya yang mana ini ngai cũng hiểu kon walaupun ngai kon đó ngai chata chong áp ngai chata chong áp jadi ngai thổi những cái rujukan ngai san kiểu dong di dàn đấy chỉ chặt trên một lộ siêu à ngai mang lộ lều cái là di dàn chỉ chốt ngai thọ rujukan hi lide để si lấy cái áo ha lide áo ha di dàn này thọ lều áo ha di dàn ngai cái tiết châu tổ mong ngai lộ Abdulaziz lộ lều Abdulaziz cái châu mong ngai cái Vincencio saya hi lều Vincencio saya ngai hai phân thọ rujukan này ngai lộ thùng di dàn đâu bảo gọi cho lấy gì ní di dàn ngai hàng siêu vậy ngai hàng siêu vậy cái mỏ ngay khuôn tiền Sudarso di dàn Antonius di dàn ngay trâu liệu cái trâu đổ đó ngay trước cũng mỏ ngay một chú hành khẩn đỏ ngay phân thở rujukan ngay hiba sang tàu mungkin cái kota besar cái alat của khéo cái đi trâu đổ đó ngay trâu đổ đó ngay hắn của ngay một chú khẩn đỏ ngay một chú hành thùng mungkin cái alat cái obat cái penanganan bah kurang pas kurang cocok di sini ngay phân thở rujukan ngay hi Malaysia kucing khi là kucing ngay hi thấy ban hiếm còn trâu luôn trâu thâm đó ngay chỉ đồ nắn đấy như cái ujung nhá khu thấy sao nhá lui sao chiêu đó mình đã ampuna như cái maksud itu nhìn kan yang mempersulit nhìn ada RS Sungai Bangkong belum pergi loh thâm đó ngay còn ngay phân cho paspor ấy mới cái trâu luôn ấy mới cái trâu đấy ạ nhé lui bạn to bao nhiêu chiêu ini kan memang dua ya kayak nganyin mereka nyitui. Jadi di sinilah yang kita bilang yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan ya. Dia salah nyin bang, dia salah nyin sangat lagi congin tagi itu persulitnya ya. Jadi kayak siapa dia kipen merdeka, ni choi nyin dia ni bansen news ya. Như chọi nhiên đó như đã tập được gì nhưng mà cái điều khai bút đi rất như thả cái một chỗ tạo làm chiêu là cái đi chân phụ qua yêu nhau ngày nhiên vậy yêu nhau ngày nhiên cho bạn chỉ cả ba tí vậy cho bạn ngay sử dụng cái logica xem ngay sử dụng cái logica bỏ khỏi nha để cái世界上呢啲啦mai sih jadi cuman ngay kan juga ngano hisong so ngay tiên tri ngay kan juga tiên tri no hisong ngay ngay kan juga ngano hisong nhìn dia tu juga ngano hisong tiên tri juga tiên tri no hisong ngay kan juga ngay tiên tri kan juga tiên tri no hisong các bạn như chỉ tả đầu ngay ngay bởi chuyện các tiên tri nổi ngay cái những các tiên tri nổi thì sao đấy ngay dùng ngà nổi thì sao jadi nhất chi này ujung như quỷ đã ngà những cái hả không mình làm pun à nhưng ngay cái những cái ngang nổi xì xẻo ngắn Nhi sẽ tặng ai Nhi tài liệu ngay jadi hay còn ngay eco polisi có cảnh sát thang berarti cái thứ Nhi kan salah leo gì sih còn đó ya udahlah mày cho mày leo ya ngay mày gì sih còn mày tuntut Nhi
nó âm kian cuman kamu coba mau mai ho jadi ni cả ngày chi kamu cuci rồi hả các ngày chọn kamu khác ngày hi cái dit menteri tidak ataupun cái dit suster ya ngam kita kamu chang chi mà ta cái gì trả nhận hiểu cô ya jadi sau tổ si cái dit cái kita thang ngày si itu jadi kayak perjanjian bahwasanya dia kamu coba nyiji deh ho nyiji kamu cuci ho dia jangan hiểu dia cái masalah jangan hiểu thân thân jadi ngay còn qua sau tổ ngày thì cái di dần này cháu nhớ em mày ba ngay bạn mới tập một phiên hi đấy ạ ngay tập một cá hi ở dưới AC một cá đấy ạ jadi hay còn ngay thì nó cái nhịp theo thì nó một phiên cháu rồi đó thì cái nhịp theo chập còn có một chút ba dưới cổ thùng đâu jadi cho dưới AC một cá đấy ạ thì cái cháu cũng phải cho máy đã biết cái lượng sắm như này đó ngay của nó một chút thùng dưới phần đó jadi ngay phân này phân thì cháu ngay phân mungkin kayak tidak jijan kiang kawan ngai cici ba jika cici rujukan coy undir hai kong nyi mau turu tinggal kayak kemauan dia jadi nyihan tetapnya posisi dia tetap hanya elok amgiana nyi mau ji ngai jiu ho ngai dùng cái tiên tri nói xiang đó hay là lấy tiên tri lúng để tôi dùng cái tiên tri nói xiang lấy nga nhìn để tôi dùng cái nga nói xiang đó jadi ngai hi đều cái seru kami cháu sau đó ngay cùng mùng tiên ba ngay trường một chú hành thùng đã lượng nhiệt xăm nhiệt hành thùng hành con đồ mày đúng xí bà đỡ một chú nó normal là nhau ngay cái khối chí cái thọ nhiệt khai rủกันđó thì săn khéo dòng cháu à săn khéo dòng lo Abdulaziz ngay Abdulaziz sẽ cháu đó cũng theo ngay chiều ấy lo cái phiền diện sẽ cháu ngay cái thọ rủกันní cái ngay处理chi của cả ngay như shit free đó cô liệu ngắm mà sao để tại thì để做喷ngày nhìn đến như hàng để tâm kỳ shit đó như chuột liền lui chuột đầu chiều à chuột liệu đó ngay ba ấy thì kun tiền sudah sáu dia fan thor rujukan à lấy dokter kan hiểu mau punya rujukan karena ngay chiều keberatan ngay meliji kan ngay khỏi thor rujukan ngay thor dia cái rujukan ngay thì kun tiền sudah sáu cháu léo ngay vào phân thọ rujuk kan ngay có han bảy thùng một chút con tàu máy không xia jadi ngay bây giờ ta chồng bẹ đấy ạ chồng bẹ ngay con đó padahal ni có ngay một chút bạn normal iya normal nhớ cái alat mungkin ngay cũng nhớ alat rusak hay cũng nhớ cái alat berusak bang tak mungkin ngay một chút bảy con đó padahal ngay một chút con đó yang merasakan kan ngay jadi ngay có ngay hipa sang cháu luôn ngay phân hipa sang cháu léo đó cháu liệu ngay chỉ là giúp cô hiếu mà kinh thùng không ạ đã đi ngã cái một chuỗi để đó đây kinh thùng rồi kinh chặt thùng rồi ngay còn ngay thì cụ chín cháu luôn cụ chín Malaysia cháu cụ chín cháu đâu đó cháu về cho mày ngay giúp phân thổ rù dù cái nào ngay thì hiếu còn thời ban cháu như cái mang xịt hàng cổ giống thế này sáng sẻ ngay cháu đâu đó cháu nhá khu thổi sâu đâu đó sao như mình tạm ampun à sao như enggak mà bây giờ nhìn hiểu là ngay nè jadi cái penderita đó ngay à ngã cái derita đó diakibatkan dari nya cái perbuatan karena nyi tangai à saya menderita ngã một chú si ăn cùi bà kawan ngã một chú ăn cùi à si mẹ hanya kêu sao còn gì thà thân aku sắm theo jadi hatan aku kampung meliar ya kalau kah hiểu chuli như nào kampung meliar ya mới còn ham kéo sao chuli ngay các tuhan hiểu chuli ya kalau kah nhìn nyong tai đó ngay tuh ngay các han hiểu chuli ya umpanya ham pengacara umpanya mai tetapi nyi đó sen khơi xỉu tangai banyak tetap ni salah leo các hiểu này tả con si đều các hiểu này tả con si đều đó các mau còn tả con si giả luôn rồi tetapi dah nyi tả con si khỏi đi như jiu ngam một chú jiu họ tetapi selagi ngay chiều hắn menderita selagi ngam một chú hắn thùng mai proses dia mang hiểu này dijalankan apa itu menghukumi seseorang yang lagi sakit apalagi cái keadaan tidak bisa melihat yang enak
是啊，超嘅錢噶，超嘅喏，你係冇電子人上嘅喏咧，你電子龍上嘅喏是嘅啦，你牙人上嘅喏是嘅啦，牙人咧就用牙喏，牙電子人咧用牙電子喏。Dong hang mo. Kau siapa mau kawan? Makanya ini dong sih bang, memang harus meremehkan gitu. Memang harus meremehkan jejak itu remeh ya. Karena dia tangan nyincin bah belum tentu gian cin. Nyin ngapa belum tentu gian ngapa. Nhìn ngà nhìn dia belum tentu kisin ngau. Nhìn cin cuy kiang mainnya dia. Orang pintar paling takut dengan orang licik. Orang bodoh memang tidak bisa mengalahkan orang pintar. Ya, karena dari segi pendidikan, kan suci udah. Tetapi orang pintar itu belum tentu bisa melawan orang licik ya. Dia selalu jongkai pak. Ní chọn cái con bé bẹo rồi nha nè. Bánh ẹo hả nhìn. Chỉ các mẹ chẳng năng một chút như này à các bạn. Chỉ các mẹ còn trong cái dịch vụ này đó bakar hidup ya. Mẹ còn chẳng năng một chút như này à. Karena jika kan ngerti toh ya, orang miskin jangan melawan pengusaha, pengusaha jangan melawan pejabat, orang pintar, orang bodoh jangan melawan orang pintar, orang pintar tidak akan menang juga melawan orang licik ya mah. Một cậu dia dịch san co đấy sekai à, dia sekai dịch san co đấy,所以冇刁難人，冇拍晒人，冇布置人啊，muốn bài dịch phô với lại cái tổ chat, với lại cái tổ chat, kemudian cái xin chít thằng ủng hạn, cái pen juga thằng ủng hạn. Khi kan mau chat, tu ham kita cerita, tapi pun cái chit thang động hẹn. Cái khâu thiền pun pasang này thầy kinh sát theo, pasang cái thầy kinh sát theo. Lala kun dia này tidak berkutik. Cuma sam kayak yang tak konsi, per sam em lang. Per sam em lang à các bạn. Cái tạ dịch linh konsi à. Tạ dịch linh konsi đó phải kẻ bạc hiểu. Dịch linh xong mày hỉ dâu gì à. Bên cái dội cái gì đến này total kan dia sam em lang. Chứ mới thọ keringan nana. Cái cô hi khui cái ba hi khui cái cô cái ba hi khui mới sao là phải đổi lượng em chút à. Lấy phát đại như vậy. Anh có nhìn tí lên nhau sự chiến. Lên sự chiến vào chơi la đi đến mẹ chút đấy. Đã là dân kiểu dòng con xí à. Rồi đi tôi nhìn một buổi chiều nhìn à.
kiang pha phết nhìn con động hẹn à kiang pha phết nhìn con động hẹn à đấy như một nút ở nhì diêu à một nút ở nhì diêu là lu như con động kí khiêu như lấy bùi chỉ lấy phá xa kia đó phết nhìn con động hẹn à đó mungkin wa như diêu hy sinh cả ba mang kiểu đục phải liệu phổi miệng như một nút ở cái miệng đu để theo miệng chẳng kỳ tốt theo lui cái hiểu hang này như nó cầm kẹm lìa rồi à thì mẹ đừng nhớ xin gáo siêu lấy cái thầy cô cả cái bá hiệu quỷ jadi sih memang masalah kuyo tapi awalnya kita satu dari sisi ada an bahasa yang an kêu nan nhưทำก็กินชัดที่ตาจะท่านาปุ่มบ้านตากี่ชอยี่ยันในชิวแควตายยี่ยันในชิวแควในตา mungkin lihat san kêu yong nhìn là dia hanti ngày còn lagi boy lihat saya lihat san kêu yong nhìn như miệng này nè diangkat cái kasus san kêu yong nhìn như miệng này nè diangkat cái kasus lihat popet kayak em mungkin san kêu yong nhìn cái bể đi nè san kêu yong nhìn bể đi cái bể lá lối liệt phô hệ này sai nhìn nữa mungkin cái bể đi liệt phô ngayของliệt phô bây ra hệ này sai nhỉ lấy xí dụ dạng này con phát bám ngayของliệt gọi kia với hệของsan kiểu giống như nó thằng đó cái chín chít ra mungkin yếu thằng đó ra cái tu bể đi ngayของliệt phô hệ này sai nhỉ cái giả điển chơi là đi được dùng siêu kheo này tài như thế thằng có màทำก็กินชัดที่ตาจะหาธนากลุ่มบ้านตัวเนี่ยjadi litit lalali kinchat kan sing baca kinchat ki secil wa cái moment nó liệt sân kiểu dùng nhìn là đó bởi thung chín nó chơi cổ ở liệt phổ jadi alitit ấy nhìn là một bật tỉnh đã tại vì dư nhìn con động hẹn nữa dư nhìn con động hẹn nữa lên sân kiểu dùng nhìn là đó dạ sân kiểu dùng nhìn chỉ dư miệng này cái khâu thiền chơi ba sang ôn đây Kapolri cái khâu thiền với Kapolri đó jadi cái hàm lấy Alisa ấy nhìn đó Uncotet untuk mencampuri lihat cái sang saya dia cái kasus wa tại sân kiểu dùng tak konsi Ali cảnh sát tiêm siêu bông hạ đó tiêm siêu jadi lihat phô đó jadi lihat phô sebagai tersangka nhìn dùng lin ten sung thì sân kiểu dùng tak konsi tạo dính lin konsi đó chả hạ phôi ở đó phải bạc cổ thiểu thì nhị liên là đó ta thì nhị liên này đó tìm bạc các anh tí cái to cái khó hạ đỏ chứ mấy cái cô đó cả cái ba đó dâu khiu gì đó chứ mấy đó hành phệt liền em lăng để vui dặn này mai đúng gì mày hết à mai đúng gì mày chịu vậy phải nhìn số gì cho nhìn là đó mỗi chỉ tổ yêu chỉ có hi hiệp nhìn chỉ có yêu một xin tiêu nhìn cái phải yêu chỉ phụ phụ nhìn là đó cắt thiên là đó phải hai gì chạy nhìn này đó nhưng một chỉ tổ như itu di atas segala-galanya leo trong ini một chỉ tổ như itu paling hebat di dunia đó karena di atas langit masih ada langit di atas gunung masih ada gunung như tu cái道理係認認啊，你選家吧mungkin mang tiền đồ cái cụ thể à,你做係幾十年嘅選家啦，mang đất sĩ tỷ đồ cái cụ thể à, cái hàm như phải 2-3 cái sự bà cái sẽ lui vào, tapi你chun người yêu 2-3 em nhìn là đó, cái dịch nhiệt đó như選家để chịu rồi.
你出年要2-3M呢啲係幾多叫佢所謂，特別電腦機啊，電腦機6年啊，嗰時佢未拍生意，因為你做人嘛食寬過款了，用小鉤嚟打啲人啊，佢冇做出你嚟佢做出啊，係咪警察嚟打？อย่าธนากูมันโดนด่าว่ามึงจุลำชื่อว่าเมียนปูชื่อว่ากูดันด่าท่อนจำเพียงกังกูดันด่าท่อนเรียบไว้ว่าไงไม่สิสันก่อนไงเดี๋ยวมึงกินแค่สันเกี่ยวกับยินว่าหันสังเดี๋ยวเบลากีอย่างนี้นะหันสังลายินชิโนยินดีเดี๋ยวอันกี่ไว้กับสุดเดียวเดี๋ยวกง10 คนยันในกับสุด10 คนยันหนึ่ง10 คนยันไทยดังSana baru kok. Oke. Jadi cái inti đó như trâu mai sự chín bao bởi như nhìn hạn này như nhìnคนcổ mũ như nhìnคนcổ mũ đầu cái nhìnคนcổ mũ đó đầu kia bertindak đó đầu kia cầm bertindak Orangnya tadi dia datang ambil anak tua, Bang. Lalu dia nyanda bikin. oh kandinya lah jadi tuh kan nhìn ka bertindak cái chí xẻo anh ấy sẽ đi lấy xe cày ba lấy xe cày đó kita có lấy thiên kita có lấy xe cày kiểu Phật lấy hỏi kiểu chim nhận tia giống này yang ti kalau nyiwa me penguasa yang ti to kayak si Heuda di atas kamu masih ada yang lain di atas kamu masih ada yang lain jadi coyin mah mau sampai thật pun berlebihan makanya ngay cầm mengusut ditkai masalah yang hendak Nah itu saya tidak akan pernah khawatir dengan akan diri saya. Ngai juga mekum berharap dah, ngai mekum berharap. Tetapi kita membicarakan tentang suatu kebenaran dah. Jadi ngai sido ngai juga mbay kong risau akan hari ini. Saya juga tidak akan ada rasa takut akan menghadapi. Kapa dikarenakan sikawa chung lihat yang hendak di kayak zaman demokrasi. Jadi jika mau pandang gimainin, jika mau kon gimaiset. Jadi yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Nggak kayak pribadi dah. Di sini dah letak nggak kayak kepribadiannya. Menjadi diri saya sendiri, kembali lagi ke identitas saya sendiri. Saja kita nhìn khẩu điện ngay, chẳng như cầm như hãm mò hanya chẳng lip, như cầm quảng lệ phổ mà. Tapi ngay sen kon cái video sen ngay kon cái ngay sen kon cái unsur hay cộng đồng mạng đông xí chẳng hạn. Tetapi kalau ngay kon lihat ngay chiều như ba con trên xa lại bây đó ngay ahli itu beco jejak membela kebenaran mah. Tetapi ngay ahli dia membenarkan orang yang salah. Dia yang salah itu kita katakan salah ya. Membenarkan bahwa ini membenarkan apa yang kamu katakan itu salah ya. Cái đó nhìn còn Nhi anh khang còn gần nhi anh khang còn một chẳng còn nghĩ còn
Tetapi ngay còn nyi ăn keng kong ada, nyi ăn keng boli nyi mo hanya chang boli nyi na nyi ba oi pun dihadapi gimo. Tapi ngay kam nyi kamu. Ngay cảm à nyi kamu à. Ngay li mo chit gì. Ngay li ngay mo chit à. Mê chơi li mê dia li det. Ngay gì xin liat lingkungan ada ngay mo chit. Ngay cảm kok. Ngay cảm didasarkan karena ngay si doki singgung dong ngay daw yang. So yan kimi ko ngay. Tetapi cái dampak, cái efek ba ngay juga merasa yang. Ngay du mình muốn kem kẹo các bạn. Saya lihat daw ngay kong di sini. Jika saya bahagia lihat. Kalaupun kita ngomongin dah nyi kong sebagian dari oknum mo kong sian puhakan nyi nanya. Ngay saya angkat dia kasus. Nhớ rằng cái gì pun nhìn chim ngay hiểu hadapi kia yang. Nggak mungkin gila chim ngay langsung kiam auto langsung kontok ngay tok sih dah. Kalaupun jika pun tos itu macam mana? Kalau kita mau chung langsung ngay jahat chung tasi kan juga macam mana? Tapi mau konen aja nggak sang lah. Mau konen langsung aja nggak sang ya. Dia kan hamba jika kritisi, ngay kritik kia yang, ngay kritik kia. Cái còn ngày bay tùy vậy như nào ngay yang hiểu kritik jadi còn ngày bay selama cái còn ngày bay chiều tùy mỗi yang nyangkut doh jika ras dan suku ngay yang mana còn angkat dia kasus ngay yang mana angkat dia topik kan yang hin ngay ba si ham nhân bela ngay kawan ngay cầm hadir ba ngay si ham nhân bela ngay cái cầm lấy chim ngay cầm hadapi kia. Ngay cầm hadapi kia chứ video ngay nãy biong hia ngay biết tình giloi chứ sao giloi như một dẻo giloi ngay hiểu dẻo giloi ngay hiểu dẻo ngay li hết bên nhị ship nhà nào à ngay hiểu dẻo ngay trở về hết là một cái giloi chim ngay mừng hadapi kia trong khi ngay là không dẻo hết trong khi đó cái gì sống chứ các tu học tổ jiwa pengen coba ini nada tu ngay cầm cùng bay ba ngay cầm bertanggung ngay boy tapi ki kamu mempertanggungjawabkan kia boy mo yung ina các si an memprovokasi như này boy an memprovokasi như nada an hỏi để thông như nada sehingga ngay juga thongin ngay cầm ngay jangan angkat lekai topi yang ada ngay juga chiều ngay thong như này yang ngay kampung tu lihat đó. Tetapi di balik itu bang ngay cincong asli san keo yang Pak Jintan hari ini. Ngay juga san keo yang nhìn. Ngay mua cũng giống ghi mãi set ở yang. Ghi hay mày mo mãi set ở yang. Saya tidak pandang dia warna bulu dan warna apapun. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah yang. Vâng. Makanya cái clip đó ngày Tuhan juga komen. Kalau orang asing, saya ini bukan pendatang. Saya ini bukan pendatang. Saya dilahirkan di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia. Dan nenek kakek saya itu dikubur di Indonesia. Ngaku ngapoda coy li jini li dia mai hari ini na. Ngay komentar gigi tiam-tiam. Ngay komentar gigi tiam-tiam.
Các chỉ cái lẽ hạ cá nhân tôi penjajah ini nah. Dia mau thua le sure. Kamu chỉ cái lẽ nhìn đây nay dihapuskan mau nay yang lo sejarah gitu. Deklarasikan dia ke Indonesia dia ikut memerdekakan dia di tahun 1945 dah. Dia kayak cikal haknya dia pejuang juga. Cipiti. Kamu cikal dia nhìn dia gimana lo sejarah kawan. Còn như thằng nào chỉ có lẽ nhìn đến dihapuskan dari sejarah. Như thằng cái molok di kayak gisi kong do buku sejarah dah. Tetapi jika nhìn julok sejarah, gimana lo dunia yang kena. Saya Jawa Timur, Jawa Barat tak. Thong Nhiên tùy memerdekakannya. Padahal kayak siau jika Tuhan WNA. Tetapi untuk kayak deklarasi dia juga kemerdekaan ada. Jika lihat Thong Nhiên dia han ikut serta untuk menumpahkan darahnya nak. Kau tu ngay còn lihat lagi bây đó. Khỏi gì này khơi chuột lại cái sejarah. Jika ni chỉ cũng theo bông phải báo shit tùy trả này nè. Jika lihat me penjajah, jika me penjajah ini nah. Jika nhìn mangsit jaya kok nhìn pun nhìn jaya do jiwa. Ini kong baik makanya ngay kurang setuju aja. Saya agak sedikit kurang setuju bahwasanya kita ini tidak pernah menjajah orang. Kita selalu yang dijajahnya. Asal usul dari Tionghoa. Saya lihat makanya King Ti aja. King Ti bagi sisan kong boy aja. Jadi dong Cina, Sesungguhnya kong boy juga makanya kong Cina itu nama negara. Pendatang itu kami bukan pendatang. Kong siapa pendatang kok jawab ngai itu sama pendatang. Saya ini dilahirkan di tanah air Indonesia ini, bahkan nenek kakek saya itu dikuburkan di Indonesia. Nggak kayak leluhur bong memang pendatang, tetapi udah diakui negara yang ini. Ya bihotin malah nih kong pendatang. Terkecuali ngai Malaysia unloy ya, loi ngai tuh sama pendatang. Barusan sabu nyit loy kan, tuh sama pendatang. Ngaku ngap dulu mai siu leo lepan kong pendatang. Dia man kong pendatang kawan. Kecuali ngai undira cungket unloi cabunyi tang loi do angai do hamu pendatang. Kalian boy fa aja ke bang pun sifun piara. Di ki boy fa aja ke hiu kong bagi mau pun sifun piara ini na. Ni dia pan ikat ngai argumen kah ha? Ni nyong ngai pan ikat ngai argumen ah. Sedangkan ngai ba metu kuliah ini na. Ngai mes sarjana ini na. Ngay mê vì sù đai như là nhí thuận có xuôi như là như phải xìu như các ngay argument à ngay khỏi gì bắt đáกันsiêu nha kayak nya kayak pembahasan như ông penjajah naik kijang si hak anjing jajahnya nak như ấy cũng ngay thằng gì kayak tragedi ngay Tuhan dia dari abid sen hilai mai PGRS ya mai samsi theo sang sẽ đó. Cái nhân phong kỳ trang sĩ vậy khai perjanjian mai nhân phong chit khung nhân chit nhân à cái terjadinya liu sip nyi nhân ngay Tuhan dia ngay xin mày chẳng có các bạn tao ngay cùng chút đó tao ngay cùng chút ngay khỏi gì xây cái saksi rồi à cái saksi yang lebih paham vậy đó ini apalagi kayak punya yang jong aja season kong boy ya season kong boy baku phải như nào season kong boy ba provokasi li đâu như nào provokasi li đâu nhìn lại mệt để thong nhìn mana ngày mana hẹn kawan
Nyisyo hemona. Iya, maka dari itu pergunakan bersosial media dengan yang baik. Mau nak dikambing hitamkan, sudutkan seseorang karena hakanyin loh. Ngai ali juga hakanyin. Tapi cái cô nhìn juga các ngài ăn họ. Cái đó nhìn juga mấy chồng kỳ dòng hình là. Dia cô nhìn juga ăn họ đó. Mấy chồng kỳ dòng. Cái mấy còn như thằng các bằng lima biasa lagi kamu kali ya. Bằng lima biasa lagi kamu kali ya. Tapi ngai juga mesti jauh còn được ăn dặn hi ya. Hemona. Mai nhìn dọn. Thông nhiên bao nhiêu cái hỏi, thông nhiên bao nhiêu cái phải. Nhưng mà còn ba, giờ chặt thông nhiên phải bao nhiêu mà còn trên phụ thông nhiên phải. Có chút nhìn juga cái hỏi, có chút nhìn juga cái phải. Phân nhìn juga cái hỏi, phân nhìn juga cái phải. Để đi ngay cùng với ba positif ấy yang đó, supaya netral untuk pun yang thẳng. Bahasanya, mai nhìn tôi chọn juga hỏi juga phải. Jadi mau jejak thông nhân phải là lu chén phù thông nhân tu phải đâu ya. Mau hanya kayak thông nhân bangsat mau banyi lu là lu semua orang Cina tu bangsat aja. Ya baik kan menyongkok kawan. Hanya karena satu perbuatan orang itu lalu kamu membicarakan tentang semuanya. Ini membicarakan tentang kayak ras kayak suku aja kan untuk. Nhưng mà còn ngay yang đến chi lung yang đó ngay ba cảm cả kita usah berdebat aja. Ngay mấy có masalah sih đều tetapi alih tiba xoay lý sai dah. Kita usah ngay biasa trong si biasa kita usah argumentasi yang đó. Trong si juga sih kita usah berbagi pendapat, bersosialisasi yang dah, mọi còn họ nói yang nó biasa. Kita tu tahu ngay ali den cilung dah engkap hadapi le yang orang saya dah. Ngay juga mekong, jika tu menguasai ataupun jika pandai. Tetapi ba, jika kong curai ba, yang tidak baik itu kita yang penyampaian yang tidak baik kita perbaiki lagi ya. Ngay mi juga chim si chen. Jika mi kat nyin chim si chen. Ngay angkat dia ke masalah. Ngay juga mbak kiang ya. Ngay juga ngsi hayo hap nyin ka bela ngay. Ngay cảm nhung cũng bay đó. Những con ngay cảm hadapi mo nhung. Ngay be chẳng dùng chơi của mày. Kita apply SIM ngay bang, makanya ngay kong merupakan kebahagiaan untuk ngay. Kalau berani dia mencari saya, itu merupakan suatu kebahagiaan. Saya akan menyambut dia dengan tata krama saya, dengan sopan santun untuk menerima dia sebagai abang ataupun tamu. Begitu dia datang, begitu dengan santun yang ada, saya akan segan pada siapapun kalau orang yang mempunyai tata krama dan sopan santun. Tapi ngay hiểu posisikan jejak nyin mà con. Ngay hiểu posisikan jejak nyin walaupun dia siapapun. Cái thong nyin, fan nyin, mai nyin. Ngay bi ba gitu jejak nyin aja nggak. Ngay tinggi ba. Jejak nyin ngay mới còn bi mại cái ras cái suku ở trong mày đông sih dah. Yang saya tahu, saya menganggap dia itu adalah sebagai umat manusia, jadi saya bisa memanusiakan dia sebagai manusianya. Jadi nggak mấy không chỉ mày nhìn, kita tetap chả nhìn lùi, kita tetap hết sức phone này nhìn. Kita tetap hết sức phone này, jadi dia saya kayak beliau nhìn mau sit phone này, chân vừa sit phone này, segi tahu sit phone mah, jika juga sit phone này.
Jika mekong chim to kalau jika tu kisah lah jika tekan gitu me. Kalau kita coba jika lai fonis gitu me. Tetapi kita coba jika hiểu li kumpul đó si to hanya baik jika hiểu kaki cocok pen juga. Jadi hiểu menyampaikan jika saya sakai di sini gong do. Ya, ada tutur bahasa yang salah, kita bisa saling untuk menegur satu sama lain. Me merasa diri kita hebat. Me chiu jika cuy lihoinya. Tapi bagaimana mereka yang salah kita memberikan sebuah teguran, bukan mencari masalah ataupun memperkeruh sebuah masalah yang ada. Memperkeruh ke situasi dan kondisi. Kadang ngaiti nyine dongsi kan belajar dari kesalahan dulu. Nyine dongsi harus belajar dari kesalahan. Kalau ngai kan juga dulunya saya ini juga pernah bersalah pada awak media sini ya. Padahal kayak awak media lihat, jadi likai sawi song jika juga salah. Di sini ya kesalahan kita itu kita jadikan kayak pengalaman. Nhân li ngay ai trong bóng bảy yang ngay đúng mày, cuma ngay ti yang. Jadi ngay kembali lagi pada nggak identitas. Kembali lagi pada diri kita sendiri. Untuk apa jika yêu mày sang sẽ luôn có mau mày sang sẽ jika gong sei chin di sini gong no. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salahnya. Kalau selagi kita di jalur yang benar, kita jangan takut menghadapi apapun. Meskipun kita ada terancam di ujung tanduk, kalau selagi kita benar, ya kalau mau mati ya mati aja, yang aja sih ada si mesin dia yang benar. Tapi jika kan mati di atas kebenaran pak mau comanya. Nhằm cho các con xe chín các bạn. Tôi nhìn một cái nhìn. Jika tôi nhìn là một cái nhìn. Jika kiau tetapi hanya harga diri. Jika ku juga harga diri. Kiau kuat juga harga diri. Jadi selagi jika cito di jalur kita, selagi jalur kita itu masih benar, kita tidak perlu harus akan khawatir akan hidup kita. Selagi jalur kita lagi benar, kita jangan terlalu takut untuk menghadapi segala sesuatu. Nggak prinsip saya yang makanya ngay cảm lihat ada benisipnya. Mai sih ngai tujuh hadapi. Mai cũng lấy yang hanya yang argumen kawan. Mới cũng untuk lấy những argument yang hina. Ngay cũng mai adat du cái phơi điều. Ngay sau là ngay phơi. Ngay 16 là ngay phơi cho mày. Ngay 16 là ngay sẽ dầu phơi. Ngay 16 là đó. Tapi lihat kayak jadi kita usah dirikan di sini kok. Juga kayak adat juga kiang. Trong si kalian thongin mau dirikan lihat kayak adat ada. Kental kiang. Gitu ya. Yang ban gong do jadi cũng kiang yang ada. Trong si kalian thongin mau dirikan lihat kayak adat. Juga dirikan lihat kayak adat tapi kental yang chúng tôi sai cách ăn cẩn thận một sĩ sản còn nếu như cái gì bị phải miệng gì phải chu các chị mê nhiệt lượng bản đồn mê hanya mày khai phung chiếu tập nhanh muốn hiểu à các bạn cái cô cẩn thận là đó nếu vẫn còn đó
Kio dirikan dia kayak adat ba kiang. Kiang làมันcòn kiang. Jadi dịch cầm season loại gitu sa. So với cái còn chỉ cái lẽ thông như này đó, cái adat, cái phong俗, cái習俗loại đó, hanya phải đó. Ý思講到收做個二百風搭合風潮，用像阿里咁hiểu. À lý như còn những cái lỗ phổ做quay mà giống như này đó, misalkan như phải ăn, phải chu, cay, kẹo cái gì còn kỹ tao tả hết là, hay ship như tả hết như phải siết à, như phải siết. Jadi jika kayak penjarahan dah bawa saja dah, maupun ya kayak lisan dah kebiasaan aja. Nhưng mà dịch kỳ những cái kiểu gì nha mấy yang này đó, hay cái mấy món salad đó, cái mấy món salad yang đó, cái mấy hành xoay đó, cái mấy khổ gì adat gì, anh jadi ký hiệu đồ kêu dirikan lihat yang ini adat an kiang đâu, trong đó thongin juga sebetulnya dirikan dia yang ini supaya little jinda, cái lisan đó, cái khéo chung cái khéo phá đó, bởi season loại à, bởi season còn bởi fitnah nhìn, bởi season sehingga mereka masalah ke toleransi ya. Tapi di balik ke toleransi juga kayak ketegasan. Sehingga litu nyinda ki yang hiểu đi ki ship phoi liao nyin cho ngay kan phoi li phoi nyin. Sehingga ngay li kampung li bang ngay ti liao ban ham to adat. Li kampung ngay ti liao ban ham to kak kita sada menghargai liao ban ham to kong khéo chung khéo phá tùy như mà các bạn. Trong cái lễ nhìn cả chỉ cái lễ nhìn kalian kan mai kampung mai ha, karena siang lo mungkin ki nung kau nggak ăn nung kau đó, ăn nung kau. Jadi cái siu cái chi si heo đó awalnya bukan dididik dari awal ya, hay cái didik dari awal. Nên kêu ở liên đi ba chơi lên cái FB lên đó, như tôi nhìn về season còn quay bởi season còn quay giống như này đó, hay cái didik dari awal. Jadi bông bài chỉ cũng theo và diêu memang diêu còn đỏ bà phụ ngày sáng sớm kan. Cái khi sau rồi khi vẫn còn lo thì cái dịch hay phun chiếu bằng kiểu lấyอย่างtrên tụi nè, dịch bạ trả phun chiếu bằng kiểu lấy vậy mà. Một cái dịch bạ trả phun chiếu à, ship khay dịch hành chén, ship hành bản đồ nè. Jadi dịch bạ khay quá dằng bạ chén này dằng bạ chén, tapi ali như tiền dịch hảo á, như còn những cái phán thôi tôi quay mà tôi phụ trung mà như tiền dịch hảo đấy, như cầm phơi cầm bốn ship theo vậy. Jadi ali itu jihan kamu sih nanya, pelin juga jihan kamu. Jadi jisi kiai kau kental lah pisikai yang, kiai pisikai juga kau kental lah yang. Jadi ngay an menghargai dia kayak adat istiadat udah, dia kayak adat istiadat dia kihio membina jejak nanya supaya ada jika kayak lisan dalam bertutur bahasa tidak sembarangan nanya, tidak sembarangan berkata nanya. Trong lihat for những còn quay ba cái mungkin kiểu á kita dapetin dalam jangka waktu kan kita kiu yang ada. Kalau hey kong kimo naik tampil cut lagi show video atau kalian lihat yang ini ada. Jadi bây ngay ba ngay you post si untuk kalian kayak kepala benua itu hijau dah. Jadi kon kita saya tanggapan yang banyak. Let's see MABT các bạn. Let's see MABT các bạn. Let's see Dewan Adat ya kawan. Cái kepala benua. Kipi cái tay đó. Cái kepala benua cứu cô thầy ya. Jadi ngay yuk cái messenger pun kikon. Jadi pun kan kayak kepala benua kita nggak bisa nanya.
Jadi kalau MABD kan mungkin kita unsai hak như này, cái kan kosa-kosa kayak namanya nih, yang lo kayak di sini kok adat istiadat kan kok nyin adat, jadi lisan keoyong, kak lalai, kak darit ay, kak sintang kan berbeda, tetapi dia kayak kepala benua ki untuk cak benua. Di cak benua ki khoji naik tanggapi siunya kayak lisan, nya kayak perbuatan, nya kayak tutur bahasa ki khoji tanggapi siu. Dia pergi bayi telusuri, mengai telusuri aja. Kiu ko thai bi kai tai ya. Kiu ko thai dah bi kai tai yang ini. Dia tuh hamdo kepala benua dah. Ki cak benua dah licak si Kalimantan Barat dia dah. Ya, si Kalimantan Barat dia jadi dia benua Ki itu mengontrol semuanya jangan. Jadi Ki mengontrol semuanya dia kah dia Ki yang lay telusuri liak fo yang mana liak fo karena liak fo kan aktif penyen cencok cemto yang. Jadi kadit ba trong lâu bông phải Ki còn ka Jilai ya pang kayak Agustinus Jilai lah. Bapak ini kan sit juga bermasalah kak Ki. Akak bawa Tionghi ya. Tionghi karena dia tahu kayak organisasi bawa segi. Ini kalau untuk lapor kayak itu kan lihat ada ngau. Dia curi gitu lihat kepala benua. Jadi Ki menyampaikan kayak Kheofa dah, tuji sekalian ini dah. Jadi kak apa Ki bawa segi. Jadi kalau curi baik kak kita sampai saring. Dia coba salah lah, kita sampai tidur ya. Cái gì cả này awang kan mô dùng ada. Pun yang kan nilai sana. Pun yang kan tanggapi ada. Ngay mấy cũng kén như tạ tổ. Ngay mấy kén như một chua. Ngay mấy kén như một xin để chăm sỉ. Ngay con nhai chọc ly yêu mồ nhung. Nhai chọc ly mồ vậy. Nhị trong nhộng tiền cả hukuman cả hả. Ngay lý ba ngay phơi liệu ada đã phơi nhưng ngay tiều nhung. Ngay mấy cũng chẳng nhìn ngay mấy chẳng nhìn này yang đó nhìn ngay juga kiang nhìn ada ngay juga kiang kalau nggak posisi salah yang ngay mấy kiang karena nggak posisi hancur yang jadi wah kita sanut to ni chuli kita mai let me chuli gi tetapi lekai choi litit media litit hamto jika tu kritik le menyangkut to Antoni na yang menyangkut Antoni so jika video ngai naik post ngai naik bagi chiu dah bagi chiu untuk pen juga hiểu saring bahasanya cok mau yang kong boy yang ngai meham như thế sa pun ngai jejak pembelaan mah tapi ngai bagi pun như thế sa hini lại liak foi nhìn kong boy yang pan ni. Tapi hay cũng lihat voi jadi tadi cái dia saja cái persentase ya you 80% tu kong sikat Ki tapi nggak mi kong masalah sikat sang se dia hamdo masalah dia membenarkan ya orang yang salah juga ya Ki kong apa ya kamu itu udah salah saya membenarkan bahwa hak anjing lepan ini udah membenarkan segala sesuatu yang salah yang ini. Aku mới truy mũi kan ngay piang lo kayak truy mũi ấy ngay mau piang lo MABT ngay piang lo kepala benua ngay tila masa yang hiểu chủ lý gì ngay tila masa đó yang hiểu chủ lý gì nhìn nhung trong bóng bài kia tôi cái gì lại hạ cái chi si hiểu gắn như hình cái nào cái bún gì cầm một con kia không cầm không cái cầm con kia cái cầm con kia đâu ạ. Karena di atas Ki ada kalau Ki mai pagi pang 5, pang 6, pang 7 tuh coba kalau salah bah tetap salah jangan. Kalau di atas Ki bah hanju kontrol Ki nyina jangan. Hanju nyinda juga kewenangan di atas Ki dah yang berhak untuk menilai kia kayak tutur bahasa, kia kayak penyampaian jangan. Kia kayak kata-kata
Dia mau anggap remeh Pak kawan. Dia mesti mau menganggap segala sesuatu lisan yang kamu keluar dari mulut kamu itu kamu anggap itu remeh. Udah. Jangan seenak jidat kamu itu. Jangan seenak jidat, seenak perut kamu mengatakan segala sesuatu. Jadi kita sakong. Kalau nyian hiung nyi chim gile le mana sih ngai chim ginan nga. Nyian hiung wa nyi chim gile me ko masalah hiung ngai sang saya. Tetapi dia kayak menyangkut masalah thong nyin aja. Menyangkut masalah atau thong nyin. Dia thong nyin keseluruhannya. Me menyangkut gitsau, me menyangkut oknum. Dia sih menyangkut kalian hasil bekoro nyawai dia wa. Anyong hina. Dia sih menyangkut dari những cái miệng song ha hỏi những cái miệng ada memprovokasi ya, memprovokator itu nyina. Dia sih ada yang sih. Tapi bagi kita sih lihat me ancaman yang ada, me ancaman hal yang biasa-biasa karena kayak kesibukan kan hicim loi. Ngai kesibukan ngai juga hicim loi. Tetapi dia apa? Jika tuh mencegah agar kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti ini. Kalau Anda itu orang pintar, Anda ini orang bijak, tentunya tidak sembarangan untuk mengeluarkan lisan kamu tanpa ada attitude aja mana. Mau pandit attitude sang saya. Kisi lo jejak benteng negara yang ini kawan. Kalau ekong ada, itu lo jejak benteng negara. Kecuali kong lihat saya kayak becok cara dah. Jadi lihat organisasi antai wah. Lihat organisasi dia kisah pasukan yang terakhir wah, contoh dah. Yang untuk melawan jisikong. Lihat saya kayak mau jak kedaulatan dah. Mau jak kedaulatan dah, berperang dah, becan dah. Kat Malaysia can. Jadi lihat kunyen asih ciu dia wah, kincat asih ciu dia wah. Lihat anak pramuka asli siu dia orang. Kisi juga termasuk jejak benteng negara ini. Lihat benteng negara ada untuk season yang kong boy. Jadi kia kayak kisin hijit kayak jejak ormas ini atau organisasi aja nah. Kis seharusnya apa memberikan jika contoh yang baik untuk mengadu domba wah. Untuk ada. Nhưng cái nhìn xin lấy còn cái nhìn đó memang lihat fokus sin. Tapi cái nhìn mah juga bên yang 3,000 nhìn aja. Cái nhìn ada yang 3,000 nhìn. Trong cái đó kan 7 bản lang sa nhìn. 6 bản lang sa nhìn aja ada. Cái ba mo như yang 3,000 nhìn aja. Ni xin thì ni chỗ cak benteng negara nhìn gimana ho season yang hin kong bay. Nyi pun dia kayak contoh loh. Soalnya ngay bởi xin thì lấy cổng lên cho ngày bay. Kadang ngay chỉ đầu kêu salah aja. Như còn ngay lip ngay sẽ cổng gitu gitu. Tapi ngay angkat lên cho ngày topi ada. Bahwasanya ngay itu baiknya ngay menghadapi dia. Ngay mấy cũng chỉ cái câu lên nhìn mấy cũng Julia nhìn. Tapi gila lagi dia ngajin koi untuk lagi sambut dengan baik. Ngajin koi sambut sebagai saudara. Nah di sini yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas tentang masalahnya. Kita selesaikan sebuah masalah tanpa masalahnya. Jadi dia kayak pengalaman untuk pun sitka. Kayak pengalaman untuk pun supaya kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang di luar dugaan yang ini. Di sini orang ngai Xinjiang nhìn, như mungkin di sini orang ngai Xinjiang nhìn dah.
lý chung nhìn ngay hadapi dia bagi ngay dia ngay begitu cun ya ngay hadapi dia nhìn bang ngay begitu cun ya ngay juga mekam tapi ngay hadapi kita ngay begitu cun ya kan selagi kita hanyin ya kita hanyin ada kita hanyin alidit jika hiểu maklumi karena kita kan nhìn juga jika baik kritik itu hal yang wajar karena ngai cito ki kong chulai bai ba an berlebihan ngai yang baik kritik ba cái đó nhìn cái messenger ngay cái hàm ngay shot kia đó hàm ngay shot cái dịch vụ phun nhân cái gọng mệt thần cái paling sip misalnya hàm ngay mệt thần cái lấy sip mấy cái mấy con thần cái mấy chim cái dịch chặt kejagoan chim cái pamor atau li chim cái fever yang dah tetapi ngay oi dah ngay tujuan bahasanya dia itu udah salah kongboy dan juga rasa kemanusiaan ngay juga san keuyongin ya ngay juga cito tersentuh toh itu bahasa yang terlalu menyakitkan untuk ngay jejak hakanya ngay jejak hakanya itu terlalu salah kayak nada pembicaraan itu semuanya itu tidak betul jangan hanya karena sebagian oknum itu yang berbuat salah kamu tuding, kamu tuduh, kamu fitnah semua orang-orang Cina yang hina. Nah, litit ya kawan. Makanya ngay kong ngay wa ngsi kita sampai langai. Kalau kin punya ngay oi si dia ngay bai oi si dia ngay tu kamu hadapi kia. Ngay tu kamu hadapi kia. Lagian ngay hadapi kan mekong langsung oke sama toys yang saya tiap. Ngay hadapi kan untuk berargumentasi ya. Berargumentasi kita ini di sini kita bermusyawarah sambil kita ini saling berbagi menyampaikan hal-hal yang tidak baik itu diperbaiki lagi ya trong mê chim nhìn cái sông tả mê chim nhìn cái sông thong mê còn chung phao tảng lòi là mê còn ăn dính hiệu ăn giả gọi tapi kalau nyi salah bah tetap salah ya. Jadi lâu trường ngay trong kan bị salah juga ngay salah kan khổ gì cái nhìn cái kritik ngay salah kan nhìn khổ gì kritik ngay salah nhìn khổ gì post ngay kan nggak jadi masalah karena di situ kan ngay bersiong ngay berintrospeksi diri ya, jadi nggak kayak kesalahan buitir aja gitu. Jadi di situ saya akan perbaiki juga. Jadi begitu juga ngay ketemu tuh kira ngay mikongkia ngay merasa bangga orang ini berani hadir untuk menemui saya merasa bangga saya bisa bersahabat dengan dia, saya merasa bangga bisa komunikasi dengan dirinya yang gitu. Ngay mikir nggak kawan, ngay mikir nggak ini mau salah. Nhưng một nút tổ ngay ở lý ba hay có ngay thụ yêu xuống ngay mày còn như thằng bóng bài lý tôi nhân chân phu ngay chụp pengembang này nhìn lý itu memperkembangkan lidah kampungan hay có ngay thụ yêu xuống ngay yo ijazah nhìn ali itu dia nhìn masa ngay mau tu vậy tu cái argumen này contoh ngay tu jiwa ali itu dia abitit bersosialisasi ngay abitit mau hidau vậy ngay tu selalu hidau ngay bây còn gì thật cái lên nhìn bác ngày lihat đó cái lên nhìn chân phu đó cả ngày bác pen juga cái lên nhìn bác chân phu cả ngày chỉ mời juga justru takut miskomunikasi
Hela kita tetap baik. Cái ke depannya Pak như vậy. Dù nhìn ngay juga bởi ngay chỉ đồ juga. Cái kan biasa juga tadi kok. Cái biasa juga tadi kok. Cái song sin tangan tadi kok. Ngay tiga cha mai cha. Cái cha hilu single double cabin này. Cái cha đó. Cái một ca ba ngay nhìn chết cái một ca. Chứ bởi kia biasa song sin tăng cái kan tadi kok. Dù nhìn ngay segi halai. Ngay segi halai li shit kopi à. Cái biasa tali ko liệu cái biasa yêu sang hạ yêu put thay cho yêu put thay cho cái kan anh hành song sin tăng dia nhìn cái anh hành song sin tăng cái biasa tăng kali ko cái phu cái một cái sayung ngay biển hết à kakak juga hati jo lo ngali đó kakak juga hati jo lo ngali ấy có Asandoni có Marvin lo ngali ấy jadi cái sayu ngay biển hết bang ngay xịt nhiều cái ngay cái khen đều xỉu đâu juga cái nhìn sẽ gì chả cái nhìn biển ngay giúp cô xe tư tiểu cái nhìn nhưng mà không phải camera đến cái mông ngay có cái rất tao ngali rồi ngay bác xịt kia thôi media ngay xịt kia tapi ngay anh hẹn còn ở cái nhìn này cái yêu chi cái con tài như này à cái yêu chi cái con tài như này nhếp vừa nhưng còn có video có sẽ gì ạ cái con tài như này à cái yêu chi thì như còn cái video kan có sẽ gì được cái chụp muốn kan anh tôi nhìn là những người đó. Tapi jika kan may kong masalah kita ingin juga to yang ngay cái pertanyaan banyak choli juga mau yang ngay menghadapi kan may kong seberapa besar badan kamu maupun otot kawat tulang besi yang dah jika ba may kong keli tidak dah ngay còn jika li còn cái DC membahas tentang nya cái khẩu chung nya cái khẩu và nya cái tutur bahasa yang ini. Jadi ngay kritik saya lihat ngay may panglima, ngay juga may panganam, ngay juga may pang-7 yang ada. Bi ngay cảm ngay mê còn ấy cả cái chim thay masalah. Lihat nya nah. Lihat TBBR lihat juga dia kisah ngay. Dia dari TBBR. Ngay nay kiri saat hilai ka ngay koji ki penyasakan. Dia dari TBBR ya. Ngay kiri saat hilai jadi lihat for kisiong này đó. Dia dari TBBR ya. Nyitika TBBR ya. Dia pasukan merah Liban ini ya yang jadi tidak perlu khawatir lah ya. Jadi kak kita sampai tangkap video. Mungkin jika bahas Tiểu Ăn Kiều Léo thời gian đầu tiên jika bahas Tiểu Ăn Kiều Léo dan juga lihat kayak video juga udah jika kilo li cái kepala Benua edit jadi kita sahabat dikakak kita sahabat sikapi mengai culi ya jangan kita sahabat sikapi kita sampai tanggapi jika si jauh culi dah selesai tetapi jika hanya mengkritisi ya jangan mengkritisi bukan dalam arti kita mengurus mereka jangan di atas dari kita masih ada yang lebih berhak lebih mempunyai kewenangan untuk mengurus dia
Ngai ngurus sih Pak. Ngai kan kritisi. Kritisi kak mengurus beda kawan ya. Jadi yang berhak itu tadi dia berarti dalam arti dia kayak toko-toko ya, toko-toko besar. Dia kayak kepala benua, li tau nyin, chẳng hiểu mengurus ki. Ngai kalau ngai Pak, hiểu menjatuhkan mai dong sih. Kena dia hapus tung. Berarti Ali dit thật sự đượcคิดว่าอยู่แกลีปันยินกันอยู่คนงานลิบkarena kita juga ikuti ngai. Kita juga ikuti ngai ada. Ngai kan juga ikuti kita juga. Berarti kita sudah lo, kita sudah mấy trong mày. Kita sudah mấy trong mày đấy yang. Kan yung argumen bang ngai mấy yang. Kawan, yung argumen ada. Những argumen ba tùy kỳ trong ba ngày bảy kiang ngay logic của người thằng ngày bảy kiang bảy chút à ăn hẳn bà ghi ngay à ăn hẳn à như gặp lấy ngay lý luận như mày phói vậy chẳng như lấy ngay lý luận như mày phói vậy chẳng như cái etiquette họ như cái nhiệt họ như lấy ngay lý cả ngay cùng boy bà đi ngay mình nhầm bút như họ vậy karena bagi saya tamu itu adalah raja ya. Tamu itu datang ke rumah itu adalah kehormatan. Saya menganggap dia itu sebagai raja ya. Nilai ngambil lima sih cini me poi ya. Karena ngali kan me hanya ngai kan nasihat. Ngai juga mau pandang nyimai nyin ya. Ngai mau pandang nyimai nyin. Sama timnya sama dia minta maaf, dia sudah cái việc yang jadi ngay cầm clip ada ngay cầm clip berarti dia ngay mấy còn ngay Julia kayak nyali như này tapi nyi còn ngay môn với là nyali ngay berarti ngay juga Julia nyali ngay yang kamu sebut ngay kamu ngay me còn sengaja senggol gitu tapi kilip tu an kiwa dah kilip tu an kiwa ngay sih senggol gitu ngay me senggol gitu tapi dia menyangkut ras dan suku dah ngay makanya ngay angkat bicara tu ngay kap angkat bicara berarti dalam arti itu ngay yang dia ngay các thông nhân gì kawan ngay si cách thông nhân gì à lia ngay si cách thông nhân đó jangan ngay cầm con kia ngay si cách thông nhân ngay tu cầm con kia dia ba ngay alum chen đó ngay ba mình muốn kem kẹo con gì thằng jadi lihat topik ngay cầm angkat ngay mấy個oh masalah holiau ya masalah holiau ya dan gidiau ya os iya sih ngay sih juga udahi aja ngay juga Baik kong lepas ini tapi ya udahlah cuma udah ya sudah ya aja nanti kita lihat perkembangannya gimana ngay chú hisan kiểu ngay cầm hi cái vụ ngay cầm sinh cái vụ ấy ngay cầm hi cái vụ hi chim ghi enggak macam belao ngay cầm cong enggak kayak Cipaila mun kem keo. Jadi tidak ada ngay kong ba un toho un sada un juga juga sini dia kayak dia nyin ali choi li ali sa meo dia Semadeon ada Semadeon juga dia
panglima ki juga ngapenjiu ki juga bahkan biasa lagi di liu juga. Jadi ngay ba các kéo sao biasa juga du liền lo ngay juga WA yang ngay biasa du lời khẩu thiện ngay cả cái đó sao trên bù ba ngay mau cùng cái hay mày nhìn intinya jika cái niat cả nhìn jika mày cùng saling menjatuhkan, saling merendahkan sesama ras dan suku. Fan nhìn ngay mấy cái chụp hình nhiều, thong nhìn ngay mấy cái chụp hình nhiều, có chuyện nhìn mấy cái chụp hình nhiều ngay biasa bahkan hingga cái buat khai sit phone này, ngay lo sit còn những thằng kawan, nếu có chuyện nhìn ngay biasa hingga buat khai sit phone, cái ngày lý tin ngay cả mày sao, ngay lý tin ngay cả mày sao, ngay lý tin ngay cái đó sao thong nhìn à? Ngay jika tan thongin aliti đó chen phu mayoritas ba tu helenyin jadi kita sama chen phu nggak saudara juga nggak cincin ngay tu sigi ba ni mong xiong sen ni đó sao lại li ngay li đó hay còn du song cụ trong du cổ nhà đó ngay tại ni thì chiêu đó kia ship trả kampung đó mungkin ni nak ship cái lôi untuk trong chủ thùng phỏ đó ni pagi cho na yang ti ngay ba alung chin ba chơi li kampung doli dit dah ngay cả kita sa cả ngày lang ban hin dah ka ha yang ti ngay tay ni ba sam ken bu ni mo pun si si da mấy còn ship ken bu mấy còn dịch trả kampung sam ken bu aja ni mo pun si si da ngay mấy còn phiền ni ngay bởi một thân đó xong cụ trong này còn đó ngay khi kéo sa sit đó mai đồng si tôi vô sit ngay bebas ngay ali itu ba kita sa bebas jin bu đó kita sa ba menganggap ngay itu kayak keluarga lewat ngay menganggap kita kinga kayak keluarga juga ngay itu bagian dari kita sa bagian dari ngay hay ngay cùng với ngay bị phiền nhẹ đó cái xong cụ trong nhiệt chỉ nhìn lại ngay lì như xem chim ngay xem như chim liều ngay đó ngay tại như shit phật đó hay như bùn xì shit đó hay như bùn xì shit ngay bạn như khiang ngay tại như chơi mà yun tủ lon đó đưa giả này kampung đó tôi hắn điều shit kau khuyên đi xin ăn cày lại hả tapi ngay tại như mà yun này đó bố phải mà yun này thông chỉ hiếu này bóng bảy đó còn là bóng bảy đó tapi ngay tay như hiệu xã đó hắn cô chỉ chặt thông những đồ mò tapi ngay lót đầu cái tủ lót đó ngay cầm giảm mini shit đó tuân nhu shit đi đâu nhu đó siêu nhẹ à siêu mò bún xì shit à hay cái nhìn cô nhận đó karena ngay li thì kampung li đó ngay memang ba di dasari đó ngay đó cả cái đâu xa đó ngay mau còn con kia mày nhìn ngay mau cùng malah ngay chỉ nhân kaki berbagi tentang cerita ya hay còn nhí bài tù ngay alung trên bài tù xì kí tổ nhí yang đó nhí khỏi đi phiang ba tát mà ngay nhí khỏi đi phơi suy ngay nhí khỏi đi media li met xỉu li ngay kalau đầu lê xong cụ trong chỉ là nhí lời đầu chìm ngay yang đó ngay mau buồn xì tại nhí xít yang đó hay bị ngồi rồi như nhau đó như khỏi giúp hiểu suy ngay bây giờ ngay tất cả hành mua bún xịt kia sao ngay thì ngay thu mua hít đều cái như bởi mua bún xịt là ngay hàng ngập tùy miền đi kẻ cái mũi chả mua bún xịt bây giờ kita điệu chặt hành tập xịt ngay hi chỗ văn khi một phết ăn chả đó khi một phết ăn dần ngay xịt hi được kéo sao ôn thịt hiện chả thông chua và bút thật này thông chua này pen kéo thiếu này pen này bỏng chửi xịt như sầu cái ngã nhìn đồ họ làm bắn hình này nhìn khi đều cái ôn đây là tiêu chả nè bên cái ship cái lô ship cái lô này pen này bỏng chịu hết thật à cô nhàn là biết cô nhàn cái mấy hắn gì cô nhàn là đó bây giờ cái lên nhìn cô nhàn ăn thải phong untuk masalah sih lagi mau kong kakak lihat nghe mấy phiền nhẹ con nhìn lại cả lông bao loài đó nhớ cả lông bao ba mày khung thì khung chọn à như một bún xì ba bóng bài anh nhân xin trụ thung phấn kéo thầy cái đại lý như bún ngay trước này đủ mày rồi
liên nhị pun ngay shit đó ngay bên nhị ship nhận lấy hết đó bóng bài ngay chẳng lọ hả đó chỉ nhận shit các chủ thùng phấn đó xăm thiếu đó các bên này bóng có bí bóng hả đó lý à dịch thiếu dịch khút cho dịch xây khút cho anh cháu ngay shit chiều nè đó bùi đó các biệt sang ngắt kêu đâu ngắt kêu cầm bung ăn kỳ dú thần đấy còn nhận ngay cắn một thần sang ngày tôi sang ngày dú thần sang ngày một thần này đó sang ngày dú thần dạ thần ngay thần xăm dọn thông nhân nhắn nạp bao sống cụt phong sang ngày dạ thần rồi đó sang ngày một thần ngay tôi một thần rồi nhung tôi dú lui nè đấy kan masalah cái faktor kan masalah dari lui yang ini ada dú lui chỉ cái thần siêu ngay cầm thần siêu ngay cầm thần siêu à nạp bao ngay mấy thần thông nhân ngay mấy thần à kiểu sao thông nhân về sao lấy cái lý shit à đâu cái họ đó ngay vậy hả từ cái sao giờ cô nhân ngay hiểu kiểu sao để shit các chủ thông phần đi ba băng chọn hệ này mày đó chán chẳng lui à hệ này mày đó hắn chẳng lui như này tội gì thùng thùng rồi đó nhưng mà khoe tội gì thùng thùng nè bay này ba sạ mày ông đó hắn chẳng hề lui à là bên ngày mồi để bún cái cây shit bún cái ập shit ngay còn bây ra ngày mười rồi cày à sai ngay còn bây ngày mười phiền nhìn số chứ ngay còn cái đó sao khi cầm mệt tổ ngày đó nhưng mà mang tiếng cái chúng á chỉ tới chen thiếu kiểu bản thiếu tôi cái nhìn với nhìn mệt đỏ đó như ba mệt đỏ như ba họ còn nhìn cái đu ăn chơi được cái đu ăn bẻ sai nhìn giống đó à cái sáng sớm cái mang mệt chút gì từ sáng sớm mệt chút là những cái chúng như kiểu chen bản thiếu ngay tu me ngay juga banyak tim si Cina ini ngay juga banyak tim sangse ini jika hidup kita ini udah penuh dengan masalah tidak harus mencari masalah lagi ya udah tetapi jika mengkritisi segala sesuatu itu hal yang wajar bukan mencampuri urusan orang yang ada lihat sama mengkritisi kan mencampuri sih beda pak kawan dia hiểu phân biệt cái lý thuyết đó cái ngay còn như lấy tao la li tuyệt quá cái gì chỉ thấy bút theo muốn cái chỗ cái phun ra đây một ca đó phun ra chứ còn kèn phun ra đây đó và đi cái lấy ngã lì sedangkan các Hong Kong jahat chọn à Hong Kong jahat chọn đó thì cái đi kiên tiếng à bùa bùi cái sinh cái copy tiệm cái kiểu như tiệm luôn là bùa bùi một có hay bây giờ luôn hay bây giờ luôn rồi hay các không luôn ngôi rồi jadi anh tôi nhìn qua xe ngày trong không luôn rồi đó chứ sao tôi ngay cái ngay mày mang trong hin sang này du không siêu sang thế đó các không siêu rồi mê chỉ cái tu bật khòng này mà nhưng mà ngay sang ngày nhiều liều phát nhìn trong đó cái phát nhìn thế còn ngày chỉ này ghi lê đó nhưng mà ngay nhiều cái phát hiện ngay chỉ nhận trong họ có vấn đề thật đó các phát hiện à sao chỉ xem ngã kawan phát hiện nhiều đó sao ngay nhiều cái ngay chỉ nhận trong họ có vấn đề thật jadi saya ngay chỉ này ghi lệ đó jadi cái thứ ba cho này ba chỉ có biển không luôn rồi nhưng màใช้ những cái nhân gì jadi cái ngay cái cầu xeo rồi cái thằng xịt ngay trong mày có rồi mà sang ngày trong ở bên cái có vấn cái thằng cái chuyện má bé thấy cái chuyện má vô sự copy đâu à đánh cái má liệu cái vô sự copy chứ có copy đó hắn vô bộ dân đâu sang ngày ở tặng ngay ở chỉ bao la gì mà ngon kiểm cái lọn này nó phải nhiều cách mạnh dulu kau ada orang gila namanya Mokalung hey các Mokalung muốn bằng ngay xe xịt nhiều các Mokalung suy ngay mẹ bằng tí kia chỉ trên chỗ bố giả kẹt bông bảy ngay trong phút thông đang ngay ở tí kia ngay khi cái lăng hì dân tùy mẹ này bà rịt cái tạp băng ngay tiết cân như chợ phút thông bông bảy ngay chết xong ngày phút thông ngay cái tiệm xăm bộ bông bảy để đi lý bài nhìn ngay bà nhìn tan hi săn kẹo giòn rồi đó bà nhìn tan hi săn kẹo giòn ngay bề xa cả ngã lỗ thay phút theo hàng
Putra pasar turi hang ada. Xịt kia, cái xịt ăn kiểu leo, cái sân kiểu giống như miệng này đó, cái mỏ cá luôn à, bu lo hòn à, mò chơi khun đây vào đó, cái chân phu số đó bông bảy như miệng này như này đó, tapi lihat apa kita saat tenggelam hati chim hati đó, ngay Pak Jintan như nào, ngay ba Pak Jintan nhìn, ngay xong ngày phút thong ngay sẽ xong phút thong nè, ngay xong cái lăng hì dần tùy miệng này được đó, thổ phong kéo à, không thổ phong kéo parit ketapang này được đó, cái parit ketapang, chơi cái sạ chỉ cung mèo hăng hì mộ tôi giả này á. Orang ruban deh, mau mèo mau chơi khun gì mèo, đi mèo ruban nhân cái chẳng đều chồng nhân nó, mau chơi khun gì, đã biết cái asal ngay đúng địa bên à, hay ngay xịt gì hả đó, cái tu chơi chẳng đều chồng hay sao nhìn, cái chẳng đều chồng sẽ ăn tôm man nhìn juga bạn, chẳng đều chồng ở đó, sân kiểu dòng chẳng đều chồng à, ăn tôm man nhìn nó, thọ phong kéo juga ăn tôm man nhìn. Ngay cũng mấy bác ngay mười phen nhân con, ngay cũng mấy bác ngay ti ngay kín cổ đó, ngay tụ cổ ngay kín cổ đó, các parit ketapang ngay bóng bảy ngay trên thì cái đi, ngắt thầm xì là lấy mẹ lấy xét cái thòng phong kéo tự nhiên các chảo vậy bạn, đi họ thầm xì à, ngắt bù xin phương cái cho bahan praktek, ngắt bù xin mà phương cái cho bahan praktek lấy thầm xì chả mày đó. Các bóng bảy chỉ có hành xe chẳng kiểu xoay anh ấy à, kiểu xoay thầm xì thầm ngã xỉu thầm ở đi hả, ở mệt kia lúc tôi xin năn ngapa dosa liung nhìn ngapa đấy ngắt chỉ cũng theo bóng bảy dosa liung nhìn jadi ngame tu san kiểu yang Pak Jintan nhìn này nhá, ngame san kiểu yang Pak Jintan nhìn, jadi ngay sao đâu sai Pak Jintan hết, yang Pak Jintan này hết. Các xã liêu ngay hạ bóng bảy tú còn đó đi được bắt hiện nay ngay tôi chỉ các phun mình bóng bảy phun mình jelasnya còn đó bóng bảy ngakung tu cái aslinya xã liêu cái phi jauh hết rồi nhén xã liêu phi jauh pay hết rồi nhén chưa bắt thuộc cái hàng gì nhén ngắt thải bạc cung đâu dùng đó. Jadi còn đồ ngapa đó ngapa sip dịch sấy hả tu ngakung đồ xỉa tại còn ngakung xỉa đều ngakung mà cái sip dịch sấy xỉa à ngakung đồ sip dịch sấy xỉa chơi bạn đi chơi chồng ngay sấy xỉ không ạ sip dịch sấy à dia ngay kan sip dịch sấy ngaku masih sip jit saya gitu siat dia jadi ngap hoa tay ghi kiểu dạ say phó jadi ngapa kan kiểu chỉ mỏi ngapa kiểu chỉ mỏi đó jadi chiến phua ông nga chỉ đồ hành nhiều đó jadi kita đi cewek pin cewek nan cewek dah cái singkat cerita dia pin cewek nan you know yang padahal ngay san kiểu yang saliung kan mau cewek nan dikarenakan ngakung sejarah
ngakung sia da ngap hoa chồng ti bui hi reo yang ada tai cái sai phò yang ada bên chèo nạn nhân chứ tu ba tu tay kiều chặt xây phó tu pak mo xỉu đó nay đi uống xì gan lọ kalimas tu tu lọ kalimas tu jadi bông bày ngame ngap ho đâu kan Cai Pajintan juga jadi ungsi kan Cai Kalimas tulah ho. Lihat Kalimas kan tempat pengungsian ada dari Bu Fong Cai Hi, dari San Kheu Jong Luban Bu Fong Cai Hi, cái lý tao nặn min ada, lihat hamo nặn min, tu Cai Hi Cai Kuntian Kalimas tu Kecamatan Sungai Kakap yang ada. Nah, jadi ngame ngapa Yu Fun Yim yang ada di sini ada. Kẹp bỏ cái đâu xa kan biển trả cung pho yang dòng chuột ngày đâu xa. Jadi nhân trong nhất kiểu đó. Cái hết đồ mô thao tu phân xài trần sân kiểu dòng Pajintan tu xài trần kia cái lỗ cú hiong rồi yang di Kalimas. Kalau po ali nyin, ngalo po teriak nyin, ngalo po me Kalimas nyin, ngalo po me Kalimas nyin, ngalo po teriak nyin, ngalo po juga lalali situ. Ya, tapi ham tu, cái tao, một cái đâu ngô chi nên bây nhìn các cái bahasa jika mới chơi gini ya kawan ya. Jadi jika orang yang dewasa kita tidak perlu harus mengambil sikap tentang lihat sang sengai itu ibarat mikir dosa cuma. Manusia yang perlu saya hadapi bukanlah tipe-tipe manusia yang seperti mereka. Kita punya banyak sang tinggai mungkin belum ngai juga belum untuk teman pun nyiti ya yang ada. Ngai juga mekiangin, ngai juga melihatnya. Tetapi ngakai kehidupannya ngai mejiuin ya, tapi ngakai kehidupan ngai hiểu memanusiakan manusia ini citi juga ngai hiểu memanusiakan manusia ini ada seberapa pun apa kesalahan kamu, seberapa dosa kamu, seberapa besar dosa kamu, saya bisa memberikan dia kayak pengampunan ini juga ya. Cái ấy còn ảo vui nhìn mà một phần này như còn cái tông coi cái gì còn này như còn cái cho phút thung mà cái gì cái còn này mình ấy còn này không đó. Jadi soalnya cái chi siêu ngay dưới còn chút đi khai tất cả sẽ bay untuk pun như đó. Như đâu nhìn ba còn chút đây bay ba mua nhìn thôi như nhớ sao ba mua gì chả adat mau jejak tradisi nyen mau jauh kau kau dah jen. Soalnya ngai kong kai jet phu này thong chun này si thong ini ada. Mungkin kita sangat ngali giveaway ya. Tapi ngai heran untuk pun kita usah. Ngai heran karena ngai tiba kita usah mau nyen kau kau dah. Ju nyen kau kau nyen ba kim benyong kong bay. Tetapi ngai lo lilip dia ngai ju jak ketegasan nyen. Ngai mesisan lainnya. Ngai bung bay ngai truyền cộng độ tentang bakso internasional kan sehingga kita saja kayak pembulian thật pun mau nyenthoi thật pun mau pun này dah jadi ngai itu menganggap itu semua itu sudahlah yang mana dah tetapi kayak leader pembuli dia chen phu pen pen juga pen hat contoh kita sekarang ngai thoi liu chi kiam juga ngai thoi yan liang ya karena kiu heo yang tinggal nai sa cuma. Tapi segala sesuatu Bang Ju cũng bị terlambat bagi ngai ada.虽然你们ngai痛苦的ngai做得没nhiều啥痛苦。Kiến buồn nhìn chiêu đi chiêu hổ à. Lia đi chít phu phun có chui nhìn kia mà chỉ cái nhìn là đó. Ngai khi chui ngai han cầm pasang badan này nhìn à. Như sống như hổ. Ngai cầm khi chui đây pasang badan này nhìn à.
Padahal Ali kan mau thongin. Ali kan mau thongin. Cái thongin đó ngay xịt ca. Ngay bác mình muốn kem kẹo kawan. Ngay mình muốn kem kẹo à. Ngay mình cium kita sah yang ini. Tapi tidak menilai inti pembicaraan kita dari asal usul dari mana. Jadi ngapa ngame đồ xài cho sân kiểu giống hết. Sân kiểu giống hết đồ lung bong đổi những cái này. Bu tan sai bu, tapi kan naik mah terdiri dari nenek moyangnya naik yang ada. Jadi kita usah cộng đồ mày thì phong lo. Cái này thì sebenarnya ngap hồi này hay cũng ngap hồi đó hay cũng muốn bày hết mày đó một đời sinh ca. Mày một đời sinh ca ngap hồi đi theo này juga chính phạt. Ngakung đi theo này bác chính phạt, cuman ngakung bác xe ngapahan xe đồ sen xỉa đâu ngakung à. Ngakung ada ngapahan xe dia ngakung đồ xỉa đâu. Jadi ngáp sa mày sa liu ngày một thị phong lo chỉ si cộng độ lâu sebat tangkara yang hin lo ngáp hồ mày lâu sebat tangkara yang hin lo tay kiều chắc xe phô à thấy co ngáp hồ à lô cung xỉa ra cái lô cung xì xếp dịch sơi xỉa ra tay kiều chắc xe phô à ngáp băng xếp dịch sơi và tin ngáp ai lô mày đó hắn chỉnh đó à lâu thay gì yang nè quay thua cái vui như đó. Ngapa dah? Ngapa sih bisa dia tu kat jengka cokung dia. Kim cek cái chui mo cewek thế ngapa kan phải thị sĩ nhìn. Cái gì vậy hung thì chèo chút muốn cho sẹo à. Ngapa dia vì cái lỗ thay lỗ mày chỉ tối à. Ngapa hay còn như thằng nào ngapa vì cái lỗ thay lỗ mày đó. Phật nam cái nhìn Phật nam cái chọc cái mày à, trồi dây san à vì cái ngapa kan kita satu juga. Jadi saya ngapa ada sebagai tulang punggung untuk lebih memperjuangkan lihat keluarga. Ngapa ada? Ngapa lo thay lo mấy còn ngapa mau đó, ban cái tu mau salam ada ini nak. Ngay tiga sejarah. Bahkan ngay juga siang mong pagi itu sahan sehat. Ngapa thầy trước kita sahan không ngerti ya? Ngapa phải thị sĩ lại dari kiểu gì mà ya? Berarti han yu lo thay lo mày đó. Cái truy xe đó phải đồ mày truy xe. Cái thì nhị xe đó phải đồ lại. Jadi ngapa hang ha ba? Bahkan yuk tahu cái cô juga. Hay son cái cô một kẻ trả leo. Cái lỗ thay juga yuk tahu một hạt đều. Ngapa juga han xoay. Ngapa 70 岁. Ngapa đó 70 岁. Nhìn phá kêu à? Nhìn hồ sim yu hồ phò, hồ sim yu hồ đất. Nhìn phá kêu đó. Hồ sim yu hồ phò, hồ sim tu yu hồ đất. Ngapa li juga singkiu. Bon leong nyan gi Lisa nan kai dah ki ingkan ngame juga bon nyan lang Lisa. Bong bai dah. Chong miang phụ quỷ hay quá. Số gì sang à chúng ngay đi hết đó sang cái đó ra bởi lấy lý kinh gan ba năn cày yang lý dit ba một bát chặt thong nhìn kawan saya ngay cả thong nhìn saya lý ba bên lượng nhân ngapa bên lượng nhân ra ngay truy cũng phải ngay truy của đó cái về thân sự ngay truy của đó ngọc bám mày truy nè
cho ngay ăn phút này trong khi này ngay nhưng ngay cho máy rồi ngay lý cho mày mua chẳng ấy ngay như mày đi ngay mấy chịu mấy kêu kèn à lý bài nhất mẹ chú theo phí bún kỳ xích mẹ chú kiểu bao chú kiểu bún kỳ xích như dính chịu mày dính chịu lấy lỗi nhân kia xích mày đúng xích một này là đằng hiểu các bạn kia xích chịu mày tỉnh kia xích chịu đâu rồi kia xích chịu đấy tỉnh kia xích chịu rồi intinya kia xích chịu kia mày cậu như này đó kia shit mày sang ăn lộn những kia shit chỉ có một này là đằng gì cái bài chỉ kết đâu à giúp biểu kỹ đó cái nhận shit này đúng kia sai cái shit đó tao cái trò đâu bài xí đó bông bài đầu tiên cái trò bài xí cái nhận shit tu hành shit đó đấy cái ở shit đúng như một này là đằng gì mà nên nhá chỉ có còn họ mấy một shit ăn to vậy mà chỉ xí họ một shit ăn to ngay còn cái thằng à ngay còn ba thằng à ba cái còn lết chịu ngày mai ngay cái máy dịch kèn mong bảy xích đều chăm to kiểu khả mày sợi mũ đeo ngay còn đến như xích mày không xích như tôi như xích cái bài thác xích đầu treo cái hot cái còn hot à cái tên cái sợi mũ ngay mới chơi cái ngay mày lượng bắn hình to còn kia nhưng mà cái xích cái lỗi nhưng mong phải cái mang xích đềuมันไข่หล่อđó cái shit sang chân phần đó hắn chỉ đồ ăn khổ đó mấy có mấy chịu shit sang chân phần ấy giờ cái tôi chịu hắn à ngáp bao bảy bộ giác này bông phải đơn dây sang tủ thật phun tỏi muôn à cãi đến các phần dây sọ đi bảy bộ giác này đó cái bảy shit chịu đó là sao nhìn này nhìn cái shit chịu xíu nhìn cả những các phần dây sọ yang ship tụi này các bạn như đó sao ship ke ship tụi này lui mà tetapi kita usah untuk son pun ngapa aja theo yang ship tụi này yang theo yang sang ship sam ship tụi này đó các bạn iPad đều kéo gì jadi headphone to mun ada ki mai ka pijan ada hama pijan đó nai cùng mun à nai poi phuna mun ada săn khi phu khi to dây săn tuổi đó săn khi phu khi to dùng các bị dân thì lưu kiểu dùng các bị dân thì lưu kiểu đó lưu kiểu supaya mới bữa các phu khi cả săn khi ngao lộ thủy thiên à tu hành tổ sẽ ấy mười ba có tăng sáng tiền chỉ với shit à shit đều bút xin mười sau mười lăng nhiều phật cả những cái phật dây chó phật đều cổ to vậy phải đó lihat hamba perjuangan hidup lihat bah hamba perjuangan hidup kawan ngay đâu saya yang kêu cho hỉ lời nhìn kêu cho hỉ lời nhìn đó jadi mungkin punya dah ngay saya juga mejiu tapi setidaknya bah ngay tidak pun hamba menghargai nhìn ngay tidak pun hamba nhìn thọ ngay tidak pun hamba nhìn lia ngay tidak pun hamba nhìn xin ngay tidak pun hamba nhìn sim Jadi ngalonyin mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Ngalonyin mengajarkan ada. Nyin put pakeo. Sim mo keo ada. Chitkai sim mo keo ada. Nyin keo lấy rồi, nyin khủ đến lấy rồi kìa. Nga cái lỗ nyin đó. Cái bún ngay ly kẹt kỳ khéo vào đó ngay hắn ấy chọn hai bún nga xế phò nga cung chọn hai bún nga ba chọn hai bún ngay hắn ấy chọn hai bún nga xế phò một rồi thì khách cái giá bán à thế dùng những việc đó trong cái đâu xa đã biết hay còn này nak lagi dibandingkan ada ngai kucung mang desi kong do chong kita sa tetapi kita sa sebagai pengungsi bang pak nyiti kita sin kuah ya mah sejauhnya nyiti ngapai perjuangan kita sin kuah bang pak nah jadi sangat ada kawan ho phảiว่าtetap chỉ cái lỗi nhìn
Ho ho fai fai ba si kayak apa? Ho ho fai fai ba si kayak ame yang ini. Mau kau kita masih banyak anak muda. Nếu như còn cái lộ nhân mỏ đó, sesungguhnya lộ nhân bị mỏ, sesuai pikiran mỏ. Hay mày sao còn cái lộ nhân mỏ đó, tapi ngay cầm còn cái pikiran cái sesuai pikiran mỏ. Hay còn nhớ lộ nhân mỏ ba kia mày giống chút như thua như thầy à. Lộ nhân sao memang baju cocu cho, lộ nhân juga baju cocu. Tetapi kia cái cocu pi nhai cocu đó, nhai cocu juga thầy à pi kia, gitu ungsit nai kem hand, kem tiệm mà nhong đó, ungsit còn nai kem siêu hand. Tetapi sang hạt đấy, lấy lộ nhân còn chút dịch kỳ bơi đó, kia cái cocu đó, lấy xây nhân bảo sao cái ba chui phải như cái mấy chui phải như nhong, à lý tiết ba, sao lấy hàm ở lấy đi cầm chè thiên, đi cầm chè thì như nhong. Đi cầm chè thiên, đi cầm chè thì như đó. Juga thiên juga thì Tuhan yang nyata hadir dalam dunia ini ngay cầm quang đó. Như thằng cincin này kawan ya. Tuhan yang hadir di dalam dunia ini, Tuhan yang nyata di pandangan kita adalah kedua orang tua kita. Masa kemban pai, Maisa kemban tangan lagi boy ya. Tuhan yang nyata. Ngay mấy cái gì còn cầu siêu với các bạn. Ngay mấy cái gì còn cầu siêu với ngay cầm còn lagi với đó, ngay cầm mempertanggungjawabkan. Tuhan yang nyata hidup di dalam dunia ini adalah kedua orang tua kita yang bisa kita lihat. Itulah Tuhan kita. Kalau tidak jauh tidak benar tidak Tuhan aja. Juta Tuhan dan junya jauh ya. Juta Tuhan dan junya jauh ya. Junya jauh yang junya kan saya Tuhan. Tuhan yang nyata bisa mendidik, memberikan kasih, memberikan sebuah kasih, cinta kasih. Nya jauh saya Tuhan. Masa kamu cái jauh mình Tuhan này kawan. Masa kamu memvonis ngaligi boy. Masa kamu menghakimi ngaligi boy. Ngay kamu Tuhan itu yang nyata hidup di dalam dunia ini adalah kedua orang tua saya. Jujin kempatakan ngay boy. Jujin kempatakan mau. Sedangkan surga aja di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan surga aja ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti mereka itu adalah Tuhan yang nyata hidup, yang dihadirkan dari Tuhan itu dia sebagai Tuhan yang nyata hidup di dalam dunia. Soalnya ngay cầm cả nhân berdebat saja nyong. Ngay mấy còn teori konspirasi Pak kawan. Dia sih mấy còn ada masalah teori konspirasi Pak. Tetapi kita membicarakan tentang kebenaran apa yang ada, yang perlu kita sampaikan dengan logika akal sehat. Saya lihat, nhớ lộ nhìn á cho như tôi ghi mọi như là vấn đề chỗ xin như này, như là vấn đề hiểu rồi nhé. Sao chứ tôi nhìn cái chỉ đồ kí tôi hiểu rồi thì phải sinh lý gì đó, thì chọn xe theo lũ gì à? Cái mình ngắt cái cây mèo. Cái mình ingat bahwa cái chi sẻ ataupun cái me tôi kêu mỏ. Cái mình ingat bahwasanya tuh cái lộ nhân tôi kêu mỏ đó. Jadi cái itu cái hiểu chuẩn đấy à. Cái hiểu chuẩn đấy cái mình đó cái lý hỏi nhân. Padahal cái dasar yang còn cái dasar. Chỉ còn cái dasar. Cái chỗ tôi lộ nhân mà cái lộ nhân mà xịt nai son đi rồi. Tapi dia kayak seifo dia dah, dia kayak seifo dia hama xiao hai dia dah. Jadi untuk le menghakimi siapa ke me chi o le wan ye xiang ni.
Xét kinh mô chi đây còn phải lòng vẫn phải hiểu du nhỉ. Dari mô tút ăn thầy thua. Lihat kayak sevo chỉ kan giúp tao kan do hạ chốt. Dia prematur ấy, jika lo ko sam on. Normal ay sam kilo lang dari prematur ada thua thai dia pin hiểu chọn lui ya. Pin hiểu chọn lui dah. Kim merasa dirinya itu adalah di atas segalanya. Kalau ada kasus ibu buang anak yang masih merah, panti asuhan apakah surga masih di bawah telapak kaki ibu? Tolong jelaskan Pak Ti. Lihat ngay juga. Ya, ngay ti tetap tentunya ngay ti ngay menghadapi dia yang masalah. Dia yang kayak masalah ya kawan ya. Ngay tentunya dia ngay ti liki baik loài liao. Ngay bao siang ngay liao. Mẹ hanya saya ingin tui lo ingin baju cuy, lo ingin tui saya ingin juga baju cuy ya mana. Karena ngay kan alung chin tentunya nyi hiểu mun ngay tentunya dia mampu untuk klarifikasi memberikan suatu kebenaran serta fakta nyata yang ada. Karena menjadikan dia tekanan beban sehingga menyebabkan dia dosa. Lihat dosa dia kok dosa dia kawan. Jadi jangan menyalahkan ibunya ya. Jangan menyalahkan ibunya, tetapi salahkan juga orang yang tidak bertanggung jawab. Ngay Yukon bahwa ngay juga mengerti như cùng chút cái kiểu Pak. Tetapi lihat for dia, hay cùng sah menjadi suami istri, kemungkinan besarnya anto nyembah mbak kayak sefor. Saya tidak salah. Jadi anto yujud pufu dari lain tidak bertanggung jawab atas kayak perbuatan, sehingga lihat mencari kayak can pun kayak pasah ya. Jadi sehingga dia juga kita kayak orang tua dia memang bentuk itu dosa juga. Sebentuk kalau dikatakan itu dosa juga. Kayak kunci kan memang dari juga pihak perempuan ya. Pihak dari perempuan, kalau perempuan tidak memberi ya, tidak mungkin bisa. Tetapi sebagian naik kiong mau isinya. Naik kiong kejadian ini kan ini. Kita naik kiong sebuah kiong thay dua. Jadi apa ya? Naik theo di sini naik juga obat perangsang ataupun ngay kayak ini copen juga sehingga dia nyandoge ini juga cara lain untuk di sini manipulasi lebih dicaknin sehingga semuanya kayak soal kim mai kau nya atau ini hanya nyandoge untuknya kayak hasrat dan juga kepuasan. Jadi akhirnya lihat mai jinin kan dua, lihat mai jinin kanin ini bertanggung jawab, lihat dia formolo kung gisi siapa lihat. Akhirnya juga kita selokan juga tahu gijong cut kayak sefor kita pianglok panti asuhan. Sebetulnya menghakimi hanya dari seorang ibu, tetapi sebagaimana yang lelaki itu yang ini. Anto lainnya dia mau ciknya Anto lainnya juga dia tidak bertanggung jawab, hanya bisa menjadi suami, tetapi dia tidak bisa bertanggung jawab atas keluarganya. Ya kau deh, ngay menjelaskan apa yang kamu pertanyakan, tentunya bisa saya jawab dengan kayak inti, kayak masalah nyimun be surga itu ada tidak di telapak kaki ibu, jelas ada. Dan nyitui lonin juga baju cuy kalau telepon kofon. Lonin tui sevo juga baju cuy, tapi sangat ada keadaan terpaksa lonin yang besyang sevo. Lonin yang besyang sevo itu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa karena apa? Karena perbuatan dari lelaki. Hei kong lelaki, hei kong bertanggung jawab. Liapan ki besyang siangnya sevo yang mana? Itu dia kayak kaitan saya yang ini kawan. Chung lihat yang ini, lo nyi nyandoi jajin. Lalu ini hanya nyandoki hanya semata-mata hasrat hawa nafsu ya.
lalu ki khannya ini mai bertanggung jawab supaya ki jong chơi sefo ki masa tanggung jawab dia sefo si sefo ini biaya dah kawan jadi mai ki nai piang lo hipan di asuhan karena ki siang doa lia fo truy thung si mai dah chơi dia phân phối nhìn nhưng mà ki jong sefo dah tanpa ada yang biayai dia tanpa ada yang melihat dia kalau ki coba mungkin pun kayak lo nyin sarana alia hamo perbuatan dia tahu lihat hawa disebut dengan perbuatan keji perbuatan di atas nalar manusia yang lai chỉ juga chochu juga chui o phân phối nhìn juga chochu juga chui o say nhìn juga chochu juga chui o yo tapi cái chui o berdasarkan dari cái nyanjin biloi yang ni tiga nyanjin mah ni mah homong fonis mah. Kalau jika hanya memvonis tiga nyanjin berarti jika menghakimi jejak nyin mah kawan. Lihat điều gì mày sao nào? Hay cho ngọn con. Masa mình ki khan nyin nah yang mana. Jadi dia tahu jin dia hanya memberikan jikai gambaran janji-janji manis. Gimana anto nyin kayak sefo dia pun kan hong thai do yang tetapi kita sadar hanya jisi kok hasrat hawa nafsu tapi dia jika hiểu nak lại yang vẫn còn nhìn bị độ ya dia kayak perkembangan soalnya jika hukum dia kayak bumi itu udah menua ya dah bumi ini udah menua manusia ini udah berlumuran dosa yang mana berlumuran dosa dah soalnya ini còn出đây đó ngay buồn xì mấy còn buồn xì ngay hiểu cả như buổi chọn lại còn chọn lại jadi các bang hồ memfonis dia for memang lihat nyitunya lo nyin mo lo nyin juga baju cuy kalau kisiang ke sefo tentunya juga nyanjin lah nyong cái nyanjin này sao karena lên 5 chỉ nyin cho ni sẽ thằng cái 5 chỉ như là đã dữ liệu phân phối đó 100 nyin cái sefo không thải đủ đâu nyong nào các bị tùy này kawan apakah sebut dia kayak phân phối nyin tối atau dia 10 chỉ nyin tối atau dia 5 chỉ nyin tối padahal kan phân phối là to mày như ai mệt cái phó như tới tủ khiong như tới lọ dọ hiệt thẹo giống như như tới lọ dọ hiệt thẹo sehingga lihat phó siêu mi đó siêu mi cái khẩn như này khi mày kiêng cái thải văn phó đi đó lo ai mày đó kita kita orang tidak berhina berbagai macam alasan dia ngai kondo anto leo kawan ngai kondo anto leo dah ngai nyigo juga anto leo dah jadi sesungguhnya dah yang dipiara manusia itu apa yang perlu dia piara kita mau piara tuh kayak akhlak mereka kurang ngay kampungnya mereka itu kebanyakan itu menuruti kayak hawa nafsu tetapi akhlak mereka itu tidak pernah dia piara hanya menuruti kayak hawa nafsu nhìn suy nan coi chơi lê sề cày đó nhìn suy nan coi chơi lê sề cày đã nhìn một phiền đồ ngày đó nhìn phiền đó新鲜juga phiền đồ chơi cái hawa nafsu suy nan coi cái akhlak pas soto mau maju akhlak yang baik itu tidak ada akhlak yang baik itu soto ăn sầu riêu hàng đổ lẹ tapi cái hawa nafsu ba của thầy dia ba phiền đồ nhìn chơi lẹ sề cày Abia for you akhlak cuy hoy. Abia như này đó. Như nào chút đấy, mungkin cái mấy con thầy cung ấy. Các thầy kết phút rồi đó. Các thầy kết phút cái để chơi cái tòng đó, cái tòng đó ngày mấy con cái phút đó. Còn cái tòng đó. Han bún cái chỉ nhìn hiếu hay là. Lihat chỉ nhìn phải phải mà. Lihat chỉ nhìn juga baju dia tahu phải juga.
Nếu năm chỉ nhân phải bao, ở năm chỉ nhân tentu nya you cái phải nhân jin di namai jin berkimo kakai akhlak mo jita simfak kawan kimo kakai simfak sehingga hiểu xiong sai ku hỏi ya me chẳng năm chỉ nhân bởi hỏi chỉ nhân mà chỉ nhân juga bởi hỏi năm chỉ nhân chỉ nhân là thằng cái này và đi ngay còn liếc cái với cái kêu netral leo kêu adil leo. Jadi tau mai kita sampai yang tahu si Chen, kita sayang tahu si Chen, jin kia cái sim phật tu mau chiu liao à, cái sim con dia mau Tuhan liao à, tu mau Tuhan này nhìn đó, berarti cái sim li mau akhlak, tu ju akhlak này nhìn tentunya ju Tuhan, tu ju Tuhan này nhìn ju akhlak này nhìn, tu cái sim li mau akhlak dia tentunya ki mau Tuhan liao, ki mau siapa kah hozo và mau rồi nhìn. Hay mỗi Tuhan này như cái sòng bạc, mỗi akhlak này như cái bộ sòng chong. Ngay ba, ngay họ lấy lượng bản chất chân nhân chung kết của nhị chuối đó ngay còn nhiều đó,แต่ตั้งมาสาระยินหลุยช่างเฉยđó, ngay ba, ngay hiểu tí đều đó, sáng à sĩ chân như một thật phun tí đâu. Sĩ trên như thật phun ti ở đó, thật phun ti cổ theo đó, bạn đi như ti chủy như ti gặp một rồi như thế đi những nhiều rồi juga bằng mạc sạt sang sẹo rồi nếu cái xe cái xích kịch như một ti đều ăn chịu cho ngay thế ăn to ngày đi đó ngay ăn to ngày đi ăn to ngày này pelajari đó ăn to ngày này pahami đó jadi sehingga ngay bất ti đều mất cả hỗ trợ cả một rồi các mày ti nhìn cái cách mày ti cứu chủy ọ hay các mày ti nhìn cái cách mày ti cứu chủy ọ các mày ti nhìn mai nó sẽ cầm trộm có hay có tôi ngay khi phát này sướng cái lượng hảo sướng cái xăm hảo nhưng mà ngay sướng cái lượng hảo sướng cái xăm hảo ngay cái là nhau sướng cái cây tập của tụi bay sướng cái cây sebab dan akibat ngay sướng cái cây ganjaran nữa cái ganjaran sebab akibat tabur tuai yang mana. Lihat sih hanya tentang dia kayak ajaran dia kayak thiên chủ cầu yang juga tabur tuai, phút cầu juga tabur tuai, mai cầu juga tabur tuai yang mana dah. Juga ganjaran juga. Jadi ngay saya telepon toti ni lah. Ngay telepon toti ni dah. Ngay telepon itu menggali dia kayak masalah dia sehingga dia ngay hiểu trong đó cái dosa như thế nào, hiểu tham bố, hiểu bằng sát, hiểu phiền nhiên, hiểu phiền sót, hiểu sự như này phân phó, hiểu những cái mày lấy cả cái sự đâu như thế nào, ngay thế hiểu chỗ trong gì, nhưng mà ngay thật phân to ti như thế nào, ngay thật phân to ti như thế nào, ngay chỉ thật phân ai to ti như các mày tôi ti nhìn cái mày ti đổ sai nhìn các mày tôi ti nhìn nó kiểu cũng ti cái đổ sai các mày tôi ti nhìn đang ngày ho cả như ha lo aja liệu xong kỳ bây đang ngày cầm cả như con jatuh cinta con jatuh cinta cái chỉ siêu tận chín đời như ba ngay cầm con cả như thổ ly untuk mày cái lẻ giống như là đã gì xí còn nó đó tapi ngay ở tôi ti nhìn đó ngay ti cái sebab ngay ti cái akibat ngay ti cái tabur tuai ngay ti cái ganjaran như thế ngay đi được ngay nhiều chỗ đều chỉ cái mấy cùng mỗi chỗ phải chỉ trên chỉ cái chỗ phải chỉ là biết nhiều thật vẫn phải trồng cái đâu xa cái là ngay đi ba ngay đi như cái hukum dunia dan juga hukum akhirat ya. Lihat kayak hukum mah pernah bangkot sama janda situ. Kemudian dan nikah dia melahirkan itu anak siapa itu berarti kan tetapi ngetika perbuatan keji aja manusia yang baik itu tidak akan dikuasai dengan hawa nafsu ya.
manusia yang baik itu ya, tentunya dia tidak dikuasai jika hawa nafsu aja. Manusia yang baik itu dikuasai dengan keimanannya, kayak keimanan. Keimanan ada. Manusia yang baik itu tidak akan dikuasai dengan hawa nafsu. Manusia yang baik itu dikuasai dengan keimanan, dia selalu mengingat tentang Tuhan. Mau Tuhan yang bercinta jangan mau akhlak yang dia kêu hiu yang pian chot, hiu yang pian chot, mau akhlak yang dia, kita pun si zo jadi kai sang se, mau pun si memperjuangkan kita hidup yang ada. Kita cerita dia ke dunia sempit, kita cerita ke dunia sempit. Sebetulnya dia ke dunia apaan luas. Dunia ini sangat luas, tetapi dia mempersempit dengan pikiran dia yang mana, kawan. Nhìn tetap juga khusyuk kawan ya. Nhìn khusyuk aja juga solusi. Tapi juga nhìn dia kita kayak khusyuk dia kita jadikan kayak khusyuk ada. Itu kayak khusyuk mengambil jika jalan buntu yang mengambil jika jalan buntu là vẫn còn đó. Chứ nên cái kiểu cái khổ cái mày hi chồng nhìn nhau em. Hãy nhớ tới nhìn cái chút cái iman nó này nhìn. Cái chiều yếu khổ chung mungkin cái hiểu cả cái phần juga còn. Cái hiểu kia mà là lối si a si b si c. Walaupun cái hướng thì chỉ mấy cái hướng thì chỉ mấy bản tụ cái đó cái bề mà là lối phết xa trong cái này kawan. Alian tuh một cái imanan kawan. Một cái imanan là kawan. Hay còn một Tuhan này nhìn cái bút những cái khổ đầu giữ tới cái sống toàn là cái sống như nào cái theo mồm phía đó cái khéo bà long à cái chỗ chạy ra chỗ bé ra lên được một cái mà nạn nhân makanya ngay kalau lihat kayak iblis itu hidup di dunia ini setara dengan manusia. Iblis ada setan itu godaan setan iblis itu setara dengan manusia. Hay còn nhìn pun sira juga keimanan ki bởi giữ chặt Tuhan nhìn đã kịp bởi sống sạch cái dạo ấy như tôi nhìn cái dạo ấy hẳn aja pun cái sạch nhìn bởi mày như cái sim chung ở đó cái sim chung cái một chặt thiên đi đều cái sim chung để trong đó dạo sẽ quỷ một ở trong cái sim chung ở đó một chặt thiên đi một chặt Tuhan đều số gì nhìn cái còn đó liếc cái nằm dòng đó liếc nằm dòng liếc xe cái lọ lihat sebagai loda thiu kain congen manusia itu berlumuran dengan dosa. Lihat thiên thị sinh min dia, lihat thiên thị sinh min ada. Tuhan nan ha phẩm dia. Contoh dia di tu sisa lan kaya, kéo theo. Cái chín sim chín thỏi dia mau mày yêu điều yang ini, kawan. Cái chín sim chín thỏi dia mau mày yêu điều. Contoh wa di tu kebanyakan 80% ada juga hỏi cái 80% dia kéo theo sisa lan kayak lihat xe cày đó untuk ngay thu lihat xe cày ngay juga thu hạt đều ngay thu hạt ngay mình lebih daripada kita usaha ngay kon hia đó ngay kon lihat xe cày đó boncian tu udah ando hal-hal yang tidak kamu ketahui ya. Jadi nhìn đó nhìn mô sùng cái chỗ mô sùng cái chùy mô sùng cái chùy chết. Tetapi